Auto Limited e te mawai ta wale ma pau tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo iseti mag wheels mo so se tu ainga ta wale male telo isi au onanga. Warren Up Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa fonga le radio Samoa i nei fa bitoa. Talia wins quotes cue cards maisi. Wala lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu o mo pau ta wale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata. Ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia le nei aso.
ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilaungangana fitua so le vai aso. Oli mo fia ia te oe lanto umau e sa ili ia te oe. Ia whaia ne pēr i lanto oe fia i lau whaanatanga ia vi ia le tua. O lo fsoswani, mo lo whaola, o oe lava lea le li ie, awa lava e te tua i mai. Vi ia oe lo mātua tua, le nei fo i tai au sengi ua mātua moni mawina, lauanga le leima lawa lofa ua mātua mawai, le nei tai au fong. Mātua ulfale ma loto fia i o loto ai a mata la sa fau i le pese o lava vi inga. Ma le loto fia ma le loto whawhitai mātua te whapea tuai lo mātua tua e pa ia lava oe, lau pule lea ua mātua maua le nei tai au, ona o oe ma lawa lofa. Mātou whare re ma vi ia te ore nei tai au lo mātua tua. Tai au sengi ma le tai au le asa fau. Wa mātua whawhitai ai oe lo mātua tua o le tua oe so i fua ma le vavau e o le whawavau. O le tua e malia i manao e mere lei o malava. O e lava o le alefa ma le o meka o le amatanga ma le ngataanga o le mua ma le muli. O le tua lava oe la eili vi ingo le mamalu o le tua oe pulupulu le mātangu fie. Tama whawhitai tele lava. Lau mea lofa o le ola. Wa mātua maua nei tai hao. O lau lofa wa mo mori ma tai mai aile. Fo lau le tino le nei tai hao sengi. Lele o malei fo maia tapa au mainga wa le fai foi fangunga le lei o auna. I o le nei fo ua mātua whiala mai mātua male fia. O le mātua pese whawhitai lea i ante oe lau pule lea lo mātua tua whawhitai. I le asa fau male. Popol nei asa fau sui fula tino mana mātua wala. Mātua o lia le nei asa fau reile. O lua se fulu mana vanu e yaso November na mātua wholaunga le nei tau sanga. Ia, whawhitai mole sa waninga le nei vai yaso. O le nei fo o mātua tini tau noo. O le asa muna muri a onga nei mātua whanau le nei vai yaso. O le asa muna muri fo e ngaruenga i lātou le ngarulue. I whai unga vai yaso te tasi. Ia, o le mātou malanga o le nei asa fau. O mātou tu inatu o auta māwha mona mole. Se e tau te mai. Mātou wholaunga o whai nei. A wale tia whaiwa le whengai mana tunu. Le nei asa fau ai a mai. Manuia fo ia onga ne mātou whanau le whai unga le nei vai yaso. Manuia la tō whengai msuenga. Whai ora nei tau sanga. Ia manuia fo i whaiwa whengai malim tamatai whai a onga lo ngafa mala o oina. Nei mātou whanau. Tamā. Alo whangia la tunu pele Samoa. Wha manuia le tunu. Manuia ona te tai. Manuia o mātou tangata uma. Ele ngate i Samoa. Whapena fo iso se tafore nei lalo langi o lo alalam papa awai. Ia iei le manuia oe lo mātou tua.
lo fangia fo ni atu no ni sila lo matu no fo mama wai e le manuia o lo matu te mafa pena tu malava o le nei la lo langi o lo tu ilava mo panga matitalo ta po inga fo ina ya matu matua tu asin sino na tu no i maru matu malaura ni yaso malava ma aulo matu tua ta jolina la to le mafa fana o lo wolofa fa fo sia I pelo la tu se fu laude le tino sili lava ele anganga ya o me o mala fa matu fa ina so fo e mai matu fa lava ina ia fo ya tu bi inga ia te oia tu mau pelo matu fa te ba ta mafa mni mai le tu tu read sa mo ni yaso atoa o matu wole matu pa au nei me malava e ala so fa manu malo yusu kiriso lo matu ri matu fa ala amen. So mai fina finau o le inga le tua langini la fe pes er ko risiva fa ya nga samo tau mo ro sa mos flima iwa tolu amo ta tono ai tu la ono. In this update, at least 75 people have died, 76 are injured after the huge fire that engulfed a high-rise public housing complex in Hong Kong. Nearly 300 people are missing. The blaze, which tore through 7 of 8 tower blocks in Tai Po district yesterday, is now under control. Another warm start after yesterday's record-breaking temperatures. Auckland had its hottest November day on record, while Christchurch recorded back-to-back days exceeding 30 degrees. Hastings locked in its highest November temperature in at least 60 years, reaching 33 degrees. Met Service meteorologist Lewis Ferris says high temperatures could come through again today. As we head into Saturday, though, we will see a little bit of reprieve, still some warm temperatures around, but we're going to lose a little bit of that moisture, especially for parts of the upper North Island.
Fire crews will be back at the sites of multiple blazes in the lower South Island this morning. Crews were called to separate vegetation fires yesterday afternoon near Balclutha, Palmerston and Mataura. Emily Ansell reports. State Highway 96 has been closed between State Highway 1 and Waimumu overnight. Meanwhile, crews have controlled the paddock fire near Balclutha, but are working to contain the 25-hectare pine tree fire near Goodwood Road in Palmerston. A crew has stayed on overnight, with more set to return later this morning. It's tools down again for more than 17,000 public health workers. Allied health staff, nurses, policy and advisory workers are just some of the Public Service Association members striking today for 4 hours from 1 p.m. And firefighters are striking again today for better working conditions and more resources to serve communities. Some 2,000 New Zealand Professional Firefighters Union members are walking off the job from midday until 1 p.m. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, the familiarity of playing across the Tasman has golfer Ryan Fox upbeat after his opening round at the Australian PGA Championship in Brisbane. He's in a share of the clubhouse lead after karting a 4-under par 67 and catching up with several cobbers before lightning suspended play. Expect a larger scale Commonwealth Games if New Zealand hosts the 2034 edition. That's the call from the NZOC's Team Services Director Ryan Archibald, with an expression of interest made to bring the event back for the first time since 1990. The move comes as Ahmedabad was confirmed as 2030 host. Archibald says with next year's games scaled down to 10 sports, he expects subsequent events to expand beyond 15. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Swafa manumalo lo tātou ri whaola Yusuke Riso e mo mono whaatalofa, mo whaawhelai, mo whaaturima tuai, ele nei foi tai a fau. Sa mola te kupele pa ia maro lau whaafunganga maa lo le soifua maruia. Whamalo fo i le folau, whaaturori nei tai a fau sa moa, whaasonga o amala te folasa i o pa ia sautu whafa o lava leo mamala o whaavailolo fo i lau whaingaruenga le tua o na trofia le tātou matai le langi. Olo whaatuna paulia so se baenga au kirani manu sila ma so se tafona nei ke lope a wālawa le tautuaino le tua moro le whenanghala so se kālesia. I olo whaafale le manuia lava le alo hatu i sauninga whai ora nei fōi pa yaso. Ia, whaatara whatu fōi le nei tai a fō. I le mai mua ma le whaafonga mai, whale tua matausi, sa o ao, matu matai malo se le nuu ma le whanau. Olo whaintara whaatasi nei fōi tai a fō, tālofa lava. O mai ese i tātou avi le mua ma le whaasangi. I ro tātou tupu siri le langi, o tō mai le ngi manu o le nei tai au. Lele o molo tō si fua mō le mātou malosi o tātou siri whai ai le nei tai au fō. Ono le tua malona alofa mai ai tātou fōi le vi inga i a teia. Alofa mai le tua, tau tai tātou wholau ngara nei fo yasa ma tātou wholau o le lao na alofa o tātou ieri nei fo yasa whareile, o lua se fulu ma le varu i yasa novema o tātou wholau ka le dua afe, lua se fulu ma le lima. Usimaino whafonga le porakalame maru al tai au, a Radio Samoa se lima i matoru a mone whionga ngaraman manan tāsa vai lua so san mai insini o tātou Facebook, ma le YouTube o le Samoa, se rantasi vatea ma ane whionga pesta au jeno sio mato o nei tawai meni. Tautua ina loto pa iemo loto maru se pai fwere tula hiva i le tai au nei. Pala se fwmaria, almana. Langi mamala sunga lao o tawai. Whaftai a lava leanga leo le tua o tātou iai le tawa lunga fo il neiva yaso mō tātou e limas whainga luenga. Sa moa le tino pele whatalo whatu le nei tai. Amalo se fwmania. Ka o ka e sora wasa fo leile fo i di tātou. Fry ei fo. Ia. Kiki ma lea wa uma. Sabe wa uma. Limo tele tu lai ono. Ia. Si mai la vai boba la whaafonga. Tau lunga neva yaso. Lui tau. Mone aso.
lui tau mō le aso. Valo anga o le kerisimasi mai le whiangainga tuai. Old Testament prophecies of the birth of Jesus. Ke nese lona mata upo e tolu, o te whaitauina le whai upo e se furu ma le wha. O te whaatupuina le wheita ngai i a te o lua ma le whawhine. O lau whanau foi ma lana whanau. Na te tui momomoina lo ulu. A o oe e te tui momomoina lona tuli vai. Valo anga o le kerisimasi mai le whiangainga tuai. Old Testament prophecies of the birth of Jesus. E manatu le toatele o le au whaitau tusipa ia. O le whetalainga a le atua i a Satani ma Eva. O le amatanga lea o le whaailo ilo a le atua. I se whaaola o le a whanau mai. Na te whaaola ina lana tangata. O na ua pa u mato i lalo i le angasala. Ua angasala a tamu ma Eva. Ina ua le usita ia polo inga le atua. A ua tō sina i upu tau whaasee a Satani. O le alale na wheta lai tu usa o ai le atua i le ngata, po o Satani. O te whaatupu te leina le feita ngai i le vā o oulua ma Eva. E whaatupu ina le feita ngai o le vā o lau whanau ma le whanau a Eva. A o le tangata e whanau mai i le ngafa o Eva. O ia lea na te tui momo ina lo ulu. A o oe Satani e te tui momo ina le turi vai. O le tama a whanau mai i le ngafa o Eva. Pe ai le tasi le afe lima se lautausanga. Na whaia ai le whetalainga le neia le atua. Ai whaataunu uina i le uru wai kirisimasi i pete le ema. Ina ua whanau mai le whaola o Iesu. Na te lawe ai le lalolangi ma i tātou uma. Mai le leanga o le angasala. Samo ai. A whai o le tusi o kenese. Na mua i whaailo ai e le atua. Le whanau mai o le whaola. O lona winga. O le kerisimasi. O se mea ua leva o na tā pena mai i le pule ao ao a lo tātou atua. O le whanau mai o Iesu. O se mea ua leva o na tā pena ele atua. Mo le whaaola ina o i tātou uma. Mai le leanga o le angasala. O lona winga. E a lofa tele le atua ia te oe. Tele le atua ia te a. E a lofa tele le atua ia Samoa. E a lofa tele le atua i lana lalo langi na fai. O le ala lea. Na tā pena mamao mai ai e le atua. Ina ua pa u le ulua i tangata i le angasala. Le tangata na te whaaola ina i tātou uma. Mai le roloto o le angasala. Le ana mauai, le uluai kerisimasi, i le whale o manu, i pētele ema. Tātou tataro. Le atuai, whaafetai o le kerisimasi, o se aso ua leva ona e tāpena ina mai. I lau lava pule ao ao, mō le whaaola ina o le lalolangi. Tātou malau o fio i wheau mga ruenga o le ne yaso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu lo mātou wali i ma le whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Āmene.
Ile mo mai la bes le kana sia mer tisi whangatongo America Samoa whamai ai le tātou proklame loi tau mo le aso le tau rungai whona le proklame mo le whai aso mo le whafte tene lava Revenet so nga whamalo whafte tene mo le au nanga te pena ino tātou loi tau mo le aso le ngata nei tai au nei whai aso a tos fulon o le wate le tulahi ono le tau tua mo le samas whalima i watolu a mona minute on whangaso lo whole o tātou musika sui whai filoi Fafia fasi fai o le tai au was for lately fa mara se fo le tino na lo su tu manga ruenga le tau nga ruenga nei fai yaso te kwata fitu le tai nei fa ma no mai so taimi mo le tara kalame a reto o le ola tatu ma ro tai fa le nganga na mo le nei fai as for lately ma tau lunga nei fai yaso te pena mai le sunga ya pasta la fa la copa today in history tara pa vai pone mena tupu la so lo se full mo le valo november a le tai na fitu e le tai nei mo fa po ta phone ngal Britania pa ta fitu por kalame na po fa le kai ras Friday lan tau se mo monta ro va vai po mai dunga one on the for time Happy Friday, Avta Vale, Tato Lua Ili Poti Lunga, Ole la Tele, ia Ole lo mai tawa tu time le nei mana ia saunga file mula va foi ia lunga Ole la Tele, ia Ole foi mai tawa te leis fala bla Avta Vale nei foi time le taiao, ia Ole fato amata la so Friday, ia Ole lava o lo matua le lei, so longa le lei kilia le lei lunga o Tato wala Tele tawa nei manu ia Tele, tang foi fainga malanga nei time Ole taiao sul fitu minute te ai le tele ono. Tasilimo ivotu. Amo. Pai ngā mata tala tawara nei fo i tai au pau tama ki makaurau au ki lani no whanga whasalunga Radio Samoa lua se furulo ilma whana e nei vanga o le tai au wingo le tau le so le whasola na awa oa pa uti muni so vanga au ki lani langi de leifo ini so taimi o le nei fo iaso e whasola nangi maari e marisaviri mai matu i le onga tono o le nei fo i aso fau lua sa malima na maununga nai o ele de vela e wha mawina mo au ki lani ne so fitu lo na maulalo na maua e wha maunga telefou ma toro New Zealand ona na file aso pitu silina vevela mo tatou i aukilan ka fefe ai sa ori vevela yo ngafi lele ya o arua ngafi o ngede ka ko ye tai a pe audia pasaron awa lang di leili tau lo su far mo lunga o vevela fa mo ina mo aukilan ile aso tai hao pa inga yon tua la pa utimo le aso sa pa utimo le aso fua fa pena fo le aso lua male aso lulu male stofi o le payaso o lo marayat Ava pela o le ofa mai la mai tau e pau timu a makakula so sa pe au ia le asa e a longo inga la o ngei le kau whiro lo mai makai au wa kaunga vari de fale ma vari de pa ma mo de bao ye ke opa o marikimu le bo ngare bao fa mo mo a fa mo monga na la mai tau tu na mai e le ne foi taimi o le tai au tu langa masani a fanga solo fo le tau tu a ro sa mo le tai au la fa intara ba ai tu langa ile tau te ro si ba hanga ro si la fa pena fo le tau i au kila nei ia manisha ba hanga o le kelope tau tu a ro sa mo sforima i Vatoru amo e no se furu i valo chane tu la e ono shorty cat petele emma talina fa fianga vedo sabor nei foi tai fo le tino nga i tu te vanga ruenga tai fo fa malo si mai o marka ko pa yaso wala ka me fuma ke si masia pe le boy petele emma te ai pa ia fanga le tama o le fola Etele ema ya aibaia afana le tama o le fola etupule puluba elona ua o le malo o le faipu etua malos le sili ese
malanga ina ua latou maua o le tala pe tele ema le ai paia panau mai e lo tatou misia latou ave o mea alofa ai o ua foina atu lo uola au na ai i lo umatai Yesu le pepe ua whanau mai kako alalanga ia mapepesi i ia o Yesu o le pele kako alalanga ia mapepi ia o Yesu o le pele we fio mai i le fale o mangu siri siri ese lo kupu mamaru o le pilengi se lava o i le langi sa o ngofu mawha kalikali ai whawhikai lo wafio mai lea ua o mangalo ai ai whawhikai lo wafio mai ua mangalo ai lo vai vai lea ua aulia le Krismasi wha a mga kuinga male fia fia petele e male ai ua fili filia ua soifua mai ai lo mesia petele e male ai paia ua whana le tama o le fola fola te tupu le fulumanga petele e male ai paia ua whana le tama o le fola fola te tupu le fulumanga e lona ua o le malo o le faiputi e tua malosi o le sili sili ese le liti o le filemu e lona ua o le malo o le faiputi e tua malosi le sili sili ese le liti o le filemu le sili sili ese le sili sili ese le sili sili ese le liti o le filemu le sili sili ese le sili sili ese le sili sili ese le liti o le filemu Au wa o mole pese la kama ka fe fe ngal kama o shori ke o ke o ma ko nga pese ya le le o pese ngal ke si masore nei ta ya ngal mal mal ka fe ke si masi wo ma yeri ka fe ya le e te le anta le ke si masi ai anta to wo le nga ngole an so pe o la stofil nei America o Thanksgiving Day o ka ko nga Yes. o le lota fa fetai ma le taulanga o le viinga ma le whaafetai o le atoanga nā Christmas po whea lava e ile ila kiu ngolo maota ma whe mo fo i mōli pa pāwhanga ofe ia wala kasi lale vai ngai sa mo anga kere lor ko ofi anga so le ara mako o ka e ke mena ke la me manga me ngo whanga ofe ngā maka mai o whai ofe ai mai fo whai pai Tole. Ai pa mai la whanga ofe pai pa. Ai e makua I wala. E kusala o no fo mo titi lo va pe. Wa fai whanga ofe sa mo va pe. Ai e pe e whali a ko ele le pa bel kamale se fai ofe. Ia ko e creative on ma fo for sa mo. Yes. Ia o no e fai no kamale se whanga ofe pai pa. Ai ia dai la mo ka di a ko ru. Ia ranga. E ka ke a moi fo ile papa o firecrackers fo ie masani na I nei ia ro ka fa pe e le fanga o fe a ka mai ki sa moi la so ia wa telefone ma so no sa vai io e ka fu e mai ka mai ki le sia inga wa le fa pe pela ko inga ma lo mo ko ka singe fa nga mo le ala fa email fe ula nga fanga o fe la pat sa le le lava le songa fo ia o ma fa nga I la fo I vai tai mi o tangata ai me sira fo I sta so what no I tulang fo ile o le faonga me o le reuse recycle io te faonga ino na wal au ke fakula pal fanga ofi oko ia o me ele mawala ngi usila kama so ele wo fangela ka le mo ni usila alanga na nga fai isia o kama ma ko ko le fo il ma ko ka sia sola fanga ofi fai mo me apa pasusu fo ia apa susu sole so kama ia apa susu nga pe fa e berima
So le ngale ko al pensingi ru apa a ele ai la. Ele ko kusala mai o Felisa. O ka fe. Ia le na e fiwala pala langi fa pa na ko me fa pa e fa nge. Nga pa fa o fe ka mase ia. Ka di umau kidangi. Ya tasi o vai ngai fa mana tu mai ta to le nei mai tai mo tu sang. Ora vai tai mo le ngatu. Ia mo fa mana twino le lo fol ta tu tai ala la me lo fa si mo ta. To ia ta si le lo fol tua. Ta tu talo ia ba o ai nga o mana tu no se nei vai tai mi fi. E le o le langa le na ta tu amata fo pa ya so e le so su lima o ia langa le ka fa nga ko la so su lima. A wa so o ma taru parpatia ma avele vi inga le tuelo na nofa ona o ka korunga ma no va tai pa nga tara bakala me fa felo mai lunga tanto Facebook mari YouTube ro samo lauto pulele fa malo fa te tele lava lo to sang fi mai tai out tasio ne va yaso lo ko runga ka ko va yaso alo fa te tele lava o lo to fa felo mai fa tala fa mai fa malo si o mai yo fai foi ma fa si fa sidinga malos ya la fa ngoro nei a walto to ino le tunu wa ma wina la ba tau sole o anga ngafi ka ko wala ye o kilani o kile fa pena foi si fa ngoro sila so o anga ngafi la so piko sidinga be velo no ve mari ya sa o le sole anga ngafi Allah e fai ora sa ora la sole le vela o ka kwa manga ye kile a sole ia a tonu ole mawalunga lena o ye tato e mai se lava la to na fa o lo masani na fa mawina ile malai va ale au kilani lava ye na o ile lusu tasi te simal a lusu fitu te simale tasi a te kiri le vela o ana na fila le ai ile fofola ye e peila e mai tau watu ele na o tato la o le na au sia le na foi a mawalunga ile masina le November a fofuatu ai Christchurch Airport la tau ia o lena mai tawina tolu se fulu tikiri le vela na o ia la tau I la vai Hastings fo la tau o I la lena Pitosili ona matuai lo le vela tolu se fulu tolu tikiri le vela le sa ia so o le la na le ona fa ma a tonu pole pe amale ono se fulu ono tau sanga talu wai mai ana nafi le sa eva ai ia ni tu lang fa pe ia male fai tau fa pe le vela ia le fa ko aka ko pa ia le ia nafi so o le fo la o ia nai masalo salonga fo ia le au va ai tau mai la tu a tonu ia e ngo maua fo kai fa pele vela ngai fo ia so o lo na winga so faraile hot so al pese feeling hot sawa ya le lei so o le na a so ka fe feri a sa o le vela ia na nafi so o le no digital nema a batol ta lo tau fo mo le tino lo sulima le ia ma tofa mo nga ia la ba tau ia a o le sawa ia le aso ma le tau e mai le to mo ka ko ke le lo pola le vela le lai ta to ia ai o le vitamin to sanga sa ka ko ko ai fa po fo le madidi ia ka ko woi ko fe ka le na ma dili ia le fo sa la le vela ia ka ko woi ia ma ko fa fe lo le vela oi fa just swimming pure ku ko yo ka or ka bangal be vela or ko football ia ko ma na ia o lipotia le molen tu po Hong Kong ele te pa tu le fai ka ki pe ja la update la mai neu over mat fitus furu la to mali liwa io e ta vai o le tala fa no le na what ia wa fitus furu lima mai la le ana po lo no winga o lo ia lava le to tele pe ama le lua se lau I la to o le lava o lo misia mai I to tonu onga o le vaenga le na tupoi o le complex fo ile o le vaenga fo ile pe ama le valu ia tu fa lenga ia ka I lua afe la ia fale I lunga o le fonga fale o le atu fa lenga le tasi po le complex so solo la le afile ia manatua la enga onga kasi o le afi e mafai onga sao mai ona mu to tonu le isi apartment ia o le ala fainga tala le na ona paule le tulang fa no fo ile ia wa kuai ia afua la le mawalunga o le ngai fonga fale ia e fainga ta tele ka ngaka onga mawal awala ka mo e fafo o le ala le na o le to atele I la to na le mafai ona fa sawina ia ai o ngalu lu e pele wa ato lusu fa le fa so la to lu aso o ngalu lu le au fui mu tau mafai lava fo ia ngalu ngala ve ai nei taimi sulanga mas fa lave ia ai e fa manatu mo tato ia wa ai mai se to atele I tato fo ia no fo to no fa le pe ka ia tu a fonga fa le tolu fonga fa le lu
ua ai mai se lava i apartments fo ie ia po housing projects a wai pe o vaenga na o lea kelenga sa puku fo ilele ia fale ia tau tua na fai te ete ile nei fo taimi o le vevela ia wai a mu mai le onga uma le ainga to tasi e ma ko iso solo ai fai ngo fianga so solo ile isi vaenga le e tua oi ai o se fa manatu ta wala le mo tatou foi le isi se ko manga o mieng fa la vela ngai vai kai mi fa mo le o te tila tu i le mole Hong Kong o lo sitting ia le company na fai i apartments ia ele saunga le mu o le na mawali potila tamai nei tai o le jo New Zealand media New Zealand o ta fiela to tolu o le CEO directors company ale engineering director ono le masala mia le tulanga le faingo fale nei male le saunga le mu mo la tonu foi ai mane te le vanga le na e fa mala tu nei le tonu ka ko va pa inge fale o fai nei wanga fale o lunga o lengi fale ko yo ya wanga fale o nga lunga ya o mele o ingi ka ko asa de le ya la e tasia ina mo se fale se vanga se pa mane tasia vanga ya o ka ko nga o di ena manaka I vanga le ya so o tu langa na o yai ka no fa so le na to ya to fa manatu vanga o le tupu mai o afi ma fa nei o to mota ma to fale ya ko shakile smoke alarm fa mon yo o le ai fa imba ta no ngatu mas fa u ta to pokala menei shakile smoke alarm po a mai o mal time de vela vai kai mila ve vela nga o sinka mai me ai mu po fa fo po le fale pe ia te sao le a ru mala ko de mu fo de so mane pe no fo tele fo man toi fo nei vai tau ia mo tanto atu no le vai nga le e tu mata ia ila to fo ia o le na fa wing la to le au fa fale o nga o le vai tai mile o lai file renovation to la va fo your complex nei o lo fa nga ina la le ofe so o le ofe manisi o plastics fo ia o le e fa ai ma fa nga ina so ia kamalanga e nga nga pi ia yo le spark fo ile lo le afi e le ila se faita nga ta so fo ile a me e ma fa ina fa ki se afi ia wa kama ia kala li va velava so o le la o tiro fo ia ma ngai fo ia ba ai fo le au fa fale le fa wa ka ko fale io e masiaki uma pe o le ma sa nga le mu fo ile nga fo va nga lo tele fa mana ta o nei fo I fa la ve tu la mai mutato fo mai motato tono au kilani New Zealand mo se fila tunu ala la papa au ni se ba ngalangi o au kilani o le ai o New Zealand pito silin to tele tatu tangata sa mo mal Pasifika ela lai o le ai fo I pito silin to tele tangata New Zealand e no foi e lua me o le tono au kilani la tala po kala menenta mo wa te ena local board ia fainga o nisi le tele konsete fa ngai na Eden Park au te lole panga le na una ma lo se ma lo New Zealand ia tele ni konsete fa ia ele ngata ina ma wai tupe ia fa pena fo so sani business ala la titi la tupe au te lo business umale ka la ka Eden Park ke le la ko complain le mai itu la o le local board le wa la to a faila la to palo ta fo le la to le taliaina le to fa leina ma le whaonga ina lau so o le Eden Park o le vaenga le Albert Eden Local Board pe o I lātou le na o le olo ua iai le lātou palo ta lātou te le I o ina matalia ina o le tūlanga lau le fia fo I le o nisi la I le vaenga le Dominion Road Business Association le ua whaalau I loa fo I lo lātou le fia I le talia ina ono le taimile nei ia e kasi e nga o le ongo e nga o le ono lava ni konseti te le o whaatanga ina I tono le no fanga lea ia umale ongo ia onko ka pungi foi la ia le fale sio to e malo lo foi fa ka le siongo but ile au fai pisinisi o lo la to mo bia le survive foi le o la to ia e ala la I tulanga nei fo la ta so pisinisi pe amale lu se la limas fulu afe le tupe ma wal pisinisi I le vaenga le Eden Park pe ia ni tulanga fa pe kong seki pon ta longa fai le Eden Park so o lo o ta ma fai mai foi la ko ia e ka kawa ona utangia
foi e vaenga uma local boards e mo o mia foi e tangata fai pisingisi ia le tamau ainga ina ia faatupla ia tamau ainga pe a fa apela e fa akele events but ia te au a tonu o le tulanga o lo fina o malo siai ia local boards onga o le leo foi leo le community e mai sa kanga ka uma o lo alalam papa au la talata i le vaenga le lo ia pa wa pe fa yo le ai le lava car parks ia manatuala e poloka uma ia au wala ngai ainga ia o Lumai Street parking e makua i kumu ako pe a oina fai ia lona winga a kongula a manga malo stulanga pe manga ia la e fai sisi car park se car park fa apitoa lava ia but still o le leo o mea uma ia o a o nga o le valua pong kong seki ia e makua i fe uma ala wo fia mo moenga i kanga ka o le fo yo o ala la tala tu sa o tulanga ia o le o lo fete ena ia manatu o le ai me le foi me le wa te lo la complain company foi a foi business la to mai le la to ba ai tu langa le a o tele consete fai o telefone na tanga ta ya fel la to foi au na mo ka ka ngo fo tau la ta i o le ai fa mo mo ke fia mo mo o le mo le ma ko wa inga o mo ko ai o ko se ki ka mai pa tu mai ya música ka mai nala so le monisi ia le monisi ia ana ta tu tilo wala ngale mana wana malo ia fa nga ina Eden Park il telon ko se te fa ia nge ke fo no mal malo ia mo wai kupe wala foi business ia fa ina foi tanga to community la to le se banga o kilani ele o lo titilo atu sai ia le trial sa mata mai a February anga ia akuso to sanga nei e proceeding ia ai tanga te no foi tata tu Peninsula Pemi o Tamaki and Glendon Park Weymouth pe marana o pe leile ta ilua vai aso mau la pisi le lau kiki lo ko pe foringa mai anga mana o le ai fa fe kai ko pe me le ngai kai vai aso ole tau unga ole trial le sa fai o submissions fo ia nga au mai ina ia fai loa ia i manatu ai mai se lava fo ina i vaenga ia o lo o taua mai a nei la le trial ma submissions fitu sulu iva pasengi le au fai o i lato uma tu fatasinga e makua ke ka ofi io le tai lua vai aso le au mai le malo wa kaunga na tai lua vai aso na fatu le o le la pisi fo ile sulu iva pasengi i lato e lango ina ia ai la ma suval pasengi ngal mai ke le lo ka ilo ia pe sa pele a vaenga na valu se lau valu su solu submissions mai te ara to Peninsula ia ai o i lai Penmure po o ta ia e ono se lau iva fitu ia la to for submissions na fire Glendon Park Weymouth ia o te mana tua lava fo ile sunga ia Damien o sa uni le tato o pe o i sa tu malosi ai inga ia unga i kangaka e le kalakai e le kalafea unga le kai rua vai aso ko ia la ai nga palangi fo ile le awai ko la ki la ki fo la ko la pisi palasi mai ia ka longa winga fa ngoi mai malpina la nga le fai fo ile fusuanga pe kai lua vai aso le feanga ele tala feanga mai le soi fo malolo ina fo mo tato e afia fo ile soi fo malolo ina tangata pe afa apuku le vai aso ako ko fa apuku le si vai aso se isaule lo ile kai paula le me talo sia wa le la faila le fono le vaenga le la to tilo ai pat ia ke ia wa kaunga nga fuli mai fo ma ka fala ko fo ko fa i le fina ngalo tangata la utele wa manga ia kele mana ia le lango ia nai communities ia mol nei ia wai manu ia tato malava yes asa le to los futasi mino to talo le tula fitolo fa foga le proclame mano ta radio samos for me tolo amo a mai fa fanga mai le penino te fa sa o sa vale bali so mo le se ta to report ti mai wala mo le se ta fa sa longo fa business ana tu ina to lo ta to ave to lo to le va ya so malo se fu good morning malo ta we pongi Oh,
Martina, wala petaka, wala valeo panayairo, detele piamo, oata pia solo. Tuna maua sio sio biai tumala. Ole komo ni hori moa atoio mako whaino ingoa. Amo iarena e susuna, au itane iua kaualea. O mana mea, nai no pote anea. Amo iarena o salota, au itane wale no whainangalo. Ile tula, pia pea o koe. Tuma maua sio sio mia I tuma ona o. Iole poa ni hori moa, tuai loku mako whaino ingoa. Amo iarena e susune, au itane iua tauvalea. O mana mea, nai no pote anea. Tuna maua sio sio mia I tuma ona o. E poa ni hori moa, tuai o mako whaino ingoa. Amo iarena e susune, au itane iua tauvalea. O mana mea, nai no pote anea. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Fia fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse fulu paseni o le apa uma walalo ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo ile umi e te whao ngā I nai. E ma whaiona piki le Tavale mai le malewa lele I whale olo. Po o whangali, whapelo tāto ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to fo ile whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tāto insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account I Dusila. Be la fo sao fo ile Moana Rentals. E whao ngā ile Pacific Easy. Be whao ngā fo ile credit card. E whaatino ai le tongi I nolo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe I le Moana. Be asisi ane le Facebook a le Moana Rentals. Po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. E te mana e maua se luma na Emanuia o la watali I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te no fomo aso e lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o au whanga. E iaia ia inga whapitoa.
Fafso tai mai le fitu fa valuono fa tolu. Fitu fa valuono fa tolu. Betanga iane ile upena tifa ilangi seabreezeresortsamoa.com. Tato e siasi lunga le awala ave ta avale le taimile nei o le taiao ia o le wa mai ta watu faisipisi mai I le vaenga le o Nera Road I le taimile nei fa solo atu ai lava fo ile anga I le North Coast mo I tato fo lo anga ia tu le vaenga le na State Highway 1 Whiteout Road o lo mai ta watu o le wa amata ona pisi le taimile nei fa pena fo ile vaenga le na anga ia tu I Rosedale o lunga le tato State Highway suma le ono a le fo wa mai ta watu amata mai I le vaenga le na Morning Side Ivanhoe Road ia ona faso solo atu ai le anga ia tu I le vaenga le na o Linwood Avenue Mount Albert o lo mai tau watu o le ua faifo isi pisi taimile nei Massey le vaenga lava le na State Highway suma le ono o na ua pisi taimile nei nisi o vaenga Cavendish Drive ia o le ua mai tau watu ua faisi pisi o tatou le na ia whapena fo I le vaenga le Wiri on State Highway lua se fulu nisi o vaenga o lo o tu mau lava tatou I le fo ile a feololo o le na ua feololo le taimile nei o le vala lea I takanini whapena fo I papkura pau fo ile na o le vaenga I nei saute leolo o mai tawatu taimile nei ia o le na fo ua amata o na pisi mai nisi o vaenga uma solonga le leis whala vla tau ta vale manu ia tele nei tai au ta vale ai whafongfo mai Manuel Tareju Samoa sfutol minute na ta leo leitu lai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talofa le tatou tunuu mai le polkalame o la retoleola I le nei fo yaso malo le soifua manuia le tatou tunuu ia malo fo le ngalulue ia se ia o mai le faiunga o le nei va yaso o le tusia Lucas fuluono le faiupelua sfululua ia olo iai le whaupunga whapea. Ua o fo ina oti le tangata mativa o na avelea o ia e angelu I le whatawhata o apera ambo. Ua oti fo I le mauoa, ua tanu, ua I seoli, ua whaatau ngā ina o ia. A le upu o se lui tau mo o I le nei fo yaso e se fo I mai isi tatu polkalame o le nei va yaso e whapea. O whai ma e tā pena I le oti. A wafo ila a tonu le tele o tangata e se asea o na fia mawhauwhau I taimi e o mai ai le oti. A wafo ila o le oti e le oni langona le lei. Ia iei le tupu roma sa o lo I le history e whapea e whaasa e le tupu. O ngai ingi kala e whai se tangata e tā uai le oti. Whaasa fo I le tupu ngi pese fo ia ngi pese pe ngi pese whaangoa ngoa e mawhau ai le oti. O le mafuanga o ngau le kupu makua whewhea I le oki. Ia wa ale whewhe le oki waku le maangai o me maua. Maangai le maua lunga ma le mamalu. Ua me lau kupu ua le fi oki. Ma ua whewhea I pe a ka ua kuesesi ia laka mai o le oti. Ai o le whaanoa noanga ngai ua I le oki scoop. So o le oti la ia e le mawhai o ngā alo ai se tasi o le oti peke le manga oai peke sola e se mai ai manatu malangona o le oti e o mai lava I tangata uma a wai ke fiu e whaise whainga po le afo I tofinga mamalu ma le mawalunga e ke iai e o mai lava le oti e tutusa uma ai tangata soifua fai mai fo il kala fo ile per kala sol mo mai e kukusa fo ile tangata male manu me ola se tulo e oki uma me uma so ole ki la mo o ile asole nei e ele olo fefe le oki ale me ke faia a o e maua le ola ta pena ai le io o mai le oti a wa fo ile le oti ole taunu unga le oki ele nga le oki a e moilo ole o kiolo e vai kuspa ia o kangia o ngai lua taunu unga e te o iai a e oki
ele mea le saungi ia matalia le faola le alo le tua i lo langa o le faola tanga le wa mai le tua maralolangi o le unga e ke alu i se ori a fai ke oki o e fai se filfilinga le lei ma le mautu e talia le faola o Yesu i lo langa o le unga e ke alu le langi le saka ua le paradiso ia so i le whengengi tuai lea ua si ingei le langi o le fesiri ai se anga lua i le mau oa i se ori ua ngisi whapea mai ia o le lea lofa o le mau oa ia la salo lea nga papalanga ai la lolanga ai le hafolonga fale ai le ango ia ai tonu e awhasao wa o winga i o tangata le kalia Yesu e ai ngā kula whapenga o le lea lofa ai le whai upe tolu se furu e atangi ai o le mafua anga tonu na alua i se ori le kangakalngei le mau oa o lona le talia ina o le upu le tua na o atu ia te ia a o iai le lalorangi whawhenga iloa okay loa inga ua ai tala foi le inga ufa yaku la salo ia upper amo na wa ngani mai mau kuli mai la salo fa mol mai upper amo ele mfai vaka ko le vang ia fai mai lo tala mau sei kuli la lo fai o so ia ko lima uso la lang fa mol mole sui se awala o mai ai e moni se oti fai mai lo kala upper amo awe te popole le la lang la ia la fionga le tua la ia le mose ma au perfecta tautala I au auna le tua male upu le tua ele I umi aku ele I umaku kala le apelam ai also ma kala la le ke loai le mele nganu I se ai also ma tala ma o mai o le ai lo tama per amo le ai sidi pe aku I se tanga to kaka ngoki kuri ia la sal mela wa mai le tusi e ta mai ai o langa kala le fe mai ingo fa yakwa per amo la ile upo le tua ai fe mai oh no father Abraham mai le ai o langa tali lava lea o wiloa nga masani o na tali ai o ia yaso ia a ola o ia so se tai me fola le upo le tua e de karia I longa lotu ele ai ia upo le tua na te ena le upo le tua lela o mangaku fo ia e ke enga fo I o ngoso le upo le tua lea como fai o ia suisi si awala halu ia ila salo le ngoki so le upo la mo o ile asul nei ta pena ai ke le yoki al sidi fa fenga ka penga fai au fe au masangi ngalue mai fai ngaluenga ai lo vakwele tua le vango ai ke fidi ai e talia le alio le ola o lona suafa o Yesu e nofo I lo wolanga ma vea mali I lo wolanga Yesu ele ai se isi tapedanga siri na taua ma tau te sawa I le manuia e whavavau na I lo mātou talia ina o le alio le ola na maliu mo mātou wangasala whawhitai Yesu Amen. My
e matango fia tele. Beautiful song. Rachel for mai. Ba woti o te toiola mai. Ia o whekau i lea fo i male message o le nei tae o le tātu a reto le ola. Moli whawhtei tele lava, pasta la whaile kopa whawhtei tele. Moli te pereina o le tāra pokela mole nei fo i vai aso atoa. Toi loa mino tele fitu o le aso lose full valo November o ani mena tutupure nei aso i tausanga. Bye. Le so le tausanga ta siva valima o le taimi mua lea na whai aini tu unga ta avale otometi i te tonu o Amerika. Ma o lea tu unga na whataunu ina ma tu whatasia le Chicago Times Herald. Ia pea ma le fitu maila le mamau lea sa whataunu ina i manu malo ai Evanston i le na fo tu unga mo le taimi mua. Ta siva whalima to e suwipi ai le au kirikiti au sitalia i la lasu e ngasi ampini ia ma le au kirikiti fo i a initia. Lua hafes ful malua le so na lua I whaalawi loa ina ai the Horbit I totonu o whaleti whanga I Wellington e pei ona iai foi. Ia mo mai nei taimi o mai mo ai pēl to tele o nisi o I tātou. Nisi na vai ngai mena tupule nei aso. Tau sanga mo vai. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. A whaia o fausia so mauta po whaaleleia, manatua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So sing han wen ai whaatatawi le fola, flooring, o so sing tu e ngā whale. Manatua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau I le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas fun tau sanga o le tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Patu tu e ina en toa tele, ai meise company faufali. Papso ta ina I le tamaitai ia Alifia faumuina I le olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lota I mua. O se whapitoa winga ese nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mole mawina le matanga o fie ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafsot tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whapea manrua.
O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID is full river, mo I lātou is full on tausanga malunga atu. Whapea matuipui o le flu, wala au telefoni, 255-25-valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Hey, hey! In this update, questions remain over the cause of the Hong Kong fire that's killed at least 75 people. 300 remain missing after the blaze ripped through 7 of 8 tower blocks. Bamboo scaffolding and safety netting was encasing the buildings which were undergoing renovation. CNN's Hanako Montgomery says the exact cause of the inferno is yet to be determined. The city's chief secretary for administration was quick to acknowledge the questions swirling around the bamboo scaffolding, saying that the government is working on fully switching to metal scaffolding. Helicopters are taking to the air to map out the perimeter of a vegetation fire burning at Palmerston between Dunedin and Oamaru. It's one of several fires that broke out in the lower South Island in hot and windy conditions yesterday. A forestry block fire at Matoda is contained and being monitored, while a paddock fire near Balclutha has been put out. And another warm start after yesterday's record-breaking temperatures, but relief is on the way. Auckland had its hottest November day on record, while Christchurch recorded back-to-back days exceeding 30 degrees. Hastings locked in its highest November temperature in at least 60 years, reaching 33 degrees. Met Service says Saturday will bring some reprieve, losing some humidity, especially in the upper North Island. Consumers are being urged to exercise credit card caution this Black Friday weekend. Information from PriceMe shows nearly 40% of Kiwis are to take advantage of Black Friday sales, with 30% intending to use it. Otago University marketing professor Lisa McNeil says people need to be clear about what their budget is and what they're willing to pay for. So that they don't end up in a situation perhaps where they're using credit or going into debt and spending more than they had intended to and putting a bit of a squeeze on their other normal spending. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, India have defeated the New Zealand men 3-2 up in Malaysia. Went 2-0 down in the third quarter but equalised. George Baker. India's winning goal came immediately after controversy. Awarded a penalty corner, but pressure umpire saw the decision overturned. The Black Sticks need to beat Belgium tomorrow to remain in contention for the gold medal match. Golfer Ryan Fox has a share-house lead after carding a 4-under par 67 across lightning-affected opening round Australian PGA Championship in Brisbane. And expect an expanded Wealth Games if New Zealand hosts the 2034 after lodging an expression of interest. Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungana fitua solvaias. Onera Road eastbound o lo mai tau atu o faisipisi I le nei fo I taimi o le tae ao. O nisi o vaenga foi o lunga o tatou State Highway Suma Leono lea foi ua faisipisi mai mo tatou mai I le vaenga lea Mata mai Greylin, I ona whaasolo ane lava lea sa I o ane fo I le vaenga le nai Point Chevalier. Be o le vaenga na o le na o o malosi lava le pisi le taimi le nei lunga o tatou State Highway Suma Leono. Lunga o tatou Southern Motorway o o feo lolo mai le taimi le nei. Epsom o o iai le whaalave lave tau ta avale I le nei fo I taimi le tae au. Ta avale ia so son mai fo I lunga o tatou ping te whailangi pe a whaapea ia o esi la fia le vaenga tonu le na o le ala tele. Twin Coast Discovery Highway o lo mai tau watu ia o le na fo I o lo tu mau le vaenga na pisi le taimi le nei sani nuko lo o faisi pisi mai whaasolo atu le vaenga le Rosedale ia
Vaengal na le anga ia tunu shoa o na o pisi o lo tu mau le pisi le vale o takanini anga I papkura le fo lo mai ta watu pakuranga highway lo faisi pisi mai le taimi le nei o le tae au Tatou State Highway lua se fulu ia o lo mai ta watu o le na fo wa mata lava ona pisi fo le taimi le nei mai se lava I le vaengal le Tatou Industrial le I wiri faisi pisi le nei taimi o le tae au anga ia tul malava alele ia mai I le faitule manukau faisi pisi lava o tātou le nei fo I taimi o le tae au. Pauna o nai suinga o lunga o le altele av tavale, tau tuana, lava le on sa I lunga o le altele, wana menu te te aile tu lai fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Malo wa tele tino ila mai mama lau fa fonga ne fo taimi o le tae au va inga lata mai le nei I le tala o le tau le anta jo mata mai Samoa nei foi taimi o le tae au. Baba atolo o awawa malangin le mel tau Samoa. Nei taimi o le tae au te ala fitu. I Samoa lua se fulo lo ilma fana fana. Le nei bang o le tae au. Fo we got tau Samoa la fa solo in awawa pa utimu. E mo wila ni so bang o le tino o le nei fo yaso. Lua sumar fitu anga lua sumar valu degrees Celsius. Morunga le vela le Samoa. Le nei as for reile lo su fa e lona mawalalo. Tau rungo taro tala mai Samoa pia tana varu le tau neilo John Mafon taro so tai foi le sui le tau radio Samoa e pia le fianga ngal mana tu marvao te ngava tipi o te ngava ya me foi le atuanga o se tala la mai ale a mai tau le va nai online tu lango ile tau Samoa e le nei bang o le tai hao pa ngo mal taro poklame mai mo fa fo mai Samoa ma so se bang foi America Samoa ma lo se fo maria le nei foi tai hao fo tu lango ile tau tono New Zealand nei il motu se o vava tu ia le se vai ngon motu sa tu ini lapta inga fo tu lango timunga ma sabili ai los fu lor malunga le mafan fana le Alexandra le le tau mo to los fu balu malunga le vela blenum fasoran lang le tau le so e le tele vai ngo in mekango pa o timulang le fu fitu malunga le malu lu kai kora los fu lor malunga le vela awawalang le tau mo to Nelson los fu to malunga le vela pa o timu ile nei fo yaso lang le le o uri mana fefia na nei Queenstown pasaron awa pa o timu lang le fo isfuru ibar marunga na maru le team maru lang le tau los fu tolu marunga le vela Dunedin la fasolo in awa for tau pa o timu ni so tiny isfuru ibar marunga na maru le kara stete maro se fo maria le tai au awa tau lang le los fu loro marunga le vela fa mawina mo tau ile so ile motu matu se o vai tu vai ngal motu matu le lo ilap ta inga le foi tai au la warning tone malo se fo maria lo ilap ta inga heavy rain watch mo to le so pa uti munga malo sit savili in is your timing fa solo lang le la fia na nei lo su tasi mo ngal mafan fana fa mo wina mo warning tone ile so le si vai ngal lo tu vai tu heavy rain watch para umu for pena for in the Plymouth heavy rain watch mo to le so ma mafati munga ni so taimi ma lo si for sabidi lo so tasi mo ngal ma fana Masterton ole foi lapta inga mo timunga ma mafa los flono mo ngal vela leven ole foi lapta inga mo timunga mafa mo to le so los flono mo ngal ma fana o si bang over la verpito la belunga ole moti matu kai taia los farma ngal vela awa pa timoni so taimi naipia awa pa o timu ni so taimi los fu ival mo ngol de vela faisi vela telo nei pia le so Palmerston North los fu lo mo ngol ma fana rotorua los fu tolu mo lunga o de vela o de fo yaso taupo los fu tolu mo ngol de vela la faso awa pa o timu e de fo yaso e le telo vaenga e ai Hastings awa pa o timu Gisborne lang de leile tau los fu iva okay todos full mo lunga le vela Hastings los fu iva Gisborne kirki no ma lo se form no Hamilton awa all tau pa uti munga lo su fa mo lunga vela mo tau e le ne fo yaso tamaki makaura wa kilani no longa radio Samoa los fu il ma fa fana ne ba ngara tai ama pa yatu ala mo to ma tai au fa mar mai sa pa uti mu ala ma na yel to ma ne fo ba ngara tai au awa all tau le so pa uti mu ni so taimi lang le fo ni so taimi los fu lima mo lunga vela fa mo ina mo kilani e le nei fo yaso tai au pe au liam ala fa solo awa lang de leil tau il tele vaenga au kilani pe ona fa mo wina lo so fa mo ngol bela tai au fa solo pa uti mula so sa pa uti mula so fu so lu stofio na va yaso lo mana ya
mabongo banau tu na wala mai tau ni foi tani ole taiao le tunu la papa au ni savai ngor kelopeng e le tal tunu ngor mari le tasafo ta tu sabaltasi wa tele tu la fitu malo fa te tele la bala tunu la mai mo la fa fonga ni foi ngor taiao pas ka ko ki manga ya ka urungan ka pa ya so am ya le sua fa ya le au kele le sua fa ya men le fa pula ya pingis ka ko sua fa manga ya no tilo ni si supermarket sa foi maka ko si foi frozen esi ya mai sa mo ka ma foi la nga fa kau ya ma ya foi la pingis ka ko si posi ka fa ka so fa nge ana ele ase panga pe fa pe so fa il ta ya o ya fa posi me la uli ele ai la ka ko la nga ya so masinga nge ya ga wa ka ko fa ma malas fa awange e alu ka ma fa ka ko ma fa pe las fa kwa sekian nga mo ka ko se ola sa fa ska ko pari ya wa ta wan nei pe pa si mai sa mo langa telen tar po kala masa foi ma le fe ko sura solo fa mana tu ta tu lo mai sa mo e lo fa tu fa tau ol tato fa wino tato lo ya mai sa mo e tu so le tato tif so sani il tama ainga por economia sa mo awa tu fo el tu pe sa mo o te ol tato fa tau nei ka fa Australia ma Amerika mai sipa ngal lang ya tu fo el tu pe au fa tu anga fo sa mo la tu le lo so sani mai tato lo ya ele ngato tato ta mafa ya ke fo ka ko ele ma te lo si me ta lima mai sipa ngal alo fangi ya fa tau Abang ngak loki o male sala lau solo lo ale fa lo ai le fa ka wo fa mon mon ma ngum ya koi o fu e vingi ya mta no ya mai si fa de ka ko la fa ka wo fo sa mo ai le fa ka wo si of aba fa ka so o ki si ma si ba ngai kiri nga ya la foi la ngale mo le of le mo le size ya wala nga pa ko aga ko de ki ya mana ya ya le tulang na o yai fa ese ku nga ke le mburen ka ka ngo ngeri Hong Kong ri mal tulang o yiri ya fo na janga chala sai dil kan ngeri mo wa ri janga tamanu no ka no fa eso la ngal me va mo le okiri ya ko wala yo mali foi la o pe mama o tala fe unga le ya male upu foi le nei tsa le ave so le ala le ka ki kalkali ale la o fo kupu ya le na ta o fo nei le ta so ta upu tsa e o fo kupu ya fe foi nga ye le ok ya o me la le no sai mai ta so o la fa le o ti fa le poco yola masa ngi oki ai do le poco yola ai ma ka fe pe e o ai pese fa ngom pese file mu fe ala wa tato tua il memonia ole ya o te lotas foi le opusa fa malo se foi ni silmato family service le na faila stofi ya le na fa to na fi ya nai wo foi paanga ya manai ainga foi ya ole oti ole manuia ameno oputa tino ya la fionga le tua per ku se filipino te lo matua le fa malo se foi ya olo wola o ya ke viso ya olo woti olo manuia le aka ko kala ngoala le oti ol manuia ya manuia la tangata o le sata pena le ba o le fo e lo na si nga ele fa pio la ke ya wo ki manuia ale sa le manuia sa pasia ku o pasia ngi o nga mai ile ke ia mai ile ele ai la fa mo le ole ai pe ole vai nga mana ia na ole te pena le ole nei ole tato yai le fa tanga wo sa dia Yesu mo tato or ka ko sa on tato la fo upu ma ia ala ma lo la ngala se le ma ngai or nga upu ngala ngono ele ma lo sa dia le tu mo tato ya wala ya nga ya amana tu foi la a misia Jesus mala life ya etai ha ta lo nga tato mai e kasi ale ala ile langi ya na Yesu lo no winga la ma ngai e fa se lo
lua whainga wo whapele mai Yesu wo wavala lansa ia wai e moni lava foi ai pe nga o nga uki o le vai a woia ki nga le kakalo male le losu ke fa mai oh my god ia whaile ta salo le mana ia le na ma ngai fa manatu nei e lui ta wai ta to le nei foi vai ta wol ta sanga Tai awa matai le tamarsanga le Dubai Sevens matu foi lai le yese awa tanto Samoa i tamarsanga ia o le tulanga le tanto Samoa to go through easy qualifying rounds to seven no mo tamarsanga fa ba malo ia fitu tai awa matai Dubai pa ba tu talang mo New Zealand talang fa runni le bango to mai tai ile to lua ile valu le pota hao ia fa so sola le ka longa te mai tai ia ona so ile mata longa vai ngori ia tulanga na te so fitu mai fa pa se fo ngi kaimi na bo makal te sanga tanga por fa va malo Australia Afrika alo ia alo New Zealand ia vai ngai fa ro ngi weekend ya manga ya la na ngai lo le sa veu ile le Black Friday le ka solo mai ya uma ga ungal mangumi sa le fale fa ali ile mo se ofo ya manga ya le fa pasi TV maka ya fa ngolo mal ki kokola ko ya happy life wo mo weekend le pes pe sero que mais ne foi tai fo Spolfitu tele tula fitu mai leo na so leo male tau runga de vaso le por kalam ngal por tania think mada ton tar of so tai le samo le foi tai fo allora per sei fo Ilevade
lava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever felt like you didn't get a fair start in life? Like the cards you were dealt have made it impossible for you to win? Listen to this true story. John Hershoff was just 14 years old in Rhode Island, America, when he built his first sailboat, a racing yacht called the Meteor. By the time he was 20, he had built another boat called Faustine. It was the first boat of its size to cross the Atlantic Ocean in just 17 days. Later, when John was 27 years old, he built a steam yacht called the Annie Morse. Finally, at age 30, John formed his own boat-building company called Hershey. Together with his brother Nathaniel, they built steam torpedo boats. Then in 1892, England challenged America for the leading international trophy for yachting and sailing. Sir Thomas Lipton's yacht, called the Shock, represented England in this world-famous competition. America had to choose its best boat to compete for this very prestigious prize. Every boat builder in the U.S. was hoping to be given such a... Finally, based on his past achievements, John Hershoff's company was chosen. So John and his brother Nathaniel designed a racing yacht named Vigilant. In the following year, and his brother designed and built many more winning boats. But you still haven't heard the most amazing part of this true story. You see, John, who built his first boat at age 14 and went on to set many world records in yacht, whose second transatlantic boats won the American 5 times in years, was totally blind from the age of 12. Even though he lived his dark, he didn't let that stop very best and making his mark. You may not have every ability and advantage that someone has, but that doesn't mean you don't have all you need to be successful. So won't you ask your maker to take control of your heart and life so you can start making your mark and filling your important place in the world? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this Radio Samoa. Tasilima Ivatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu. Amo. Loa se formal whanau o tere tula e whetu ngan mana whates mai le whianga nea lo le isi o le tātou Radio Samoa i pia tātou tal noe whalau te le nisi o vaenga o mea wholo tupu i Samoa. Ia o nā tuina mai fo i leo nisi o vaenga lau te pena e le whianga ngan mana. Ia mō le taurunga lan tau tue tātou tala mai Samoa ne whi vai so a. Fatalo whātu malanga fia ele nei fo tau e whawhekai wako e wako i lausi ufufonga. Sei fo manuia lau e fionga lau. Tu sala vane suafa fa pesunga tabai. Yo e whaftai u tātou toi a mawhtanga fo in whaingo le vai aso. Tātou le patasi ai do ngā tono le vai aso. Ia, ona iaina i tutu no a tāu o tere. Ia sau su pōfo iai. Ia whaftai o le pārongolongo atu. Le ai mau runga le au ino le masina le soipua le tau sana fa pelo sunga le au. Palo whaftai tele. Tau mai tātou ngaruenga. I tai amal nei fui vai aso atoa. Tātou a mantai le nei tai au ngan mana le baba iatu. O le umoli le minsta whamsinonga e whainga whaalatu le palota. Ai suesu e whamsinonga o sol tu la whono whamon mone. Whaina whanau tere le fui tulanga. Ia, e pēr tu dangana sa i po i ne ngaruenga whamsinonga nei ba iaso. O le ua mau atu ai la le simta upu tau i tangi la bao tua inga o whaatosina. O le whaamasinonga la o palota lea sa ave ai. A le au mai la loi i whaamasinonga lea o sori ngā tūra whono. E wa mori anga nei o whainga whaalatua. Le bribery money treating. E me whaina mori ai so stasi ai na o paipule po. So stasi na ave i whaamasinonga lea o sori ngā tūra whono. E lima morianga o le minsta. Ia ma o le rai le i whaia se tari le minsta i morianga.
Ono le mena o mia le lo ia ale bitsna ia le lo ia ale tule tangi. Ina ia fa ilo atu po I tonu tanga tari tu o morianga ia. E fuala I te me fina wina I tau ho ia te tongi mo whamasinonga. A wā mātau e mta upulea. Ia o stamari I fo ia matai e sene nuu e matai ai. Mari tu malo e lae a fo, lae de stalai le lola palot. Ia e pe o I le tu malo le ia anale, tu la I mai ai le minsta o whamasinonga le tofio le tu malo. Ia pe o lisi tuna, ia ranga o ia inga I o tu la pono le en whaia stasino wha unu se tangi hune I painga wha ala tua I soni ngā tu la pono. I tu sai o ia inga fua tu la pono, soni ngā tu la pono le tino. Ale a tātou mata I tu la lunga o mta upu lea, a wā o le mta upu momola lea le ua wai atu. O le o le whaamsinonga o painga palota, au I whaamsinonga soni ngā tu la pono, le se ngā whaasalanga pe a whaamaunia. Ono lalo I le soni ngā tu la pono o fai pui le whaasalanga. A o lunga le painga palota. A whaamaunia, ia nāno solo ia hoe leo le toku fai pule, ia hoe e pea o nisi koe o pai unga o mai a le whaamasinonga o palota I nisi koe o mtau whapea tau I whainga whaalatua. Wow. Lele, Au tato iei whanga fo I o whaasalanga I tūlanga whaapea. Ia tau ia lau te tilo fo I male noa e fualenga mai o matua sao whaafi ia le whaulu whale atu Samo o Aisa. Ia tau la ia whaamata o ani tūlanga o ngā onga e te tau fo I la o na o iai. Tau a fo I no nofsila fia e le atu no fo ia. Mai se I la tōlo o whaafonga nei taimi o le taia. Ai tūlanga le mata watu iai le pusa moa le na mawai ia Aisa mai le utare na mai Amerika Samoa le tātou wa ahoi ai I le vau Samoa e lua. O le fo isa e mata winai. O le ua whao ngā stasi o masini whaata. Masini whaata lea sa au mai e whao ngā I le temi ho e lea na o mai ei ia. Sa whai e le whono ho ia whaurulunga o mano tau purenga I le tino. O le whaata lana. O le ua whao ngā nei I le wafu I matautu I le vaenga lea tau no me tātou waa lea whaia malanga I le vau tātou ma Amerika Samoa. E peila o le senga na ia wa we le faata o la ko ye mata I fau song ai mata wa tu la mata o filo inga va so le male fa ru lungo lo fusion tu che ma su kom sino le o le faata le na ma wa le pusa mo ia o le fo ila e mata wa e pe ia la e fo ringa mai e sa o ata la ia e pia o malanga o utai e fela wa I ba tātou ma Amerika Samoa. Peo I le awana mai a tūlanga la le ui o le lawa mata whao ngā ia le masini whaat. Ia o te ro I le o mawatonu ia. A total no I ba ngaleo le Aisa mai si ba ngale masalme foi le mai Amerika. Le foi na ba wana na ma foi e ba foi le tuje le stas foi ba na batu le Aisa fa ngai mo apa kofe mai si ba nga tau mau mai si ba ngal na tu la fa mo le amna. O le si foi tu langa na le sa fa ilo me na. Okay. O se uta foi nei na mai tu tuila. Ia le foi la mo wai ia tu langa na pe na ta wata vai. O le foi la mo wai le Aisa. Ia o te loa, o le vaenga na la e whai ho Iesu nga wa pia e tō rua tangata na ua masalumia la e o mōria mtau fia leo. Okay, lelei. Tātou tal noa la I le vaenga le whoringa meo leo whatau tō whainga wha mai fōu Iesu. Ia tangata whainga luenga le malo. E poa fia vai whalau whasaina. Ia, tūlanga na le sa whailo le pālemia I le whilo inga matusitala nei vai aso. Lawe e whai unga fō I e whamautu wai ia le whainga wha vai fōu lea. E tu ina tu la le fa marsiam fa tau te le komisi ho le pule tanga te finga nga le malo. A to me fo le ia inga le po le finga fa vai. O le a fa yesu e nga ho protesta tanga te finga nga uma le malo. Po le I lo ai po la to fa nga ina fa na au fa saina. O le ho ye to no male tu langa ho le ia va no ho le tar sanga va no finga nga fo. Tanga te ho ye tar sanga. E o tasida leo ai inga te onu fa maria ina pe tar sanga ia no finga nga malo. O le vatu o suenga ho le uma no fai o fa mauni ai le o a fie fa nga ino
whala ufa saina. Ia tonu risi rea nga yo inga wafaya na mano e. Tuna hoi nei ili matua tu ai voe le tau fia ia le wha ngai no whala ufa saina me seri aisa. Malo fa te tele fa ni nei ba ngai o telo nei ba ngai o le fa no tele foi lau tu en taro tala mai sama ma tu la no se fa le foi le no po an nei ba ngai mo te pena e tau ngai lau tu le taro tala mai sama le ba fa mo o le na mai na fil fa unga fo tangi tau palota mai sa pa tasi o le ato e sa ini sono sui foi pule ina u fa ba ni mo ni nga fo yo finga fa la tu fa to sino le pano de tele fa sanga ile per tu fo isa fa pena ona manu mai le pano de tele ya au kuso nei to sanga o le ua mo fo isi si fa la u fa sa ina te bai o le aisa pianta tu tele no ai na o mai fo isi uta mai Amerika Samoa wa fautua i le minsta o mtanga luenga o tiute le mtanga luenga ina ia mata alia le vai le leo uta nei mfa moni o fa muta so soani sa utu ai fangu o kisene mai Amerika Samoa wal tatu mo tanga senga si mototua ia ma le ua mai a forsanga fai ufu ia lo ia o fa tali se fai unga i moni nga fo ia lo moni ai na tu to ono e au fie ma le fionga i le pandemia i le famsino ngo fu isa fa nga solo le la to sanga ia fa wa mo le to sanga ia le ponga ino po io fina nga lo ia le watu i le masino fe poli to sanga fo au mai se fa yunga fa lo tele ata to telefo i pe a o te masanio le to tuo i tala mai lo tatu to no to vai mai to sal no fa te tele la ba mana o le tala balu nail tai ola fa lo tele mo tatu tala na pe fa fungat le fo tai fo ai ta tu tele fa to fa o ma tau Samoa uso o se vai ngo pe ma le e lo ta o to pe lungo le tunu fa ta sia ia o matimo a ia i Samoa inisio taimi o lo fa manusia la te ingo ti mungo mamafa mo lo funua uma le tunu fa pe foi fa tuanga mo lo longa o fa manusia nei mo vai tafe uma fa pe no fuanga ya fia ngo fio Samoa al vai ngari tau mo ponu mo saba ile so eta ape solo ai timu mai mamafa inisio temi fa pe wila mo fa ti ti no yai ya ale tala le tau mo ne Friday muli nei o masina November la fianga la no inga lo mana fa malo fa te tele lava ante tu mai mala una fo mo le tino e le nei ba so anto mo io fai falne aso mo ne foi le fa ngona ba aso tar fe le ba so pa dia ya fa pena fo mo le fa ngona ba aso te o mo tu sala tato que foi assim se tenha ting fangu la ba so lo pa tu so ya fa se fo Nega, o ka ko so mai ka ya king fang. O be ka ko fe sa bol ka la king fang wa be. E so men ku pe a. E ala nga ba kol ki pura ka ya. Ala. Mar ko ngam no ko usu wala mo banga kol ki pura. Nga sa wa ka fa city ala. Nga sa foi le mai o king fang wa nge. Fa maru no atu monisio tau fai mai tar fom ngas fa nau. Mai ni se fa salong fa business ya la tar no atu policy ol ta to le cho e ne banga ta wala mai fa ai fo ia wale fa fo mai na tino. E le nei tai au ia pa mai ani so ta fa salong fa business nei. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. till 1 p.m. on Friday 28th of November. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out, and call 111. For more information, visit fire.nz. Le Seabreeze Resort Moa. O se fululuata usanga soo o filfilia me fale talima lota imua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te no fo moa so e lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fie ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. Ile afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Talofa Samoa. E mawhagirap so ni atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngale tino, whapa ui no pauna, maisela, mangyeso malikanesa.
Maule tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea products po o loha fisosoani whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. Oceanic Cars Sawia. Jihu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to atorse folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Se su mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le Whawha East Street Papakura, Beverly mai i le o iwa Whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Hani maille fetulin mai no jo luos fantasi minu tolo toro talo le tula valu le to mo radio samos for lima tolo mo male pokala me malu le tai alpha tai fala longa sea breeze resort la fi anga fanga lo lang malon si le malu le tai radio samo tal valu talo mai samo tolo fo no talo mai samo ole nei foi ba yaso fi nei tai mo le tai au ya o mo fo le non sungol pulsilio tanto le tolo radio samo Pastor Louis Bonifacio tel no e vaenga e auna se te file tunu a tonu amana mia fo so swani le tunu io vaenga o mai o tato Samoa o masangi de Samoa ile alofa male lango ile se fo Samoa o te lo le nganga le nei tai Pastor Louis malo se fo muri nei tai fo ya malo le soifua e lausunga te vai fatalo fatu le nei tai au ile ngang fa alo ya mai se fo ia le pa ia male malo so tato o tunu Samoa Ile nei tai au ia tulona lava o pa ia sau tua fafa pa ia o Samoa mai le vavau e o il fa vavau ia e le aise poto se tasi na te au talatalaina ia o Samoa o le no e vivia ia o le vau sa e lave ia ai faftai le tua le nei tai au fo o tato mo lo na anga le le malo so fu malo faftai ia sa foi mau avano la sunga le pule fo il tato le tonei Ja, mag weer mai orgen kai. Man wia lava te vai faftai le lo foleli o le mau an malo si e wia na e tanga mai wa tau le ai ani lo. Ya o man wia lava le lo fole tu. Na malanga de pol, le mau na malanga de pol na mai aso. Ja, ala mel na vai ngolon.
Ia, whaftai sa ia asia se fo ono tūlanga I ngā luenga fo ie po o peo na masani ai ngā luenga wha misiona ma ngā luenga wha e kālesia. Ia, manuia lava e se fo I lea I tu ai ngā tunu pe ona sile fia fo le tunu le ilunga ala I titi atu au in tia ai lalo mai o le nu leo Tibeti saina. Ia o se atunu e se fo I ona winga ma tūlanga fo I le tawai e taipi e fōlinga saina, ai fōlinga intia fo I le teimi e tasi, ia tele fo I le kale I tutono le tunu, kale ama le alaisa le tau mafa le tunu. Okay. Lelei, Pastor Louis, whafo mai le tunu le nei tae au, o te loa e talo na mata mai le Radio Samoa, fia lus fo lona tau sanga talu wai fo lele e iai lava o na visiona, ma visiona fo I e tai lai nei lana au nanga. And I'm sure se taso ia visiona fo lele o le tau ma fai ina ia build up a inga ia le lei ia ma mai si banga o ma te loa na malo sili fia le tulanga Pastor Louis. Ia, whataita vai mo le sili le tulanga ia o le langona lava na e le ngata o le tulanga I le ola wha le nganga I o le ola wha awa onga o la wha le nganga fo I lea ma le ola I le tutono a inga pe ona I fo inisio pol kalame o awinatu pe lunga o le ea. Ia, ai fo I teimi fo ia te vai e mwhai ai o na maua awanoa tātou te whesoasoani ai e le ngata o ne tuinatu o pol kalame fo ia e whaafautuanga ma tima inga. Ia, ai fo I teimi e mo mia ai ia le whesoasoani, whesoasoani whaatino. Ia, peila o na ia ile nei tae au ta vai ia e ia le upo e masani elu tātou o tunu e le falala fua le niu e ala ona falala le niu ona ua angi le matangi ia pe ona awhia e fo ia le ofisa o lau sunga ile nei tae au ia ona ua mo mia se fisosoani Alo whaftai, tala no fisosoani o le ese tasio alo Samoa o le te mantawantu I tono Turkey whalamai tono Turkey Pastor Louis so o te lo le nga tola tala no fisosoani o lo ia nei vaenga o lo mana o mia le fisosoani le tino ia la tu atu te whanau te le nei vaenga po atu no fisosoani o le o mana o mia I le fisosoani mana tino whamole mone ia whaftai o se tasio o alo lo tātou atunu o lo whaatau tolia I te tonu o le se maotanga se ngase I te tonu o le atunu ule o Turkey ia po o take o le nei atunu ia pea ma le luas fultasi le tolus fulu I tulai sa waile va lele lo no winga o se atunu mamao pea ma le fama sina taluai na malanga atuai ia le tofine ia sana ruaporo ia malona li ia Stephen ia ole sa ili manuia fo I tulanga I tong fitinga fa fo mai pe ona sila fie fo I le autova atol tanto watunu I lea tunu ma le tu o le lalulangi ia ona o le taungo fie ma le lei o tonga fitinga fa fo mai peita iane sa manuia ia le tautonga ai na lia I mai na wa uma le tautonga se tasi o fa fitauli ia wa fai nai ia le ua se tu low level fa fonga o le tato wa tunu ia po le vaenga o le tua sivi ia ua a fai nai ia le tua fine ia ma o lo fa ato tolia pea I le fale mai ona ua le mafai ona toe ngai oi ia le tino se tu low mai lalo o le ua ia o whaiala tong fitinga na I le taimine ia ai peita iane o le tau o fo mai ma whale mai ia ma tūlanga o whapena I le tau whailo I nā tūlo tātou atunu ia e le o se tau taungo fie ia ma fuanga fo le nā ua le alo ai tu le ato le niu le neitai au ia ai ua whaatangisia le fisosoani te le lava nisi fo I o ua mwhai o le fisosoani peita iane le o lava ia le whaamoe fo I lea ona e toi fia au mai ia pe toi fia malanga mai ia I la ua nei ni usila ia ai ono le tangu tau va lele wai mo mia fo I va lele whaapitoa ma tūlanga whaapena ia wale le toi malanga mai ni usila mo ia whaatele tufo ia ainga te vai o le tuafine ia sana roporo ia malona monali ia Stephen ia o ila ua fo I o nisi o whaife au o ngā lulue fo I lele
whaiwhi au I lalo o le kālesia o le Faith United. Ia I lalo le taitainga o le sunga ia a Lenny ma Helen Vinny. Ia o sana o le alo o le sunga le whawhengainga ia Pastor Iliafi e Sarah, Iliafi ma Fia e Sarah. Ia o ngā lue fo I tono ngā lue ngā le tua I New Zealand nei. Ia ai lewa fo I tausanga o ngā lue Australia. Ia ai o mo le teimi nei. Ia o lo mo mia le sosoanti. Ia pe ona ia le tanoanga I le nei tai au. Ia ua whaatangisia e fo. Ia mauia alo le mativa pe upo lo tātou watunu. Ina ia tuina atu sa tātou sosoani. Ia e ala lea I tūlanga tau seleni. I mo le wha moe ina ia toi wha fo isia le malosi tawai. Malo whawtai. Ia tau sia wai o whatasili tātou talo te lo vanga leo o mna mia le sosoani ae e o whatasili te talo. Ia mal tupe le mna mia mai ia fo ia sosoani mo sana ma le ia fo I whan mai tono teki. O a wale mwhai o sosoani le tele whawan mo lea. Te tawai ia saloa silsilane I lunga ia le na ua watu ia le me fo I le ta ua o le give a little ia o le page le na leo whaonga e na whai ai ia sosoani le ala vasina se leni me whai ona e tau auina pe tāla pe o le miliona tāla po le alava ia e talia ma le nganga whaaftai o lo I ele QR code na la mo fo I la fo tulunga o le tātou page le Radio Samoa ia scan le QR code le na ia ona foa ila ia fo ile mfaina e foa I tu siele ungoa ia pele tu sia fo ilo ungoa ia ai o le alava se foa ia o le a talia ma le nganga whaaftai lo tātou watunu. Ma lo whaaftai le tunu le whaafonga mai mai o nai vangana na ua moi fo le mna mansunga Pastor Louis le nei fo I tai au fo. Ia, a wau te loa, tātou le joy le ngātai New Zealand nei, so se tawhara nei ke lo peso po whea lavo la lai le malo le tunu a Pastor Louis o le ngangara na ina ia tātou o pongi whatasi. Ia, mafsoswani mo le fo ia, mafsoswani o mana mia. Ia, e whaftai a tawa ia wai e o mai ai tātou tūlanga mo mia ai ia le mafsoswani. A whapea ua, ia, pe ia fo ile le tala masani ele tātou atunu, ia po le ale mea whaina I le tino. Ia e longo mai le tino atoa, ia le tinga, ia pete a inga ia sana, pete masani ai, pele ai, ia te iloa, ia o le luinga le nao tātou te tātou te whaia ngā luenga le lei ma le sosoani, ia wale le lei o isi, mo le sila fia le tātou watunu, ia o le tuafine ia sana I malanga mai I le nuu o tufui opa, ia o le nuu o whanga malu sa vai, ia whapea fo I le fio anga o wawai mata tufu, sa titoa lo to whanga mata le whanga, ia a whaafonga mai fo inisio o nā fio anga, ia ai me se fo I sunga I whaafengainga tālu sanga atu I le anganga vai, ia maso o se tasi lava, ia tātou o pongi le nei, wha moe mo le sunga ia sana ma Stephen ia awa le whaafoisia o le malosia whaatasia I malau te talo ina ia o lua le te talo ma le tātou foai ia wai e le foi upo le tuspa ia le ta vai te le lopo wa tau ia I lau su e malau o le awa o le tusia Iakopo o le whaapea whamai ia e whaapea sauli tangata fo ilele ai wolo mo mia se soani ia ele ma whai ona tātou whatia ia alu ia malmanuia ia e mawhanawhana ele ai lo le mena o lai mo mia e te tau ona tātou whatino ia le tātou foai ia o se soso atu nā maleanganga vai le whaafonga le tātou tunu le nei tai au. Mano, whapte tele Pastor Louis, o to tele fo I o nisi ia le lei lanto fo I e masani technology wale wa e sauno nei barcode ma le tulanga o whainga o donations fo. Lele ia a te lope na pa wale na wale whaina in case nei e nisi. Ia o ka ko ia me se fo nei matu ala e ke e fe lo langa se laula ia ke o fa pe ia o so kuile mako official e ba ko le mele ia o ani si awale fa ona ia o le taimini nei o lo fa nga ina ia le page na ona fa faingo fie ia o le fo la tu atu la lunga le bank account I lunga le tanto Facebook ina ia mo la to e mo mia ia le afoi ia le tu lang o lo ia fo ia le ia se umana ta watu le wale e umile numero wa ta o ne ngalo
Ia ai silsilane le Facebook le Radio Samoa. Ia ole a watua i le numero le tawai. Ia le lei o te loe whamana te fo ia Samoa. Ia o ngai altus pa ia tātou te le mwhai on on te se. Sidia le manu o le fo ina lo le talia. O le fo ai ia mo sana mal tulanga lo mana mia. Ia o te loe la asili se manu ia mai le tua mo le o le whai fo ai le fo tulanga. Whaftai te vai, whaftai atu lu tātou watunu le anga le lei. Ia ai e fui asi tūlanga i mo mi ai, se so swani po nisi whamtalanga. Ia avanoa lava, ia lo tangata e mawhai ona, tali atu i nā tūlanga. Ia o information umai te mo mia, le ala ilunga o le Facebook le Radio Samoa. Whaftai le anga le lei, whaftai lo tau maau, whaftai lo tau tali mai i le tangi atu ia ona ua mo mia le so swani. Mo le tō whine i le nei vai tau whaaftai lava sa mo whaamni tere le atua. In case ne te o fasili nisi mo le telefoni whaamon mo le pasta? Ala fu telefoni whaamon mo le lausunga le? Le la atua lunga le Facebook. Mo ia details sa mo le ia te vai. Okay. Pasta whaaftai mo le amnon nei tae au? Mo le nei asa mo le fo le weekend? Whaaftai mo nui fo i o whaiva ma le weekend le nei tae au so i fuala. Pasta Lui, mo le fasio si o le tātou Radio Samoa. I do o te luomino tolo tōra tālo le tula e valu tau lunga tala me Samoa. Pea tala valu le tae nei whaamtalanga winga le tulanga e lau sosoani. Ia mo se tasi fu ala Samoa o ngasi tono Turkey pun tala noin Pasta Lui nei tae au. Te mo lunga le Facebook a Radio Samoa. Na lunga le tātou Facebook nei te mo le tae au. Whai loi loanga le mo lo lofa foi. Ia pe ona whaatang siara nei foi tae au. Fau, tau tua mo Radio Samoa sfoli mai batolu a mo. Wai e au, de tanga sala. Wamana tumaya, Yesu lo ufaola. Kerisi masi, wa ulava le abongai. Notai, te manu ile tupu o tupu oia ole filemu oia ole loko lowa lopa tunoa oli utino tangata awa unile tangata nano posala I love my time.
Samoa. Radio Samoa. Tato toi asi atu I lunga o le awala tele le nei foi taimi ave taavale ia o lo mai tawatu le taimi pisi masani le nei o tato wala tele ia o lo o amata lava foi ia ona si le pisi le nei foi taimi o tai ao lunga o tato State Highway 1 Southern Motorway o lo mai tawatu taimi le nei ia o le na o amata lava foi ona pisi tato I le tato pi onga tele le na anga ia to Mount Wellington o le isi foi o vaenga ina ka paino lo foi o mai tawatu faisi pisi mai mo tatou after avale so fa mole ia tautuana lava fo ile on sai mal fa tauta ile nei taimi o le tai au lungo tatou State Highway sun maleono lava fo ne fo wa mai watu ia wa fai lava sipisi a mata mai nai Ivanhoe Road ia na fa solo ane le anga ia ne tatou exit fo ile na Great North Road fa solo Western Springs se ia o ane ina ile vaenga le na Point Chevalier ia fai sipisi e fe lolo le si vaenga le na le tatou Cumel Motorway Auckland Cumel Motorway o lo feo lolo mai taimi le nei o nisi o vaenga o le fo o mai watu tatou lava le anga ia to le North Shore pe fo ona liputi mo atu ia na fo wa amata lava fo ia ona pisi na solonga leilunga la wala la papa le taimi le nei o ni road on nai feo lolo mai I le nei fo taimi o le tai au tatou I saute ia o le lei lava feo lolo lava a wala o mai saute taimi le nei mani tele after avale lo fainga mlanga nei taimi tai au so lua minute ona tale o le tula valu malo faftai le antino malo fa amta vale lon sa de nei tai au e se ko de le se vai po ma saula ro ka vale male lai sengi se ka ko pe le o champingi no la wala le sa lai sengi le mele po le ka ko so de fa mo ta o tele le le sen ngan man nei fa mo nga na mai mo asfana ya taro no taro tan nga le fa ma ya tu se mo final mo nei minute lu le to le ai tu na tu taro tala Samo ia mona fa manga tu mai tato Facebook mal ka ko I fa mona love ia le fa manga lungo tato Facebook api foringa tu taima tala lupe fa manga tu la so fu se o nephew Gregory Falepuna tala lupe o le auva po Glen Eden la sole nei wa ato ai le luas fulli matau sanga o le atali fa manga le tu na tau sanga wa ia fa o popo ia mawa pelo malosi ma fainga wenga malosi tau se lo fa na to tolu maletina fa pe ma tu Samoa alo faanga mai lo Uncle Tino male ainga fa afetai tele mo fa manianga o leisio tato whamanianga lunga tato I Meli birthday greeting to Jennifer Marie Fingota Tanuvasa Tuingamala. We wish our beautiful daughter, Jennifer Marie Fingota Tanuvasa Tuingamala, a happy 35th birthday today. We pray that our Heavenly Father bless you with wisdom and in health and every other blessings He wishes upon you. We thank Him for you every day. Enjoy your special day and we love you. Best wishes from Mum and Dad, Punalele Manuele, PJ, Fingota, Gareth, Frank, and your one and only sister, Patricia. Ia mai mele pone au se talia. O leisio tatou whaamanuianga mai lunga mo tatou mai lunga tatou emaili mai a Maria Tanuvasa. Happy 35th birthday to our beautiful daughter, Jennifer Marie Fingota Tanuvasa Tuingamala. We thank the Lord for you every day. We pray for our Heavenly Father's continuous blessings and protection upon you. Enjoy your day. Much love from Mum, Dad, your brothers and your sister from Melbourne, Australia. Ia, taro fo mnianga na wa taro fengo le fo mal time tato talo mai sa mo ia ai langa le ule se pese mo ia ngal man. Ia alo fo yesi me lo si fonga ma de si o so le pese happy birthday mo la to. Ia kiri so la ko marka ko Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear family. Happy birthday to you. Yamanuel to waso soifua. Yamanuel to waso soifua. Yamanuel to waso soifua. Fa'amanuia le atua. Hip hip, hooray! Hip hip,
Hooray! Maria weekend ngan mana fa tele mo nei time nei vai aso. Whaafetai fo'i whaamanuia le atua manuia tele lausunga le awao. Soi foi e Samoa. Radio Samoa Spolima tola mo se mai la fa fonga taulunga tala mai Samoa nei foi vai aso. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te fia whatalo for le whai ungo le vai aso le tātou utino, te walunga fwoi o le ngā ruanga i au si mai alau whafonga. I le toi lava atoa le tolu masina tanu mai le aso lua sifuru iwa au kuso, le ana whai ai le palo ta tere o le tātou utino. Ma whiriwhiri ai le tu malo palo to sa whatatasi lo na sui whai pule, na manu malo le no fo le tu malo, le fionga ia seve te i fui mono, o le stofio le vai aso neina solo i ailo na whiriwhiria, i le whaai unga mai le wha msinonga o whainga palota. E ono morianga o whainga wha ala tua, o wha maonia wha sanga ia seve, e ala ilo na tuina atu o tupe inisi o tangata palota o le tu malo, i le wha moe wha tosina i e lango atu ia teia. O lea whaai unga, o wha maonia i fo i morianga e lima, mai le au whainga e tolu se furu o morianga seve, sa tua i aile na tangi, o se sui na tau vai le palo ta tele masase e foi, i le no fo le tofi fai pule o sa fata i paya inga uma vai, le fionga i ale a ana Ronnie Borsini. O tua inga foi o fato sina fa ala tua sa ia faya, i le teimio le palo ta tele sa ia avei tupe inisi o tangata palota. O le ava noa i o le no fo o sa fata tasi, o le ato e faya ila na palo ta la ititi po le pai election, e toe sa ili aiso na sui fai pule i le paia inga sifuru vadu o le pāne mene. O ila ua o wha maonia morianga o whainga wha ala tua, o le ale ma whai na toe tau wā, e tu sa mai inga o le tu la whono whainga palota, ma e se furu tau sanga o le ale ma whai ai, o na toe a wai seve te i fui mono, ma le a ana Ronnie Borsini, i whainga palota e sa ili ai tofio i tu malo, mo le pāne mene. O le solo i ai foi o le na fōa sa whatatasi, salango lango i le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua sa mo utasi. O whai titi ai le tolu se furu na fua o le pāti i le pāne mene. Peita i o lo tu mau pēo na umia i le vaenga wha upu whai, le nu melo na fua e ave ai ma whai ngā malo. O le tolu wa i le o tangi tau i le pālota ua mai asu e sueina, ma whai i ai wha ai unga. Ai o lo taria nei su e suenga, i le tālo sanga e ave i tua le tangi tau pālota mai whaleali li tasi, le ua whaatulanga e toe whafongaina le aso tolu o te sema, le aso lulu leo le vai aso o muamo nei. E se lau wafe tā la le tau o le aisa o lona mawha iwa sfuru iwa kalama, na maua i se ngā ruenga mata alia le ofisa o le tute ma leo leo. O le se lau wafe tā la o le tau leo le aisa na maua pe ana whaapea e sao atu, ma o i limo i lantou na wha moe e ave i ai. O ngā ruenga i runga le wafu tele e piena ma wailea aisa, i se vaenga o uta na umai mai Amerika Samoa. Ma ua tau fia i e leo se ali e tōrus furuvalu tau sangalo na matua, whaapea se tama i tai, o se tangata nuu o Filipaina. O le aisa na maua e peo na whaeloa mai i se pepa o whaamtalanga, sana nā mai to tonu o se apa susu pauta, e wha susu ai le kofe lea e tā ua o le Coffee Mate. O le whai o lea ngā i o inga i se awala sa tau ma whai ai, e wha uru whale o le tātu o tunu u whala au wha saina. Se isi lea mau e wha maoni ai le whai e peo ngā i o inga wha soli tū la whono, e au mai ai whala au wha saina i lo tātu o tunu. Wa mōlia le ali imari tamai tai wa tāu fia i lo la umia o nā koti. O se so o vā yaso o maua pēle aisa i uta ma wha mamori, e tau nuu i le wafu i pia mai Amerika Samoa, e pei foi o le pusa moa le ana na nā mai ai ma le tasi tesi ma le whākiro kalama o le aisa, le ana maua foi i le wafu i le asa tō nai ua mawae. O lea wha mamoli na o mai i le uta le waala upasese o le Lady Samoa wha. O le mata alia i nei o le ofisio le tiute ma leo i uta ma wha mamoli mai Amerika Samoa, ona uwhala au wha saina o sao mai ai. Wa wha alia i e le minsta mta ngā ruenga o le tiute, o lana tu alalo lea i le au whai ngā ruenga i a mata i tū masiaki le le iuta ma wha mamoli. O leo wa tūla la tātu i le kirisimasi ma maro longa o le wha i unga o le tausanga. O se teimi e tere ai wha mamoli e le ngata i tāu mawha,
a o isi o loa au mai Amerika Samoa. O le mele ana maua nei, o le pailate o Samoa, e awa mai nei whapea tangata hui lele e alu e le whaitau o maha, e almena o umana longo i le matom tanga runga e vaia. Ia wa ai to toa i me umana i langa wa, tele le ata mai o tangata le amai ome. Ia o Samoa mane na iai, o umana siaki, tasi al Samoa na maua, pawe e sere siafa. Ai tu wai tu mai sa. La wai li mo leo. Te lo foi la ta fia le, ta wa ta vale. Te le o mana o istu la wele fa pe a mela ni fainga wele le fa sa o mai. E ta tu te fa sa o alo mai. A ti li lona. Pe uso pe a inga i lo tanto lunga me wele ai. Ave pa tu la fo. Awa ale fa ti no tu la fo. Tu pula ia pe. Se finangalo le fionga le minstau mtanga luengo tute, i lungo o wala o whaasaralaunga le malo le TV iwa, le tō whamasi nā lupe le atua vau makesi pisi. O whamutana i ngā luenga sa malanga i Amerika Samoa le wa leo le nā whanua, e ave whangu o ke se ne utu mai ai mo le au aunanga, ale mautanga se ngase o tupua tamasese mea o le matotua. O whairoa le whamutaina o le afiso swani, mai le whainga malo o tutuila ma manua, i se saunuanga le sui o le malo Samoa, le fionga le konesula Fata Brian Kaio, i lunga o wala o viso o tainga, a le ofisa le Governor City o Amerika Samoa. Kua mamoli ai le whaaftai le konesula, i le teitai o le whainga malo o tutuila ma manua, ono o le vave tali mai le talo sangatu o le mtanga luenga o le soifua malo lo ina i Samoa, ina watula i maini a afianga i masini e mawaile o kesene, ile mautanga se ngasi matotua. Ia peona Silvia foi, tolu vai aso taluai, peona tuina mai lungo ala leo whaasalau. Ia sa whale tonu le masini oksene, o le masini le fausia le oksene mo le whalmaitele matotua, e tupua Tamsese National Hospital. Ia le ala lea sa tapa ai le so soani le whainga malo Amerika Samoa. Ia ala mai lana fionga le Kovansili. Ia o le tarsanga whaisa tu ina mai. Pe mawhai o na ulufale mai le waa leo po le Marine Patrol Boat o le nafanu tolu. Mo le whatu muina le ma le utuina o tane uksene. Ia o iai le whainga pa anga a le Ministry of Health o le mtanga luenga o soifua maloloina. Ma le company o le industrial gas. O lo sa palaya toile ne uksene. Ia o se fetuna inga mo se taimi pupu. Po se taimi vave o tau a lue foi la foi ngal bengal falma e to e fale leia ia le masini oksene. Ai le tulanga fafta e foi le malo samo. E fafta ina na fionga ko vonsidi. Mo le talia ina ta sanga se taimi pupu. Ma se taimi vave. Ona le mana o tele el falmai. Ia wa foi le tautoina ma o nanga el falmai. Le malo la tunu o lo to va to lo aftia ngas sese. Ia sa tu na tu sa sanga matalia. Ele ulu fale mai le o le va al na fanua. Fa tai foi ele ngalo fatas. Pe ona tu na mai le fin ngalo la fiona ko vansili ona fa sa fu tu le imtanga luenga ese el malo. A me se lava i imtanga luenga lo ngafa male puipuinga. O le vaia leo le o tatu tua o i whawa malo e mo le toile o whaafta i tele le ofisa o le tiute o le customs e o le port administration e o le ngale o malai valele ma waf e o le tato immigration i le whangaio ia foi leo pe pamalanga ma vai ngai le ngata leo le Marine Patrol vai no sama le mule sami e mo lato lango e o officer lo yasili e ma le officer fatoanga le officer falmai lato uma lava ia sama fai on tu fatasi se o nanga e se time vave a wale fato tia mal fatino ino le tauno mai na fanua ia lima malanga sa fatau ina tolu ia su tona tasi se malana fatau tope lava ina watupu le fala vlave por fale tonu foi ile masino kisene
ia manisi o malanga e fa sa to fa tulanga ia o le taimi nei o le o to fa le tulanga ma o fa ma ina le nei operation ia po le tulanga le ta o se humanitarian assistance sa fa tino ina fo ma mo le tul fa tere na la fiunga Covansili ele so ani sa tu ina mai le fa yo fa ma po ina mtanga luenga o le fenga maro Amerika Samoa a wale tu ina tu lango i se taimi vave o le na fanua e o taimi nei o whagasolo lava ia tūlanga o le sotanga whawau lava le vau o whalmai au na se lava le pui o le soifua malolo ina ma le soifua le malo le tunu whagasolo ai e le ngata i Amerika Samoa a o Samoa i sifo Le fionga le konsula le malo Samoa i tutonu o Amerika Samoa le tō whawhata Brian Kaio. O le tau amatanga o le masino o Februari o le tau sangafou o oluono, o whātū langa e au mai eise wha i unga le tamai te wha masino sinia, o le wha masino nga wha i tū malo, le fionga talasa a toa saanga, i mōri anga lo tua i aile sa avea mawhaipule le pāle mene, le fionga whipulea i whai matasua, o le ua avea nei ma pāle mia, susunga la auli le mali e toa le ua tea polata i vau fosi, wha pere urungali o Samuelu Masivai, o le tamaitai o Lisa Schmidt, ma le sa avea ma leo le malo, le sunga i ali o whaatau malama au awa. O le vai o sonei, sa tu ina atu ai fora sanga ma fina unga whaai ua le loia leo. Wha pea loia e to tolu na fina wina le tali te tea i la tau o moria. O morianga o le tau pule na tia le mea moni, morianga o le whainga wha soe sae wha o ngai fiso o ta inga wha teknolosi, o le whai o wha mtalanga se wala matia ai le tau le leo se tangata, ma le wha o ngā upu tau whai, ma le wha moe le peti ai le file mo. O le maliu o le tamaonga i atu au wha savalu, ma le suenga na whai e sa idi ai le tangata e ana le taavale, na la vea ai lea tau le talavou ia a perila le tau sanga e lua orua tasi, e sa whai e au noa ma te wha tananga, ma i le sa vea ma komisino leo. O le mafu anga leo morianga na sueina, ma ua tali ai nei se wha ai unga i loa ai, le wha maonia, ma le wha maonia. Manuia tele le wha unga le vai aso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a ola pimer, mau pela o litio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, luiwa, lua o, se lau. O iwa, toluiwa, lua o, fa se lau. Lunga le wala ne taimo le tai au. Not too bad. Ele o matua I longa la foio na pisi pio na masanela. Mtanga mbora neipa yaso na pauwaanga lo tepa watu le mumu mai. Tato lo malanga mai Highway se fulu male valu. Pasi mai a Green Heights. Ali o mai whenua pai pau na wanga lo tepa watu le mumu mai. Highway se fulu ono. Ole o mai le se fulu ono. Mo tato lo around Kumeu tu whenua pai. Le tu sifo. Tasina wanga poloka. Lunga ai Highway se fulu ono. Lai mana ia flow le lei mai a. After poloka lava around Morningside, Western Springs. Ele yo taulanga o Kilani. Lunga losi fulu. Pasimale tano around Mayora Road and Dominion Road on ramps. Lai pauna wanga lai poloka flow ma neia mai ale o le losi fulu. Se ia pa ia lava ia le link le for le State Highway 1 southbound. Westbound o le losi fulu lo te watu fesi poloka before Puinui Road on ramp. Fesi poloka le neba ngana time wata tolo malanga sifo por westbound on highway losi fulu State Highway 1 manga ya kwa seki de leia State Highway 1 sorry pa wa ba ngana tupa batu le tau samsama mai le ba Manurewa on ramp pasi mai loi na pa manga il flow kwa ko poloka lava around Highbrook Mount Wellington fa solo tre la bala manga ya so kwa sia la pasing la wala ngi kaya fo after bane ma lo ale on sai nei time all time time PC Molina na fana nei time out ma tua la wala sai lunga la wala ma mai nei fana po fal fuspa mo sang le mo me drop e fana la onga ya mo tato after bale avel fa mo nei fana
te me kono sila wana fa mo mo la tu sango le mo tala mai na tu langa i lunga na wala ne po te mo le tai au Io fu sa malanga mo Samoa ma le Pacifica a fio ane loe le la lao le R-Travel i le tasi malulima Great South Road i Manirua po o le fitu lua O'Shaughnessy Street i Papakura ma ua pasese pa u ma la au loa le R-Travel i le o lua whāwalu o po o le o iwa tolu iwa lua o whā o le R-Travel Malo soy fua, o si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Malo fa tele tro la mai mo la fa fonga le jemol tai ala mai ngala tamale nei talo le tau pa va tu lo se fulu mar fa wa ile bevela le Samoa tele valu i Samoa e tu mawinga le tau i Samoa e awa e pa utimo ni so taimi helangi le fo ni so baenga o Samoa lua se fulu mar valu lua se fulu iva degree Celsius a lote va tu fa no il mo lungo le bevela le Samoa ele nei fo yaso lua se fulu mar fa lona mawalalo ya banga umal tara proklame Samoa ma America Samoa ta tu mafuta nei banga le tai malo la persi fu ma rio tala fa Australia o ma chato nei tai o fo fo i fisi maru tele la mo Canberra nei banga le tai fa ro iai i le baba yatu e fa monga o wingu i le la mo Canberra ni aso la sulmata o fila la o tele le bevela le dose fu ma valu e lona maulunga Melbourne good morning na lo la persi fu nei tai ma le tai au Papa tu sfundolo il maru lu ne bango le tai au wingo le tau Melbourne o la fa solo ina awam e pa utimo e le telo taimi on le so lo so mar falo mo le bella fa mo wina mo Melbourne e le ne fo yaso sini Australia good morning alo si force for fito e le maru le air ne bango le tai au fo o wingo le tau sini Australia mo le ne fo yaso radio la fa solo su sulu matanga o fiele la de bella la le air lo so viva mo tau sini Australia e le nei yaso so o tele na vaenga pa Brisbane Australia los mo lima oka ko ave vela fo Brisbane la to ia wingo tau mo tatu Brisbane mo nei as for railing o la fa solo su mate ngo fire la oka se vela to su fa i lona mo runga mo nei fo as for railing ya male vaenga vela da woni aso uma tau sanga uma Australia los football el bevela ne banga ta oka e cafe so ora one air conditioner la so akor me male go full swimming pool jere na wall town na banga Australia todos football fa solo nga ile todos fumo leono e morunga el bevela fa mawina mo da wan so ya ole jere na banga Australia olo fa pena ona ina maia wingo le tau mo ni fo yaso i tara po kalame wa fo se fia se val talo le tau pero no fanga fasala con Radio Samoa tama ki makaro o kilani los fotasio il mafana fana ile ne vanga le tai ava vai atu ma ngai al to mai le tau le vanga le tai au le awa o mai ya ka wa vala mai fo malangi le le ese tim o ka kwa ma ngai foi le tele le na a fa pena le ne aso akwa o ka fe ma ne tele so winga na tau le so na fa soron awa lang de le pa uti muni so vanga o kilani los lima mo ngol be vela fa mo wina mo o kilani ele ne yaso spul balu lona ma wala lo ta pe audio la fa soron awa lang de le tau fi o mana usul malaka por los fa mo ngol be vela ta yao pa ngo tu atu pa uti mula so sa pa uti mula so fu mala so do mala so do mala stofio na fa yaso no mana ia tu o fa mo bong o mana tu na mai la wa tau nei time le tai au ya mat fa mo le tu ala lampa pa au ni so va ngor nei ke lo pelo mo ya mai tau mo to nei fo tai au fo lo se fu tai tu la valu ta ru tala mai sa mo tau lo fo na tala mai sa mo nei fo i tai au mo nei va yaso la tu fa sa lo wina mo pa tala tu la se fu mo le lo la o le so mo fitu po ana nei mo ni fa te tele lava su el ta ready some way pia ne fionga na ro le inga le mana tu ma ba tu nga ve ti pi tu nga fa ma lo fa te tele lava tai mo la nga ma tu tua ya le tato ngarwenga foi ya wa faila bale ma vaenga longo pueli e Samoa ya te role so stuff for the naked lope tele no tupu Samoa o tele na me tupu Samoa io e te talo mo le tino wa makua e kere foi me tupu mai Samoa nei vai tiny tele polenga tulanga o Aisa fala fa saina fi ai tele la fianga tato o fa pro tu langa le tupu nei ya no winga la kere la fai no a inga mo community ta tu Samoa e
mene o whala whasaina pe ale tutu ai eile official duty. Ina ia maua lei ma awane I sao tua e la tolo whangai ni tulanga. Whamsinonga mtulanga umo iei whamsinonga. Ia maingana pe ona iai. Nisi o whamsinonga lo talia foi. Ia lona nisi o iunga lo iai. Ia tara whatatene pea. Ai mantua I fona tunu tala whamon tau tele tatu tala mo Samoa. Tau toma rere Samoa sforima I watolu a mo ne foi tai a fau. Lua se furu lua le wata nele tu la valu se mara whafonga tau lunga leva yaso. Tato mau wha Samoa. Whanga manu I ululu o la au whanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o la ngā upu muanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu muanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. O whale tautu e fili fonga mafua a wānu. E whapele tala, o au moe ngā tū la whale, sa fua I alo o tamali I mawalulunga. O le winga lea o le whale na fua e whatu se maota o lo tau fua ma whatu. Ya po se ngafa foi o lo tau whausu ina ia whesai. O le mafuanga foi lea o le tau o lea au moenga o le whale tautu po le whale na fua. O le upu e whaasino I au moenga tu la whale na sii I tau sala maulunga. Ina ia si tia I ngafa o fioanga. E ala o na sii whale na fua, ina ia maulunga ngafa o nuu. Awa e malu ai o lantou so tanga maisi o fioanga. Manuia lau whaasau. Alo mai lo
Malova Samoa. Wa ule nei o kas futialu. A wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vivela a. The weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talima lota imua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo aso e lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mo le mawina le matanga o fia ma le aulele o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. E te manae maua se luma na manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Whaawaile nei a onga e Sir Michael John le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia o ngā. I le tausanga lua o loa whāna maua lunga I le whainu mera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le Universitele o Kolisi I au Kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au lole I le o varselau valu o fitu lua fitu. O varselau Alu o fitu lua fitu. O fia maua sau ta avale po sau piki apa. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleep cars o le a maua ai le fisosani. O ta apina le au whainga ruenga a le cars. Mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le fulu I le tai au. A ngai fole o le a whai au kilani tau lima I tasi wha, fitu Selau. Oil sunga so alo se tumua ya ola ta tu sia si sa ole sunga so alo tu sa mal tana porque la ne foi ta fo so alo se fo mri le ta fo Nange bata vai malo le usu ne foi vai aso o tau pai vi pa pe foi fa fe do e de nga male fa alo I tato tu no ta po ia fai varo ki ala sunga e mai se le tio sa mo ta se dipe va tolu a mo morning tavai morning everyone malo ma fa ngai o ko di sa mo ri e kara ko yo ngale te wa ya lima vai kau fa mon mai el tau sa mo ni ta o dia ngale tau tavai sa pa u le ki mu ni va vea o le ala sur au wala o ko mai ale au wa lava le au ia mai kau mai le ku po ferme le ku so a ia o ta ngai mai o le office au ku le sai ia o le stil nga malanga mai ko ingo sa ulang e le po so kinga e ave o bakuls e la vai mai ia paulo me ku kalango o me office mai fu ia o le pis nga fa ro ne vai ya so ia fa mo po la nga ko okay, so alo lo fai motu malta so amanga ya mo lo spot e yo banga ya kire nga e a foi okay a ta tele ya nga manga ya nga e fa mon a ta tele ta no la e tu fanga fai no fo e tau lunga ya o nga nei fa na ora nei fo e a mai aso sam o le ma wono ile malanga lo o Vaticano a po malai ola a fase fu bon tu ida tola na malanga ila so mafua. Okay. Ia, kai e pa kere yo se pa podeng. Na e Holy Cross I papa ko kai nga malai ola. Ia, e ko inga ya mai se ke tango lai malai ola. Ia, o fa uru ngo malai ola.
programa ko ke lo mi sela ku ka ko na la ko nga fi po nga ya o fora Vaticano ese fa dia city Congo lo esa city fina city ya ba nga ya la ko chuas yo Sistine Chapel mo o St. Peter sa Africa sa oila o le fa u inga ka o lunga ya le Pilgrims of Hope o le change lo ko popele every 25 years ma fight ya o le ka unga nga fa pa la nga fa sa mo ya o fo lo nga fa ko male fa boy Mana ya, okay, so le manga yel ko kile lo malanga ri ngai malanga i ol Vaticano ri. Yo na ya no foi sia na tu ole o lo yel lo mo le kale sia. Iya, o le kala nga lo pisa o mai. Ma le so isa mo fai fa la ve fai fa le ma le mia. Ai se yo e. Fa kingo fa ko e. E sia si me o lo nga fa ko le sento le. E kale sia ka ko ni ko ta vai ma fa fonga. Okay. Le nei ni mai ngona tinu na sia ya ka mi nga ka ngo koi o manu ya mai te lo vai nga market ti mani si vai nga. Ya, o lo ma nga ya. O le kau po ya dai fai pa ur kimu ai o ya ingi ya fa nga kede. Pe o vai kau nga ka sanga kere ngo mai ya la ka ingo ki bunga me so makangi ka mi ngi. Ya ke ro lo fange de ku nga fa ma ma do de ese ya o ma ke ki fo ya o ku ma wal ma ya ma ke ki ta vai wa ke le fa iska ngapa o fa ya la ku ma ke ki ru ma war ke de asa wa wa ru bia nga do mai kum i o fa ya la ku ma ke ya pero sa ure mai o du sangwa ya mo nga fa pa ku la ku sa kala mo wala fa ka wala ko me a ba ka ka lo ko o lo ko mal fangu o e mo ko maru pa pe ya kamala ya pe ba sai nga a ba ka pa ki ko ru fa ka sanga ku su ma ke Sale. Então fa fonga I fol tu la ile mi sela sa mo ya o las tu la ile mi sela sa mo ta fa fonga. Ka do ngo sa ura son fo ke do fa lo ngo ngi mi sela o ri ka fa fe fa sa lo ngo ya ka ko yo. Ale la ve no mo na nge ye le mi so to ba va o se mi se. Ja, okay. Ko fa fe mai so le. Fa so ku ya sa wo. A sit. Na ga ba a wa do ki ku me nga ko anga nga sa lo ka fe fe ko. Sawa. Okay, le lei o tau fai ui no foi a onga alfana o nei foi tau sanga o la se tulango ye pe ai o foi mo tele sala fai. Ya. E tele ni sia onga o mai ala to la ngatu. Ya, o le foi o mai le sa. E piki ngai pu fai do ngola nga ko ngi se ma ko pito ko se fa. Ya mesi. E o mo yo to fe so kinga le fa lang an ve di ki da di. Mam ka ngal masi. Ya le la fa lang la o ngale sa fa ya o ngai ye ri o ku sila. Ya. O la nga ko ngi ku maro o kwa school ko dis. Pero fa salo pe fa o mai wa va su ke ku wa va mun muri fa o mai la nga ko. Ya ma external exams ya. O nga uma fo ngi ka usanga. Ya ai ma nga ya nga ka vai no le pa o ila le sa. O ka ki o ka fa ka wi ku ka vai. Me la ma nga ya. Ke ai ku ka me ke we u ha o nga po le tax po le. Ya. Ai me se la primary school sorry. E pu ka me ki le pu so. Ja. O si pu o la nga ai se le fa ka binga si le. Ya. O kara ko nga le ma nga yo ka u nga fo yo nga be ngi ka usanga. Ka fi ngai ma ku ya. I te ngai fa nga u ka fa. Ya me so ngai fa ya o nga ka vai o por kai me a ke le ura ro le la ko me su ka mo ke do. Pa u Sale. Ma lo fa tai io le fo te lo fo ma foi na fa so lang tau lunga foi ya au nang foi ma o nga le Martin Hodges nei mo da tu nei au kilani mani sila. Ya, o de o fa so le fa u matau sangan nei. A le fo fa so le stala. O me o tau sanga fo. I pa nga tu pulanga fo ya. Ya. Pa penga la ko CV wa e ku le. Yo ku wa. Ana wo ro le me ma yo ye ka sanga fo. Ya. Pe fo na ye ngi fo nga le la wo ka penga le multi challenge. E pe la ya. Era o kali nga qualified train ya. Ana fo le fa nga assessment fo nga le yo ka penga mo nga clear record. Pela me ke o su e fa de leo correction officers. Ya la fo a vele to kwa ngai ka me ki ya Martin Hodges. Awang ikasi le skill. Yeah. Afa le ko mo lang AI de. O le ko sa AI, o lo ngi nga. AI will take over a lot of jobs. Ala ile job en fa ai nga fai pe o. Le ya fo ma ka vai pe ngai me nga o kan fai fa o fi ma fo ngai ka me ki ya Martin Hodges. Awar ka te nga ko sa nga ya mai en choje ya le holiday me festival si se ka sanga ta lo ma ne te le bangala we sa no e fo le technology way nei AI ya wale no manta watu fo le in sai lapta inga foi
Ale te tai o tātu e kale sia kāturu ko fo ia pau palio e la mtanga le vai aso fai ta mai ti mai e leile le ask AI more information ai o te fa mo le AI e fai ala suenga ia ai fa ngale ma fo fa ia ia kala fo ngale suite sa e leile anga ia e leile mo so so anga ia e umolua take over kamanga ruenga e malaika ko so you have to look further ia ia mo kingoa o mai ia le fa tu tau le AI ala ke la ka tenga isi ko singa luenga ala e skill fu singa luenga ta vai ma ia langa luenga fu e wai le file AI nga ku sa mala le file AI nga falai le pancake na ko wa o na ka ku ka vai we are practical people hands on Fa ale kare simbere ka computer. Aso nga dia pila mer ka buka o le palama o le train day o fai mori. Dia pila nga le fo la wo me ya. Dia pila correction o nga le fo introduce ele correction. Tang fo ye banga biang sio e to swangi e school nga ka ko uso fo ku fa finger wa de ku so fu fa nga wa ko. Ele fai ai so e ka pang ka le wa nga mo ko pang ka ko le ya. Okay, so alo malo fa te tene mole ta programa nei ta ya o la le uminga la ye na samo o ko fo ya kula se fu lua okay ya o mo vinga e do ko sa bo ba so ya o la ko le la stu lua a pe wa pe ke la kurva ale ya de fa ko le la stu lua su bola so la spalai yes la ko va ale ya vinga ba ku ngi wa bela ya ke fa nga ya ka puro le de ko ka pula su lua le ko bai no la va no se ko so so alo malo fa te mo ta proclame ya mo ni fo ile ya ina sa mo ni fo mai ta ya mo ni fo yo fa va lo fi amala nga ya tu sa patia mo ni fo da nga ya tu ta ko tu sa nga alo ngare weekend ya udah tolo fa nga mai sa mo nei mo la sunga le to e mai so ta po inga ta to no so fo ya ta vai mo nei so alo fa te mo proclame mo ni fo ile fa ngara vai aso sunga salo se tu mo mal ta proclame wala si mo so oitu sa mai sa mo nei fo ta ya fo ina wo to lo se folo il balu se la fai e aurele hey 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 lumatsango fi na wa ilala be as na yo la funua le moana ila masina o mata ango be na tawita lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afaya tele tonu yo winga mana suma tama futa o tele pelo ya te ole la fasu e yo tua la umasima Tino wa bisia oya olemo emale la yo lo mutulea la fa yo lo mutele la valea vale le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesea emale la yo lo mutulea la fa yo lo mutele la valea vale le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesea hey 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 se la fai aurele hey 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 o anga I fanu malau anga nu o tu mau be fava mau e malu lava o no yesu fa mole fai ma vai su le ai si tasi folinga mata e pele lava o lo fatu fai uangalo ya oile alufa male loto mawala lo sauko ila oi saufa ima io auta fa se fai le alofi amatai ole nu fa longo le se fai mai o se upu if male lo le lo mutulea la fa yo lo mutele la valea vale le lo fo ile ya e ma fo ile fuli male sea if male lo le lo mutulea se la fa yo lo mutele la valea vale le lo fo ile ya e ma fo ile fuli male sea hey 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 se la fa ye aurele hey hey
hey, hey, hey. Se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka maiki o le mokele mena kumuli fa alo alo malok mo lalo, ai afai ai esasi, ngwinga lau ka koe fai kui fafu, vai mai o pule ongo, o umanga vai kofia i ai le fue marko o kongo, o lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo, o mamalu mau pa ia e fa ame melo i ai le loko, na kupala me fa asongo, sa kukula fai, vai merko o ko o le ngau fui fafu, fa asale le anga, na ko pule le ngau waku, Anga e maunga tule sale aula, fai ku pule malai, ku fale nga fulu ma faufonga, anga I fo mo fai mai e tule sa fo, finga olo malai e si o mie fale lo ku vai singango, le ku malo e tule a sa, olo malai fongo, o maki ai ku au, pa solo mai le ku sale nga o le kala e mana mai ku vai kasi fale ko le malai o le kamau a siaka, palau di sifo, ma parau le fale fai tule palauli, I lo malai fongo I veilo a, se ua ako kingo le kama ma au le lei, Sala fai o oenga moi pa io le kala le lei Me mika I le loko e fai masei Wa sau fala le lei Le moku fai me ma fai lau sala fai e au le lei Ifa mai le lala le yo lok mutu lea Sala fai yo lau mutu fele lava lea Vale lea lo fo I le ea Le mawa fo I le fuli ma le sea Ifa mai le lala le yo lok mutu lea Sala fai yo lau mutu fele lava lea Vale lea lo fo I le ea Fo I le puli Malaysia Hey, 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 hey Se la fa I e au le lei Hey, 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 hey Talo fa Samoa Wa ule ne yo kasu tialu Awal suwi ya ngila wa ule kio Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela O li poti mai tele ua awina atu on o le lango mai le ofisa Ades Travel. Telefoni o iwa, lua o faselau. O iwa, tolu iwa, lua o faselau. Flow le lei ale traffic il nei vai ngora tai au. Ma lola vale on sa ia ta vale. Ia o tala mai nai la vai atu le manaya flow te pau vangale mumu mai. Around Western Springs, mo tātou malanga mai Sifo, Highway Sifuluono, around Mount Roscoe, mo tātou malanga mai Highway Lusifulu, southbound, na fo'i around Cavendish Drive, mo tātou malanga tu nei sautanga I Sifo le West, o le State Highway Lusifulu, Kau polo kalai titil malanga malaba lele, dos furu a, mo tātou malanga malaba lele, vai se situai na o malaba lele langa flight neli tai au. Ia whapena fo'i around Highbrook, Mount Wellington, mo tātou malanga State Highway. Isi vai ngomora wala kwa manga ian kaya fo malo, tulanga na lo ilunga la wala ni vai ngana tai au. Ala vale, whapena tu masani, ala Radio Samoa mo oere ni tai au, a ngātu whai ngana yaso. Saungare mo oil of foina ta vale so streamy saungare mo pasese tono ta vale fa foina mar saungare mo ta vale uma fe malanga so se banga wara la ino fe malanga ingon ne yaso mar weekend o lo yo a faio fo sa malanga mo Samoa mo le Pasifika a fio ane loin le la le Ardas Travel ile tasi valumi Great South Road I Marirua, po Genesee Street I Papakura, mo pasese pa wala au le Ardas Travel, ile o lua favalu o, po le o iwa, tolu iwa, lua o, fa o, le Ardas Travel. Moi tu amo.
Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Bells are ringing around the town. Let's have another round. Santa Claus is coming your way, ruder than that was sleigh. Let me hear that sound of drums. Merry Christmas all around. The island is the place to be for you and the family. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Richard Parkham Papipianga, Pesbesang Christmas, Christmas in the Island, Ileto Tuan, Radio Samas Malima, Eva Tolu, Mo, Earl by Time Christmas, what to Yai, to telephone Tanto, Malanga Samo, Mol Christmas, Manaya, Malanga, our Umana Batumalau SIM card to Malanga Maoi, Ya Mabaku my Mangai packages nga Fanga Facebook, Wauke Lord, Kamanga, so quite may, my by Facebook, when Masaniai, or to Mana, did yourself if you're late time for this many finger that you put a Pepe Junatari, Renable Tan to the Potter for Tayao. Pepe, Malossi for money later for. Atara fatula sungulawa ole nei taimule taiao ya emisfole fa fo fo tapuai ya ale paanga fo ya le tato pukalame ya mana ya le palongolongo te tato pesa Christmas ya mo va ve fo yo no mo wala tu nga fo le langona wata fo na tato wanga I ya sofifia Salele Ya lelei ole o fatu molta pokalam neta wal Christmas te le tato blanga samo e al to digital al wa ma sim card ma ngai ba ngo mo fa ngai e daras fo ngai daras samo tu langa bana fa yan tapena tu nei Salele ya elwane ta wa e taru mo samo ona wallet ya ma so sim card yo awa of so tainga ya o me ta wona na me se foi ya te mile Samoa ya e peana sa no ona ia tato package se tala fiangai le ma oe te mile te Samoa pe ne tato pando no sfutala na ya ai over maleselau ia gigabyte e moai ya pora la le umete Samoa ya te fiu e faunga pe le gata na mo foi ia un minute mau fu e prefena te vidi mai ai I lo wainga tu silonei ya em fai fo yona eles tala na my cash ya mai so account on my cash ina ia me fai ona la foto lo wainga ni New Zealand ya selen ya anga I lau telefon ya te milite Samoa ya manga va ai lo wainga ni silonei ia tatu sei leo lo tapena ola son for vai so asa lo tatu sei mo mota vai ole ai lo ai po ai ola manu malo ia tatu holiday packages ya e pe ona pasa lau nei temi ai manu malo holiday package mo lau return ticket I Samoa ya malanga ba to fo I mai ya to mo malau di masala tala America ya ola pocket money tai e te tafawa I Samoa ai ole tatu sei mo mo ya ga ai la to ya sa la fo se leni
tai 5 selau tala New Zealand ia pe 5 selau tala Australia pe sili atu mata mai lava ile so se fulu o masina le nei ia se pa ia le aso le pole aso tonai ia o ilato umala na le la feta to se io fa ilo atu le ile aso fua le lua tato se o tato se io aso fua anga ilato Samoa lato entries i masino November. Ia o te sema, ia o la failta to se o te sema. Ile aso 5 o Januari, mantua. Au na 5 se lau tala New Zealand. E 5 se lau tala Australia, tu pe la fol mai casa te tisal Samoa. Ia pe la fofiso top up tolu su tala pe siliatu. Nai moa tatu mapi whanauloa. Ia mawhai whaona whatau online. Ia pe ona ia tatu kampania o ClickX. Nai mawhai whaona whai e top up. Ia o tātou te South Pacific i tātou website. Ia o nei vanga tā wana e taona malama ele malu la tunu ina ia mwhai ona manu malo i tātou whapitol Christmasi a tawai. No malo whafte tele an tātere i whatu whanei tai au pe anga ele vanga na pisi de merka ko vai sasala papa le o maua e pea. Ia o lo tele a tātou vai o lo maua tu ile mau te Samoa. Anga i mai tātou ofisa. Ia lo i ele whetalainga te tia. Te tia le leile i mato ofisa. O te tia tau pale tonu nai. I le tio. Ia o le mato te tia. Ia e mawelo malosi pe asa we. E watu lau vaiesi pa lau vaisa salapa. Ia o lo tele tātou vai te mine usaswani fo ile so fo maloloina. Ia o le mamalu la tunu. Ia whaktai te lea tu vai mo le mātua wanoa. Ia ai e whanisi vai ngol tau tua sia māmala mai. Ia walau mai le olu atasi 5 ono. Tolu whawha. Ia whaktai te lea manuenga luango nei aso. Whiona pepe whamano whawhai mo le tani potile nei tai au moni whaiwal nei aso moni fo ile whaunga o le aso. Ia le whiona re di pule digisal mo le tātou proklame. Nau whailo atu lato official o iei na ile Samoa, Peter Lunga, le official consula, ma lona official. Ia on the ground floor la il tato official na digisal whaina ia whiana iai. Ia, mō nei mai angara ia o le tulangara na iei Samoa malau whaafong manei tai au fau, ia o manatu. Ia o mai alo watu roli mata o whatu wha, o le tamaru o le tai au le nā. Ia mo le nefu as freile mal neva ya so atoa ele as fai vai as mas mau o la se famtalanga o papa foi lo fa fo mai ele te tuato le tai au mal neva so atoa ia malu o ve fale fa mo lo fin ngaro ke shano e mangaro se le o no tai au taru telefopia tara i vol tai nei ia male po kala me fifia mai fa o wel te tuaru di Samoa ia mo ia mal maro le tino malau mai mo ala taru fa to fan pesela le punia la va mo tele la vol nei aso Ria foi fai unga vai aso so se mef talo lo ile tino a wona ngalo ya to ma e muli tai pele lo fole tua le lo ina matai matali il talo fo lo fai nei God bless to fase fo Say, Mama,
i va tolu amo. Dai mori o talani mai ati ni sila molo fa funga mai o se no fa sa kala stete mo se va inga mata ina ia tu mo ngai south of the Southern Alps i le motu south ni sila o mai to wina o se no fa ngai fitawi o fa tu o se ma fa mana tu le tunu e mana tu ai la tu sa fa no soi fua e le fa la lave to vale le tele sa tu mai la fave so fits mliva le Antarctica o le no fa ngai le Crackcraft Reserve, Kashmir, o fa mautuina matanga luenga monga nu mersina po le Ministry for Culture and Heritage. O se no fanga pito sili atu leo na lelei mo se ma fa manatu. Fa se furu ono tau sanga munimuliane. Talo na tupu mai le fa vlave sa so ai le vale le eni sila le monga le Mount Erebus, ma fano iso I fua e lua se lau li mas fito le pasese. Wa o meu tali ngā ma ona sa ia le ti ngā o fa longona e a ingo I la tu sa fano so I fua I le fa vlave, mo se mafa manatu e fatuina mo le tunu o ao. E nisi o faalia, o si ilima o latu fa moe moenga I se tūlanga, e fatuina I se mafa manatu a soifo pea. E lua no whanga I kale steti sa o foina alo I ar fon fa foi o le taulanga mo se no whanga I fitau iai I le tau sanei. O le no whanga le Crackcraft Reserve I Kashmir, ma le au vai o le vai tawhele Avon River, ina ua mai o na la foa I se fuawhanga I fausia se mafa manatu I au kila ni nei. O le whailau tusele matanga aruanga o ngā numa mea sina le awa nai la ulu maka le awa nai. Sa I whalia, o le no whanga whasao le Crackcraft Reserve, o se no whanga I whtawili lei mo se maa whamanatu. Sa I tā wai o le no whanga e ese wa inga mata ina ngā ilunga o kalei stete mai loa tuai atu maunga o le Southern Alps, o se no whanga I mawhai o na mapo iai mo se taimi toa file mo, ai poni fata singa tangata e whaiai, ona ole lanu mea mata ma le mata ngofio se wa inga mamao. Sa te utino le maa loe fausia se maa wha manatu le luaf se manfitu e peitai o le Apollo Keti, sa a fia e fitena inga, ma te te e sa iai ma tolo iai lava e o mai, ile taimi nei. O tau si mai pasi ro tono ni sila o musa ngā lulu e sifi wha o popo ai po o le wha tumuino a mano lisi o tangata e whainga ruenga I sifi, po rasta. Ma wha malo si ai pule o whale mai e solo ia ni tau singa sa fuafoina, ma wha I tia moenga I niso wha alawa o whale mai. E si lia maritosu fitua whelim sa lau sui o wha alawa tonga tau si mai pasi, e au fiai ma tau si mai pasi wha tosanga tau si soi fua so sani ma tangata whainga ruenga ofisa, ma tau tua wha pitoa more o le manuia. Wo ia nei le lua mai aso la to te. E taula iai, le tūlanga I pēna la to wha ingoai o le lesa o le mua wha tūlanga na o tangata whainga ruenga. Whaari ere soi fua maroloina ni sila le Health New Zealand. Wo iai ala to fuafuanga whata oto ni e mautinoa e sa o le mua ngase. Ai wala ngātu ngalunga I le yuni. E rusai ma se tūlanga I le masani ai. I le mawalunga le o le numero aso mai, ave inisio vaenga. Ma la tautua I ai nisio sui o te I le mamuso e o foina I tautua wha leo leo, mo soi fua e pēna sa maadini I ai. Ai wa wha alia sui o le unia tau si mai pasi al whare mai a whangare Hospital Rachel Thorne. I le mamuso tau si mai pasi ngā rulu I sifi wha popo. Ai po le toe tari ue sui tangata o le awa no iso mta ngā ruenga. Wa a fia tau si mai pasi I rape o wha fi tauri sa fautuaina e fo ia. Ai olo o iai pēa. Ma ia tā wai ua whiu ia tau si mai pasi, I le whaunga ino I lato ua pe o ni maa se mū, e whesifia I solo le masoi fua marolo I nā New Zealand, I so se mea e mana na wain. Whaalia thon, e lea tali aina I lewe se o tau si mai pasi maa lato ngase o tau sia, mo le whaatumuino awa no isi matanga wenga. E se whaaringo la ngona I le afe ma le luas fulo tangata sa whaafoina le whaalabu tonga tau si mai pasi sa maa wai, o le vansu tol pasene o tangata New Zealand til tonu, o le saonga le mua ngase wala matia teluai e le o lava I tau si mai pasi. O le iwa su tol pasene wa io e, o le fo I o le utiutia o whainga ruenga I soi fua maroloina e tau telen. Ua whaalia e le leo o le wharipui o le whano le olo Caleb mo e wha sa I o whanaina I mata I whana whaatangi mata po le pepper spray. I le wharipui Mount Eden o Kilani o lo tūmau pēr I lona mafau fau. O le vaenga I lua o le whaasalonga o le whaamasnonga mo le suenga I le mafuanga le maliu o mo e whaawop o le Coronial Inquest o lo whaasolo le whaamasnonga whaaitu maro e o Kilani. O lo tāula iai le tūlanga sa whanoi le olo le tau le elusmola tau sanga se sawa a fianga o lona mafau fau iai le tūlanga sa tupumai lea a pe o ofisa sa a wai
sa tala fe ngai na latu tilo ia I nei vaenga o mo fa wo sa mo tu fa maunia e ia ia fia ngolo no ba fau ma fa no foi le no fonga tausia te hao mai le no fonga e lango ila to e ia fia ngo ma fau ina ua mai ona e tau tino le monio mo lianga lon fa o lima ma le lima tango vale le loa femba le futasi sa awina tu ai le fai pui mount ini ate se mo le rough ma le futasi ina ua mai ona e fa o lima se singa le no fonga le te hao mai muliane tu le no fonga ale intervention and support unit ol for pui ina ua iloa e iai se tūlanga la matia e nati tu e whao oinia fianga ia te lava ai o se whewesi a inga ma leo whalpipui e mafua mai I se solo tā ele I le loa whema leo whululua ma whana iloa I le whana whatini mata muliane oso na whatu ma whanoa ilo na ola o le leo sa I whana ina mo e wha awolo tā whiar wha ilolo na ingoa sa whaiala na mo ni mau maloi mate le aso na whima I whani ai a to e tilo I tua e to wau ese se tūlanga I ngā whai ma le whana malawe ma ia tā uai o le maliwa mo e wha awolo tuma pea ilo na mawhau e to lua ma fine televou kiwi o mori e tua inga fa falinato se vaenga o le pauta fasai no le methamphetamine I Melipone I Australia o ia ma fine te ilusu lo tau sanga sa filfilia mo sia ki o la atu pau in malai vale le Melipone ina o tau ia I mai Malaysia e pena fa ia le official leo I Australia sa ma wai le fa inga luanga I tua o I Australia e le pauta pa e tonu ala atu pau e le fa inga te samali tos fulu ono kilo kalamo na mafa ma fa yalo ele sianki ma fa mautui nai o fuala au fa sai no le meth e por aisa o fa solo ne e su enga leo ai sai ne ma fine matutula e fa mstonga le sulua ma fa wa ona ta fia perse ia ulia la stu a su tolo matio te sang fo e to e tutula e fa mstonga fa ia leo o ne fuala au fa sai na sa mo e siria male tolse fulu tolu miliona ta la Australia mo mai ai pe a fa to wina I mga ala se mai le nei tola vasa ta semana o le wafu I tauranga I New Zealand nei sa ma wale tol se fun mare tolu kilo kalama ma for fuala u fasa no le cocaine por cocaine e la solo sfolo le masina ne november tu sa male se folo tasi te si male 5 miliona ta la tupe ma o mai pe fata wina mangala vari ele official tuche o le auto fuala u fasa ina sa mo e pusa o lo de tele sa fa malulu o le va sa u tu va esema Ecuador ma fea I wafu I Balboa Panama ai le taunu mai tauranga sa sia kia e official duty e nei pusa o loa ina ua mai ona fa solo ia le masini fa ata le sa I loa I se va inga ile o fetau I matutonu o pusa o loa ma lima taita ina I loa I le patino le ona sia kia o loa I tonu e se full fitu ia poloko piliki o le whalau whasa ina sa mawai tonu stasi o pusa o loa ona nā whatasiai ma o loa le lei ia taro talonga o le CT o le lei o le kapia fiti le tau na muni ai awa sa mo matonga a ola pita ia sui mo mori o blacks ma le man sa mo ofisa tonu ia le malau mia le kapia le Pasifika se maro si atu se fatinonga ai wale na o se nau e fatinoai pe a faile e mana na e umi se manuia e iai faile tonu mo le kapia le Pasifika e moni le arua e o le lei ma le nau ta inga e au no fa seina ma le silia to le lei o le fa mau popoina ila na fa tanoanga mtuile o William Leolahi o le porogala le Pacific Harbour o le afa mo mare o blacks ma man sa mo lima sulim tau sanga sa ita wai o le fatu le kapia le Pasifika ma wasi ai afa ile se fa tonga le lei o le ale tulanga le lei se lumanai sa ia lapa te ia fo ile o blacks e usile te tau na fa ilo se tu fa tasi a wawo te tonu ia le awa te mamai o le kapia le Pasifika o ye nei se tulanga tele at se le lei ma ile telo tau sanga o le Flying Fijians o tūle atu nei lunga I au e whātulunga ina maurunga le lolangi tonga o whaawau o na whailolo la tūle lei sa moa o la tū mawida le ava no mulmuli e tau sini o i tāmere sangori po le lolangi e ui lava i le tau maalua lua o na whātua sina sa ia i tāmere sanga qualify o mai atu nei a o tua mai o nei teimi le lei lunga le malae o whaavai o le lakapia le Pasifika o lo tū mau peona le solonga le lei fa fita au tau tupe tamata aloanga ese malele ai se fa solonga le leo ta inga mapolenga wa mafu ele si o mianga le no ta inga fa tino ele ta alo ai po ofea nga ia nga solonga le lei e mo fa ila mana ta fia ono le leo se langolango le lei per fa ia tono mata pa ilo tono ia yuni la kapia Pasifika
e atili fa amalo sia la tu fa tonga fa tino ai lei ma fau in town unga lei e fa awa wai I awal Pasifika. O le champino la kapite to fito le rangi o tomata ile Blackfern Sevens o la ta alone se polo la kapia la itiatu. Nei lo le polo la kapia fa o ngai awatama. O fa lau tele le la kapia le rangi I ana fa te ingo le polo fau mo le kapia tomata ile fa salonga o le ta sanga le la kapite to fito ale telope. O folo ina la kapia le blues mo le ta sanga super la kapia Pasifika ile lus forward le o peleki Maori Cameron na sofa. O la toi tari watu le au mo le ta sanga to sang fo au fa o peona toi fa fo ino na malo si mali ngasa o kanesa o lo afiai le to le lusu fito sanga salongo ina ile masino mati o se tu ai ngo kanesa se ona tu mai sa fia mo tuai o le sa koma o toi ali ali mai ma se si to tonga maramia toi faia avesai le patu fo por le tuma ai o le telefone le va sonei le toi tari mai so fo ile au mo le luafi mar fulono sa fte ia maleano no I Italia ma fanfanai ma fau maloto ia na au tapo I lungo o wala so te ngalo tele sa lo fia to I lungo o pengo fa amtalanga au mani manatu fa ali o fia so fo sa le ulo I fili le awalo ia le blues mo lo af mo fuono ai po au tele motolinga ai o le forfolino le au sa ta wailo na ingoa fa amtalanga sa fa amtuina sa ta wai Tal wai no tulanga tau tonga fitinga wale mfayona ta alo ai so foi tu ma lava ona avea ma vainga taua o le blues I tu sangare o so forsa av yes fa tanga fa pitoa fa fo mai a wa ia I tama sanga o le rafi ma le furuano tala na ne yaso mau tanga umar fia Maria leso Alpha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Manatua lola matavanu electrical o te vanga Filipo aka o silia male lus ful tausanga o tautua ngā luenga wha el tise I sa mua mani usila dei. Vala o lola matavanu electrical ile olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo I fo I whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga le ring tausanga ai mai sele tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili ile info@matavanuelectrical.co.nz mo disi whaamtalanga. A whaia mo mia neu tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu lima. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Vala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
peito wina leo po le poto. Mo tātou le nei tai au. Mo mai le tusi e pata oto. Lona mata upu e luas po valu. So e a mi o le anga. Ao le aise tu di loa. Ao e a mi o tonu. E pei ole le ona ta anoa I la tau ona le matau. Ole fo vale ole nuu. To tele ai o nā lii. Ao le tangata mā fau ma le poto. E whau aloa I nā ai le mā lo. O le tangata mativa o le ua whaasau wā I e mā tiva. O le ti munga e palasi ifo lea. Ai le tupu ai ni mea e ai. E tu la foa I le tu la fono. La tau te vivi I le wā mioleanga. A o e tau si osi I le tu la fono. La tau te ti ngā lava ia I la tau. O tangata mioleanga la tau te le langona le whaamasinonga. A o e sa ili le alii ua la tau langona mea uma. E sili ona le lei o le tangata mativa ua savali ila na mio tonu I le ua wha pio na ala a o le mau oa ia. O le ua ana I le tu la fono o le atali I maa fau via. A o le ua au mea mai ai te tele e maa I lona ta maa ona o ia. O le ua wha tele ana o loa I se totongi wha sili bo se mea wha sili na te wha putuina ia mea mo le ua lofa I e maa titiba. O le ua liu ese o na talinga ai le wha alongolongo I le tūla pono e ino sia lana lava tatalo o le ua wha se I e a mio sao I le ala leanga. E pa o ia I lana lava lua a o e ua sao ona le lei. E whai mo la tau tofi mea le lei. O le tangata mau oa e poto o ia I lona manatu. A o le tangata mativa le ua maa fau. Nā te sue I a te ia. A oli e a mio tonu e tele ai le manuia. A e watu lai mai e a mio leanga. Ua la lafi ai tangata. O le ua ufi lona sori tu la fono. E le manuia o ia. A o le ua faali ma lafo ina. E lofa ngia o ia. A muia le tangata ua le au noa. Ona matau o ia. A o le ua faa maa lona loto. E pa o ia I le leanga. O le ona tangi. Ma le rosa fia ai. O le li a mio leanga lea. Ua pule le nuu mativa. O le li ua le ai sona maa fau. Ua tele ana sauanga. A o le ino I le mata pea. E faa leva ina o naso. O le tangata ua faa sauwa. Ua fasioti ai le tasi. E sola atu lava ia. E o I le lua. Au ale tau fia o ia. O le ua savani. Malana mio ua sao. E faa o laina o ia. A o le ua faa pio I ala e lua. E pa o ia I se tasi o ia ala. O le nga lua I lona whanua. E maha ona o ia I mea e ai. A o le muri I tangata wha tau waa. E maha ona o ia I na matiba. O le tangata wha maoni. E tele mea e manuia ai o ia. A o le ua wha lise ona mau oa. E le wha sauina o ia. O le wha ilonga ina o tangata. E le lea. E sori tu la fono lea tangata. Ona o le fasi a reto. E wha lise I le fia mau oa le tangata mata onge. Ai le iloa e ia. E o mai le matiba I a te ia. O le wa o ai I le tangata. E muli ane. E alofangia o ia. E siri I le ua tautala wha ole. O le na te wha oa mea alona ta maa. Ma londa tina. Ai whai ane o ia. E le se sori tu la fono lea. E wha ta sia o ia ma le tangata. Na te wha tau ma oi mea. O le ua fefete lona loto. Na te wha tupuina le misa. A o le wha tua I le alii. E matua ma ona lava ia. O le ua wha tua I lona lava loto. O le vale ia. A o le savali ma le poto. E lavea ina o ia.
o le ua fōa i atu i le tangata matiba, e le matiba o ia, a o le ano ai ona poponga, e lau fetu uina o ia, atu lai mai ea mi o leanga, ua la lafi ai tangata, ai a whano i la tau, ua wha ato te leina e a mi o tonu, upo le poto, mo i tātou, i le nei tae au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Oli ia ina ni isi pongmani aleluia o se te mai tau. Pa mai atu ai le pato ina o le upo le poto
mo tātou le nei tai au, o po le ola, sulu o tātou vai, o le māma lama o tātou wala, spau ponga po le pai tau wino le upo le poto, pe au lia le asonga fua, i le alofa, maleanga le leo lo tātou atua. Teimi tu lai mai lua su lima minute wa te aile tu lai iwa, i le tautua wha wawa le Radio Samoa, su lima ewa tolu a mo, tai au le sparaile, lua spudwano Novemba, lua o lua lima, suapa mana ma lolo tātou di peleo Yesu ke riso, le nganga pa alolo ni mi ngao tawai, pa ta alofa tu aile pa ia maulunga o tātou tunu, mai lava i monga maulunga pa ia se o au pito titi, ta alofa lava, ma lole, folau Samoa, soi fua manuia, vi ia leli u whao popo aso, o le tau soi fua o tātou wola, o lona lea vi inga e tu mau i a te ia, i aso uma, pa ta alofa ia pa aure tala lei, lo pa tuna pa lia so stapa o aotero nei, le lalulangi a toa tau vine o tau suina le vai o le soi fua, pa ta alofa atu le nganga, pa alolo ta alofa lava, ma lole pale, soi fua mnia, ma lole ta pena, tai me fola ai, lana tala le lei, a wani nganga, mo ia malona ma lovi, ia le li, pa ta alofa atu ia tunu, ma maoro malo le tunu, tanto wana wana ia i nofuang, le lava e wawa, ai atu le au ma le pole tau pati mai, pa ma lofa apitai folau, alofa ngia pe le li, tanto folaunga, pa ai o le netau sanga, ia au e manu mea uma, mese o le tātou wāla malai sa mōna lua, le atu pa spika o atunu, e mamao ma nea tunu. Ia lofa le li matau aolo tō soi fua, tau tai o hia, ilo tātou sa, e manuia le tātou pōlaunga whaiu, le lua afe, lua su lima, tā lofa lama. Le mwhai un whangaro ina o nā whea fōi, so sa mauta ngase, mauta malawa iao tō roneo atunu e mamao, ia pāta o tō lia i ngase o le tino, ia lofa atu le Paul Kalama, le tautua le Radio Samoa, ia mpata lofa atu le nganga pa alo tariton, lo ialfi le mo le li, ta oto ai lungo lo moenga, vava ia ele mbatango fio le lofa le li, te aungangi atu, te bala au atu e tali le li, ilona whama aoni, lana whama no longa, pa iatu, pa iane mo le manos, tātou te au ngā mo ia malona ngalo, pa ta lofa ia lato tuli o lato whasalanga, iso sto ese, e le mpēn whangaruina le mātou te talo, no whanga e le fio o iai se tasi. Ia le soi fua lama ma le ola e whapena, lo petalai le li lo atali i fwoi mai, lo a fine fwoi mai, la ngona le salamo, e wha manatu a le salamo le wi, walu a ngata la langi, o nā ta mai ai le oia, na toi fwoi a ilona ainga, wa la ngona le salamo, whapena se la ngona, tu watu pe o to o tafa i le file mo le li le taimi e te mano lo i lo potu. Te la ngona le tu muso le alofa, wha maoni o le li e le tu la po ia, wi lava o tuli pasalang, mabe mai se lau fie fo i mai, tātou fie loa i lona mātango fie alofa te le atu, wha tānu pantu ia i la tuli pasalanga, ia mesoi na ianum pa nau pa iu, a o onga le netau sanga, nia o tō suenga alo whaibai, ia lingi fo le poto e deri, ia le poto e ola o tō e matau, ia ma manatua pēr le alofo le ia sa uma manuia tō a onga paiu o le ne tau sanga. Pata alopan mano le atonu o ilo la tō le tai, la tō le ea, la tō le ana. Vi ia lo tātou tua, malanga mai le tū mani tū le ke lope, ia ai mai se fo isi o tātou atonu, ia pa manol malanga manuia, tātou fie loa i le mātango fie o le ri, a po i fuanga la o pēr ni e atonu, ia lofa le li ma pui au lape lo tō soi fua manuia maafutanga, o la fia ngai ai wō mai masani a maise o ainga, wha moe moenga e whatau nuu ina i se taimi o lumo o tu uhai i a tu nuu o nopia i ai, mano nofu ai, toi fōi le manuia mai no tātou tua. Tau tua le Radio Samoa su lima, iwa toru a mō, tau tua mo e fitu aso le vai aso luas fulwhai tu la. Pangazolo tātou porklame le tau tua le fifia mai show, su tu langa pēr, se uso vane swafa talenga ya te tia whalau tusi, ia tai tonu, au lia le vai aspola, toi fōi mai se uso e lana tau tua, ia tai tonu, ia we elfa mano longa le li ia te ia, ma le ainga lo whātu uso, lo tele o whātu atua, te mano lo ai. A tonu lama le tu la iwa le tau tua, le Radio Samoa, su lima iwa tonu a mo, patalo whātu le sunga le whawhengainga,
ia po fai nganga le ota ma fatua ia ifo ma le no falo fa tai mo fa mlianga tai ma puta mai nei tai au ni po ile ka le sia lo luanga no ai au sunga fa nganga po fai nganga le ota ma fatua ia ifo ma no falo fa tai fa mlianga Frank Fingota ma lo lava le ma puta mai pe po ia roof leu o ha mai ni tai au so fine Christina tan vasa mai me le pone kano fai ya mano lama ma na ya tau ina asis le tu sa le lama e tato le lofo le li e tu wati ma yava ya mano lama pane no fa tai pa ta lo vat foi so tu fine ya melia pa fo taito ya malanga mai sa mo lo fatsis ya ta pe lo in ne ta ya manuia fo fuanga e lo ai pe sai me luma na musika su floi e an fanga solo leo tato proclame manatua o le au male au fai sompa ai au pole ku lea ku apese kaunga e ioi fa manosi mai ai lo monta mo la ala ku ale pese va ver pese sio pa war me ku lunga no au mai anu lunga pe anu wa pe ai mai ke wa kiki aku e kiki ngale pusa isa nga fa inga wo lea ale ka ko nga ku le buchen ai man wi lama ia sang fo el malo le tunu ya mai se la singa le ne aso fe la la talo lo el malo le tunu le fa fo mo le fa ya o manu me mai le lofa malanga le lo ta to tua mai minute se sa ni atu mai ta ya lulu le to tua le kiwi fish email rosco Baby, nobody. Hey, hey. Oh. Everybody sing yeah.
tupe wha moli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo wha pe le tātou wha pitoa nao le 5 tala atu tongi pe ai wha ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātou account ma wha mani e ne fasidi lungo le telefoni. Ma wha tino la foina o lau tupe ai inga wha pitoa. O le tongi no pidio le pai moli te ngā tupe so se whale tupe Samoa pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation o le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa o lo pa whai na wha tino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o wha so ponia so se vaenga ni usila yo tātou lala o lo avanofo yo tātou ofise tolu yo Tara o Tahuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer me wha sawa i lo taimi. Ai sidi ona wha sawa i nau tupe ua taunga tāle penisini. Mo nisi o whamtalanga wala au le o varsalau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la baanga mo tupe wha mamori Samoa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le vau le se furulua i le se furuvalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Yesu ile netae aofi lebu wafana umaye sule keriso mole ne lalo langi motato ya faane ene eletana pa altasi ma anelui luna Seko Maria Vini Yeru Yoe Ala Maine Spiritual Christmasi Watula Lata I Tato Yai Ia so pia mai so fa manatu ina soifua mai ole pepe al Christmasi Surono minuta ona tala ni tula spuru na tato tala I vai panua ia le pats mai tu mai tai pulle ole kiwi fish pe on Silvia I fai Car Road I Marosco on kwa kele ale ia mai se foi ia on tai kausani le ana yo tato tu asin sina ia mi so tato umala esere mana ia padal ba le ngang pa alo la fionga mai tai pulle ia ole company Marosi ole kiwi fish talofa lulu Salo falava la spagaliava o testo, come non vuole le vacazioni. Bueno, oye, pa no pela pa ye kau ya ai mano o martao. Ia manuia tsaia le lo famalanga le le su testo. Eu lo po ele leia so uma anu al tangata la to ela impa penga. Ya le lo po le ele siningia o nafi mareso ya tu mawai esel so mania o por klam panga solo ya o le taimi e tala yo tolta ya lulu o sai la testo mo ma so a manoa ia nieta ia masango fiole li e fatalo fa tuai so tatu no pelo e fa infa fonga manita ia o le taimi o matala I mato o le taia o sa se fulu o le matala I mato fa lo male aso vai aso ia e tala le aso lua anga ile aso sa ia e tala le sfulu taia o ia e taponi le lima le piati mana ia ona mkoane nei ia ngana e lambanga I kulanga e tapen pena I foi ia mesel to company ia mesel foi le mano le atonu na foi e sila mbaba I pea I trading hours foi al to company ia ola no pouta foi ai I taimi e vave mai foi le fa ko mo le pusa isa o sa o le anu ia sanga o le angi o le ase se ia man nei ia o ia ke mi ka kongo ngai tuli ia tangata le sa mangi ia o sa mangi tu lo le ngana ia la foto e ma sta report ia fa ponga maro le tano lu ia sai la vata sumol matu no fa sai folda to le tio mo le ia no fa au ma faiona ma wai mato so e fasala wa toileta so business fo le nei tu ole atunu ia ole ia tau mafale matango fia tamine faile oka ia ole ke valley pele tau tato sa mo tato ole malauli ia hawa tato ia fona le pato sa wan pole ba man le ia so tato sa mato sa palayo ia mai I va ala po e fa ngota ia tau ana pola le mato va ia na ia le chevali au le leila po a matango fa au le ia ole male le tau tato la ngai ia so se tu ai ngai ala va tato pe a fio mai masumai pe ona ia fo I mamalo se tato atunu o lo sumai lava matala au mamol mawina fo le nei tanta no ngai lungo le tato le tio tato ia fa pena fa malia fo ola to finangalo ila ona fo I mal tato fo ia le nei tu ta pena ona mulia to se fonga tau mafai I mo fo ir sami tato matango fia le nei aso ile fonga tau mafa pe asuma ia fa tai fo ile malo la tunu olo mpaiona suma I matala au mai ia na se fo yo e lo bala au mai ia te au ia la to fa me mo I ia na se o maso ia ta mai falo lo su mai falo lo ia mala so swani ia la to ona wa e va vena umana va ia ai su mai falo lo fa pena na ia fingal bengal falo lo ai lo
due ai taito mo le ona I malu se tato atunu. Ia, va nele sa roanga lulu. O le meanga le le pule. E kuku alu aki ai na panga meanga. Ah. Le ai lo se pule. Una fata va lo. Ole. Manaya le sa roanga lulu le lama fa ponga malu tato tunu ia mai se pe on ta we fa ta la ponga ia le tai ai la manea po tai tau sami po ena yo tato tu asinsina sa moda tunu pele ia na to fa ponga manino po le sa no po le mata ia nunu I tūlanga uma lamba anga ia tu ia ina I Marosco ia na po ua mai lato trading hours po lele mo le taimi te talai ma le taimi te puni ai ona o lulue ai po ina iona tōtō ia e vawe manawa po isi taimi ia a oe e vawe na e amata le tae ao o le sa o le a lulu. O sila fia la suba taito e man malala to atunu iwa o sisi po finga o po ma to faltanga lunga kele. Oh, okay. O luma le pikole luma faltanga lunga vi tailo ama ukua e pikole il faltanga lunga. Muia. Yo te venga tula le po ta o al taimi nei sa ya. Ia. O se ba alele le mele ke kaumpai ai po se. Ya umanga ka faka uma. Ai pa te tele lava leo manino lava I lau sau noanga ia meso le tele o to ainga I o lo maua ia ale me silion ta ua o le anga I atu a pio atu mani watu le manu o le tato tunu I Marosco e mo le lava I lato le faiva car road I Marosco o le awala po inga e sawa I lalo le enga koe kamakau maua loa menga isi patpainga ruenga o le sao nga Ia le freaking ia so ia sa fa no le freaking. A sa la o tawa. Sa mai lunga I meno petrota. Yes. Tengo que so e mai. Ai le si pa man molata to le si le ki lo. Sai nei au na foi sa vili mai vai so le out pa ko male. Oi sole. Mo wala pa ko. Ele mo. La sa mo wala le si vai sa tele ia. A pa so e foi wale mo. E mau ang fia mau la ko ngume la mau mau check sa ko yo le mau le le sei a me vai so so ya o le ya na e ta kia I fale finga winga wa ya fia mau mia ya no fai ai mo te minei lulu a bane fa ponga tu ele o mau te minei la ko a le mau ke minga ai ma na ya la police te mi o le a mau ia ona fa I do po le lungo le ponga tia pa ponga mara tato no ya ba tu sa no mo moli to e mari tato atu si ma numera mo wai o to mo ngang pa no lulu ma lo ana sa ya malo tato va ta ya mo mato no ya pa wa me ya va ta ya tu le malo se tato atu no lo fa pena ona su mai matala mai au mani ya le tu ai la o fo su mai matala mai au e fa pena ona mo mawina fo le nei fa le lo po nei fo fa le ya tai do mo ma tu no pa mani ya tele le tu o ta so ya fo le asu fa le mun mulo nei ma sina e pa ma tu si mas ya fa mani ya tele atu le tu la songa le ya o ma le tu ne ya so te ne tu ya anga lele e per fa ma lo longa la songa ai la ma pa fonga anga su ta tu tenu sa mo ne ya su lo fa tu le tu anga ne ya tia po nga singa se po Temela eva tomado. Mga kuwa okay musa ka wa ko le word la ya ke o nga ai mga kuwa pela ka kanro ya si o to nga ne ya tia ya el pa mano longa ne ni ai man wi ne ya so ma po fanga lulu fa tai mortali poti ai pa sai fo ya Soy fuera, manuela ya so ya. Soy fuera. Tamata ya lulu wala le oro fitu lu fitu o toru fitu. O le oro fitu lua fitu o toru fitu ia le la tofo I company o le Kiwi Fish e maua le Fiber Car Road I Marosco maua le lava so nga ia pe o ia ngai le o mo te mine ia la fai do mai Fitu bitu te ona tahana le tu las fulu fa ponga mano tato to no I tala I vai panua fa dar vatu ya e te wati mai ava fa pe foi fa po wina tanielu ma le ainga lo ma vuta mai o tara ma lo fa tai kamo I saia fa so ma no la fa tai miu fa amosa kano fai pe wo I ka kiliva fa to ya Marietta pi alo fa tu ma no la ma le mai a pa to ya Marietta
pi male ainga pa pena po ya Aaron Sila Arona ya lo pa ki Mose ai maratua life mai mai po awani ngaron fa tau ma sangya umaloa Arona lenga wenga ya fa tau me fa ka ma fukanga fa tu ya mai po ya malanga fa lo taspuru na tato tala I mai panua. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. So tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven apart, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. All over Samoa. Wow, le nei o kasu ti alo. Awal sui al ngila wa le kio. Ai eva mai. Radio Samoa. Oh,
Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tai amori o talani mai Aotearoa Sila Molo whaafunga mai. O se no whanga whaasau ka lei stete ma se wainga mata ina i atu maunga I sauti o le Southern Alps. I le motu I sauti o New Zealand wa mai tawina o se no whanga I whetaui. O le whaatu o se maa whamanatu o le tunu e mana tua I lato sa whana soifua. I le whaalawa lave tau vale le tele sa tu pumai le awhi sa lau Fitz Mariva le Antarctica. O le no whanga le Crackcroft Reserve, Kashmir, wa whamautuina matanga runga moanga nu mersina po le Ministry for Culture and Heritage. O se no whanga pito sili atu leo na lelei mo se maa whamanatu. Whase furu ono tau sanga munimuliane. Talo na tupu mai le whaarulave, sa so ai le valele le eni sila i le maunga le Mount Erebus, ma whanau iso I fua e lua salau ni mas for fitu le pasese. Wa omeo tari ngā ma ona sa ia le ti ngā o whaarongona a ingo I la tu sa whanau so I fua I le whaarulave, mo se maa whaamanatu e whaatuina mo le tunu o awao. E nisi o whaalia, o si I limo o la tu whaamoe muenga I se tūlanga, e whaatuina I se maa whaamanatu a soifo pēr. E lua ia no whanga I kale steti sa o whoina alo ia le whona whaafoi o le taulanga mo se no whanga I whetau iai I le tau sanganei. O le no whanga le Crackcroft Reserve I Kashmir, ma le au vai o le vai tawhi le Avon River, ina ua mai o na la whoa I se whanga I whausia se maa whaamanatu I au kila ni nei. O le whailau tuse le matanga ruanga o nganu ma mea sina le awa nai la ulu maka le awa nai. Sa I whalia, o le no whanga whaasao le Crackcroft Reserve, o se no whanga I whtawili lei mo se maa whamanatu. Sa I ta wai o le no whanga e ese wa inga mata ina nga ilunga o kalei stete mai loa tuai atu maunga o le Southern Alps, o se no whanga I mawhai o na mapo iai mo se taimi to file mo. Ai poni fata singa tangata whaiai, ona ole lanu mea mata ma le mata ngofio se wa inga mamao. Sa tau tino le maa loe fausia se maa whaamanatu le luaf se man fitu a peitai o le Apollo Keti, sa a fia e fitena inga, ma te te sa iai ma tolo iai lava o mai, ile taimi nei. O tau si mai pasi lo tono ni sila o musu ngā lulu e sifi wha o popo e po o le wha tumuino a mano lisi o tangata whainga ruenga I sifi, po rasta. Ma wha malo si ai pule o whale mai e solo ia ni tau singa sa fuafoina, ma wha I titia moenga I niso wha alava o whale mai. E si lia maritosu fitua felim sa lau sui o wha alava tonga tau si mai pasi, e au fiai ma tau si mai pasi wha tosanga tau si soifua fisosani ma tangata whainga ruenga ofisa, ma tau tua wha pitoa more o le manuia. Wo ia nei le lua mai aso la tu te. E taula iai, le tūlanga e pēna la tu whaingoai o le lesa o le mua wha tūlangana o tangata whainga ruenga. Whaari ere soi fua maroloina ni sila le Health New Zealand. Wo iai ala tu fuafuanga whata oto ni e mautinoa ni sa le mua ngase ngase. Ai wala ngātunga lunga I le uni. E rusai ma se tūlanga I le masani ai. I le mawalunga leo le numero aso mai e ave inisio vaenga. Ma la tautua I ai nisio sui o te I le mumuso e o foina I tautua wha leo leo, mo soifua e pēna sa maadini I ai. Ai wa wha le sui o le unia tau si mai pasi al whare mai a whangare hospital Rachel Thorne. I le mumuso tau si mai pasi ngā rulu I sifi wha popo. Ai po le toe tari ue sui tangata o le awa no iso mtanga ruenga. Wa a fia tau si mai pasi I rape o wha whitauri sa whautuaina e fo ia. Ai olo o iai pēa. Ma ia tā wai ua whiu ia tau si mai pasi, I le whaongaino I lato ua peo ni maa o se mū, e whesifia I solo le masoifua marolo I New Zealand, I so se mea e mana na wain. Whaalia thon, e lea taliaina I lewe se o tau si mai pasi maa lato ngase ngase o tau sia, mo le whaatumuino awa no isi matanga wenga. E se whaaringo la ngona I le hafe ma le luas fulo tangata sa whaafoina le whaalabu tonga tau si mai pasi sa maa wai, o le valsu tol pasene o tangata New Zealand til tonu, o le sao le mua ngase o le matia teluai, e le o lava I tau si mai pasi. O le iwa su tol pasene wa io e, o le fo I o le utiutia o whaingaruenga I soi fua maroloina, e tau tele. Ua whaalia e le leo o le whanipui o le whano le olo kele mo e wha awas a ia whanaina I mata I whana whaatangi mata po le pepper spray, I le whanipui Mount Eden o Kilani, o lo tūmau pēr I lona mafau fau. O le vaenga I lua o le whaasalonga o le whaamasnonga mo le suenga I le mafuanga le maliu o mo e whaawop o le Coronial Inquest, o lo whaasolo le whaamasnonga whaaitu malo e o Kilani. O lo tāula iai le tūlanga sa whanoi le olo le tau le lusmola o tau sanga,
se sawa afia ngalo na mafau yai ili tulanga sa pumai lea a pe o ofisa sa awai sa tala fe ngai na la tu tilo yai ine vaenga o mo fa wo sa mo tu fa maunia e yai afia ngalo na mafau ma fa no foi le no fonga tausial te hao mai le no fonga e lango ila to e yai afia ngalo mafau ina ua mai ona e tau tino na monio morianga ilon fa o lima lima tango vale e lua femba le futasi sa awina tuai le fai pui mount ini ate semo le rafa le futasi ina ua mai ona e fa o lima se singa le no fonga ale ti hao mai muliane tu le no fonga ale intervention and support unit ol fa pui ina ua iloa e iai se tulanga la matia e nati tu e fa o oini a fianga iate ya lava ai o se fevesi inga ma leo fal pipu e mafu ma i se solo ta ele i le loa femba leo fululua ma fana i loa i le fana fati ni mata muliane oso no fatu ma fano ai lo noa o le leo sa i fana ina mo e fa awolo ta fiel fa i lolo na ingoa sa faiala na mo ni mau maloi mate le aso na fima i fali ai a to e tilo i tua e to wo ese se tulanga inga fai mar fa blave ma ia ta wai o le maliwa mo e fa awolo tuma pea i lona mafau e to lua e mafine talavo kiwi o mori e tua ingar fa falinato se vaenga o le pauta fasai no le methamphetamine i melipone i Australia o ia mafine ta ilusu lo tau sanga sa filflia mo si tola atu pau in malai vale le melipone ina o tonu i ai mai Malaysia e pena fa ia le official leo i Australia sa ma wai le fa ngalu ngai tua o i Australia e le pauta pa e tonu ala atu pau i le fa inga te samali tos fulono kilo kala mo na mafa ma fai alo i ele sianki ma fa mautui nai o fuala au fasai no le meth i por aisa o fa solo ne i eisu asu enga leo ai sai ne ma fine matutula i el fa mstonga le sulua ma fa awawai ona tau fia pese i au lia la su tolo mate o teo sang foam e to e tutula i el fa mstonga fa di leo o ne fuala au fasai na sa mo e siria male tolse fulu tolu miliona tala Australia mo mai ai pe a fa to wina i mga ala se mai le nei tola vasa ta semana o le wafu i tauranga i New Zealand ei sa mau le tol se fun male tolu kilo kalama le ma for fala au fasa no le cocaine por cocaine e la solo sfolo le mattina ne novembre il tu sa male se folo tassi te si male lima miliona tala al tupe mau mai ai per fatta wina mangala vari ele officio di tutte o le auto fala au fasa ina sa mau e pusa Allah di tele sa fa malulu no le va sa ua i tu va esema Ecuador ma fei wafu i Balboa Panama ai le taunu mai tauranga sa sia kia e official duty ia nei pusa o loa ina ua mai ona fa solo ia le masini fa ata le sa ai loa i se va inga ile o fetau i matutonu pusa o loa ma lima taita ina i loa i le patino le ona sia kia o loa lo ia i tonu e se fulu fitu ia poloko piliki o fa la fa sa ina sa ma wai tonu stasi o pusa o loa ona na fa te sia ma o loa le lei ia talonga o le si o le lei o le kapia fiti le tau na muni ai awa sa mo matonga a o la pita ia le sui mo mori o blacks ma le man sa mo ofisa tonu ia le manao mia le kapia le pasifika se maro si atu se fatinonga ai wale na o se nau e fatinoai pe a failia e mana na e umi se manuia e iai falia tonu mo le kapia le pasifika e moni le arua e o le lei ma le nau ta inga e au no fat seina mo le sili atu o le lei o le fa mao popoina ila na fa tanoanga mtuile William Leolahi o le porogala le Pacific Harbour o le afa mo mare o blacks mana mansa mo lima sulim tau sanga sa ita wai o le fatu le la pia Pacific ma wasi ai afa ile se fatu tonga le lei o le ale tulanga le lei se lumanai sa ia la pata ia fo ile o blacks ni sile te tau na fa lo se tu fa tasi a wa o te tonu ia le awa te mamai o le la pia Pacific o ye nei se tulanga tele at se le lei mai le telo tau sanga o le Flying Fijians o tūlea tu nei lunga i au e whātulunga ina maurunga le lolangi tonga o whāwau o na whai lolo lātou le lei sa moa o lātou mawaida le awa noa mulmuli e tau sini o i ta amir sanga ri po le lolangi au I lava i le tau mālua lua o na whātou sina sa ia i ta amir sanga kuali whai o mātu nei a o tua mai o nei teimi le lei lunga le malae o whaavai o le laka pia le Pasifika o lo tu mau peona le solonga le lei fa fita au tau tupe tamata aloanga ese malele ai se fa solonga le leo ta inga mapolenga wa mafu ai le si o mianga le no ta inga fa kino ai ta alo ai po ofea nga ia nga solonga le lei e mo fai la mana ta fia o no le leo se langolango le lei per fa le tono
Matapa ilo e tonu ia yuni la kapia Pasifika e antili fa amalo sia la tu fa tonga fa tino ai lei ma fau ini taun unga lei e fa awa wai ia awal Pasifika. O le champino la kapite to fito le rangi o tomata ile Black Fern Sevens o la ta alo nei se polo la kapia la itiatu. Na ilo le polo la kapia fa o ngai awa tama. O fa lau tele la kapia le rangi ia na fa te ingo le polo fau mo la kapia tomata ile fa salonga. O le taamar sanga le lakapite to fitu ale kelope. O folo ina la lakapia le blues mo le taamar sanga super lakapia Pasifika ia le lus forward ia le o peleki Maori Cameron na suafoa o le atu e tari watu le au mo le taamar sanga le tausang fau au fa o peona to e fa fo ino na malo si mali ngase o le kanesa o lo afia ai le tau le lusu fitu sanga sa longo ina ile masino mati o se tu ai ngo kanesa sea o na tupu mai sa afia mo atuai o le sa koma o toi ali ali mai ma se isi tau tonga maramia toi faia avese ai le patu fau pa le tuma ai o le telefou le vaso nei le toi tali mai so fo ile au mo le luafi ma le fulono sa fte iai male ano no ai on Italia ma fanfanai ma fau maloto iana au tapo ai lungo o wala so te ngalo tele sa lo lofi to ai lungo o pengo fa amtalanga au mani manatu fa ali o fia so fo sa le ulo ai fili le awalo ia le blues mo le luaf mo le fuono ai por au tele motolinga ai le forfolino le au sa ta wai lo ningoa fam talanga sa fam tuina sa ta wai tel wai ono tulanga tau tonga fitinga wale mfayona ta alo ai so fo tu ma lava ona ave ma vainga taua o le blues i tu sangare so fo sa avies fa talanga fa pitoa fa fo mai a wai ai le tamar sango le luaf mo le fuono talana ne yaso mau tanga umar fia Maria, let's go. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Lily, go ngā la wukang whailasa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua la waka. Ma whaile angai. Ke rua mauala lau whai eiwhi. Oka, upu. Ai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e kouia. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a felesi au kilani. E te maua umai tau mawhaolo sami. Susu mai I le Whaiva Car Road, Mount Roscoe. Te tala I le ono aso, mai le aso lua I le aso sa, mai le se fulu I le tae au. A fio mai loa I le kiwi fish, I le Whaiva Car Road I Mount Roscoe. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe le aini pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le Whainhumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite. Polo University Entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken. Ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Ta alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ula ule ki o. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Pai vitula mai le ua stulu lima, me lute votele tula spulu. Whaponga na mano le tātou tunu, toi am nātou tātou tala le tautua. Sunga ia se yuli malau tātou tala I vai whanua, mori whamaroma whapatai. Sunga ia se yuli mori tupeneina o tātou tala le neva yaso. Pui me lavalan tautua staimi o I luma. Ia mespa o nisi o tātou
longa fa pe sinisi e pen fa pongan malo tato tunu aja tono lo manuian malo tato tunu nei bainga na tai au le asporile ya o umar masin lo sul malo november lo o lima tatono lo manuia a inga taitasi ya pa pen po le pengar benga stofia le tua lo fa no manu a wasa mo tai au lava nei pana witi lava lo fa ta otolia po inisa malo le atono o inga se ma yortino ya le lofa le li le singia tato sulfa ilamba ilana pa malo longa a lo fa tua e te malo lo ai o api tampang tai la ngona ai tinga tu u le tua au ngangi le li ya mal loto tarton fa malo lo tato nga se mamai il fa malo longa no tato tua mo tato malo si tato jau nga mo ia malon pin ngalo ai pa malo fa tai fo la malo le tunu pe la ma puta mai o tunu mau au kinan manu tu tua oi toi fa ta lo fa tai toi la nga fa lo ma lo la ma fo la bi ia le o ba ma ai si o ne tau sang le lo fa le na le tua e pe mo e pa nga malanga i mo tu malawa tu mahu ar tato bi in pa tai le tua e lo na lo fa pe tai meo fa no noanga fa mai se mai fa ma fan mai ngase o tino na ngona le pa i mai o lana fa ma no longa ya tato loto tele fa tua le se me fa tato tua e via lava tato po longa fa u nai ba yaso to neto sang ya loto tele fa tua i le o ia lama tau tailo tato sa tau nuu ai le manuia i lo na lofa malona le nai minute au na tato pese o le tato pa marastino ioe an waku ai fikaui au song paia ioe pai mani ioe sa bali lespiko ala ko pese ke vave i o mai ngala au vai ngai o ko ya na yo tato tamam tina ngal sa bali ai tua le kuka tu lo ia to sa bali mai luma ya tau na ai ia sila to tonu ke wala ve foi pero ko pos ko in apa ina po de le weekend pa ko pese manatua tato free market le to tu si ina eta e mato numero sa oni mai lau api malau peni yo kala ro tato leina ya ka ko free market le na sa no mai i lau oloa ya o nga sa fai mai malau peni malau ti ya fai mani e mai ai uma la po ngu me la le pusa isa la po ngu me la ka mal io e va bene la ai la tua me mo le lo fani la la ba se e cali e quota to ngai la tua me mo le lo fa ana tanto prima che ti pa uma ngai pese ia e fa marostino mai ai tanto ai va dar batu e che wati tamati mo le silingia po a mai tia ia tanto no e fa mano longa le stato uso mo nga o tino ya ayo tanto tano ai pa man io over causami poi le zumba ai le usai con ma pole por ai le io shake male ado ado va maski ya le pauanga le pa vitau io soi fu morta tono o le kausami o lo fai mai kausami e ona ai le ola kausami eat to live not live to eat zelma ngai pa ma pau yai mai man to not to ye ai sekia le nak nai tanto pese umoro ka ko pese o le ka ko sumba ia wakulong ma tanto pri marketi manatua le numera tolu pitu tasi lima i batolo numera sauni mai lau oloa sauni mai lau peni mai api paptaia eron sila me sili ngau mai anga venga ioe se ole kur kofi kur kofi olem ko manga ia ol pengai na ala baspa ko unga mai ala unga venga arona ia fa kau ya wakulo lespa kau ya kapungi mai por fa ko em kau kia Marietta pa te tele lama me sin lai mon wi mai le po chai de lo po le li pa pe po i ya miu fa amosa ya mai la to lama kamo isaia fa so ole na la ka ko wolo ya
Ubele vai ngocho le lai le tama fusa oje jojo se lili sama yo batafa e fai le mabai o le alofa Avai ai mucho Lene olana Ya eiloa Ono Manganga Ruma ona fai Wacha Wachala Oche chota selili sama Mayom Tafa La faila Foye le taya I ame Olela Nama chala Lona funga Ua ulena Malesinga Singa Mau eia Ia so uma e foi uma leo mai a utofa la faila foi ele taia I ave olela nama chala lona funga ua ulena Singa mau eia te aia so uma e foi ma leo mai a utofa vai lema vai longa se lo fa
ele cham fuchanga awa ele chala no ile pala pala mo ngana look nei changa cha Java aselu cha follow mai tasilo cha alunga sa alungani afai la foyele chaya ikame olela nama chala lona funga wa ulena maleshinga shinga mau eya te aya so uma e foi maleo leo ma a utofa afai la foyele chaya ikame olela nama chala lona funga wa ulena maleshinga shinga mau eya te aya so uma e foi maleo leo ma a utofa Yoe, Lili sama. Vai tu tato polenta yao. Dono mos pa malstino. Dono mo tamalawa. Ole tau mapa pa leni. Mo ele malosi. E amar pa malstino. Au mapa mare pai pa. O ato tino le tama. Ia. Pau atu se pa malastino na vai aso pe ata no mai le au va au te tia e pe po le manosi e ata tono lo mlian malo ta to no le o lo su le ma me no se ta le o le tu la su tasi au na ta to tala i vai panoa ana o tala ta to laina to lo pitu tasi lima i va to no mera tanto flea market pa mole 11 sound mai lau peni mai lau api pe apa pe o yeni se mai ni ala to loa pa talo patu pa to ya Maria pi ma no la pa tai pe ngai ya to pilau solo i pore ese pi me spaya i o mai ya to pilau sa o le tai kau sa mi o ai le kau sa mi o ti so re ma ka o ki pa me pa ya ti ma ya to no le ngan Lobat ya pena po ia taimane posa ya lobat ma no la mane ma te mai la to umola ma pa wa misi aku so pa lunga le apia po linga ma lunga le YouTube ya ka pe ka wi lo ya no wan le pa causa German pants es el manga yor kamanga ya ma le pa no tara tato le no tato pili ma geti ma le ngang pa lo ya e ba au mai tu lunga la loa ya ila tolo pa ponga mai tusi mai ya mana uma sawama yoi malo soi fu ta lo pa ya se fu magwea ya mo le no tama lo tai mo le no e mo wala wa pa mo le ya se sel mo mago ka ko ku o ye se wi ke longa mo ka po longa lawa ya kau mai ki avisa mo kai au ya ai pu panga lai ki pu lai na sa mo ya le bala wo pai ba kula mo mela le ai se so lai se wi che lai ti fa kau se ya bala mo na mo mela le ngo la ko ti mai nei o lu tasti o lu pitu pa pitu ro va wono o lu tasti o lu pitu pa pitu ro va wono pa lai ba mo le no o le o lu tasti o lu pitu pa pitu lu va wono a Olele. Ya, okay. Manuia le weekend? Ya, pa pena fo. Ya, soy pua ya. Soy pua. Mo lam lo sa rumba chalo pa. Oi kalo pai. Mo venal ko koles. Nam no ta to lena.
O ia se ainga lo ia se wheelchair po le mana oe po le ave ese mai lo mota mo lo ia o lo mo mi se ainga le se so soni mo sa mo ia e au le ta wola au pa ngota ta to wa ainga tasi a o tasi o pitu pa pitu lua va luono se tasi o ia se wheelchair le ko e fa nga ina ia na po e ngangi mai sa male ai pinngalo fa tau ia ne le mala o numero nam ngang fa lolo malolo sai mai ta lofa sa lofa lava pa wa tole o lo fia fa tau ia sa no ia ole pasutsa ole ye tsonga lo skoluanga ai balu skulu tala ole sau ke su nai fo i vala mai le numero o lo tasi lo lima fa lima. To marita numero china ole o lua tasi lua o tasi o lua lima fa lima lua lima fa lima ia manuia de weekend tapena foi manuia lo waso tai soifua mo le no sa no mai ta lo fa lima keti ai lava mo ia sa no ia Roia que eu não fosse fa eu a mea ai fai kusen silunga mole dining table le ya ko ia me lo fo le we lo yo fo yo lo foi que se le kio se me fo le stereo la po ala vale ye sa pufa o le mo kwa ma lo sia ai se me nga me wa le la o me so foi pa aqui no vi me le o lo fiku fa lima fiku lima ongo iwa kolu o lua fiku fa lima fiku lima ongo iwa kolu tai lava tama man via po the weekend so ia na no tanto lina yo no tanto lina ya pa peo to mai sa o loi lunga tanto pili marketi malangang pa lo le toyomi ia Sole sto ele o pai ole lo kamaleki Poloka umai o kamaiki male kuku so mai Sole sto wasa olau ke o pa mawaluma ame ku ai te ai lalo e ki ko sa ko ise aso o ko ole ki male loka ai o pa ku o ile amo La norta tolina mo leisi luar tolu minuti le tato flea marketi manangang pa lolo wala mai ya tu lunga la to pa ponga mai tu silala numera yang pa lolo ole amalo vale pa alue ai ali ai asme o yai pai kali la ba ma o ba ai ole ani na ole me a te a pai na ole bai mai lo solo kao e lo la ba ole pongo Sto e manga ya o pai pai si o pai pa si li kulenga o pai o pai pa po ma wai sole sto e le o pai o le lo kamaleki e poloka umai o kamaiki male ku so mai sole sto e wasa olau pa ke o pa ma walunga ame ku ai te ai lalo e ki ko sa po ise aso o ko o le ki male loka ai o pa ku o ile amo sole se va ai po ole pe pa si ko ya ine ko nga wi po pa ko a mangai po ya pa ole nga o po o mai po ole lo la pa ole me a pai o ko le o po ile bai ai o pai la ma ko ma san ko fa po mi mai ile a ya o pe ya le pai po le bai ko ya le ai a ale mai vasti Mora no sa no mai ta no pa Lalo fa maro sai fua. Tai, morta no tina. Ya va fa ka wa mole. Ya, sa no ya. Ko mo fua mal lo mo fua fa mole. Vige maya ula mu mela le ole o lo kasi. O va lo ko lo va lo I va mo va lo I va kai da mo la mo tai to. Tai mo vi fo lo waso. Tenga fo ya fa. Sai fua. Na no tanto linda lo ko la. Poi le balle con gli ali. Aia, alle mai vasti.
Mola no sa no mai tano pa. Ya, malo le pane mai neta ya mola no. Ya. Sa no mai. Ngai kau ngai ke mau al kua so mai luma se uso. Ya, okay. Kalau aku boleh pernah ka pese ngal fo poi konga ora ka tika paulo. Oi, alo te. Ya, que lo feco. Ya, lo bata. Ta vita, ma dia de weekend. Ya, por ahí la va. Soy voy. Sau prima ke di sa mal pese foi bo. Kau kia, ya, ma lo la malon sai mai ta lo pa. Talo falava tu vala watu fasa o ina le tau le yetonga. Ya. Ia fa malulu watu i tato po kalame. Ele valu se fulu tala e valu se lau le tau. Ai avala au mai lava tangata i ai le tau te tunai. Ya. Ia. Ko mai ka ke fongi tina pa mole. Ole olu atasi. Ya. Olu lima olu atasi lua o tasi. Lua lima fa lima. Lima pa lima ia pa tai man dia lo waso. Pa pena mo oi malia po kalame. Tai sai pua. Ora no sa no mai ta no pa. Ta lo pa maro soi fua. Tai mo ta no ta ma. Ia se fa mole kai ko ole si kamalo nga vidi aku se wiotia. Ia. Afia wala au mai la u mela lea. Olua lima baru fa lima o Pasifiku. O Mikaele o futir fai. Mikaele e batu ya o ngu mela le ngu mela stama. Ia mai fa bon mole. Ole olua tasi. Olua kasi. Olua fitu. Olua fiku. Fa fitu. Fa fiku. Lua man wono. Lua man wono. Na mo mia so ni mo sa mo pe la nga wo. Ba ko. O mai le yonga. Ya mong via la ba uso fa tai. Ya man via le weekend Ioi, o lingei o foko au ki fainga ruenga. Oh ia, man via nga ruenga le aso, Mikaele. Alo faku, faiko. Soi puia. Ia, o le au viri, ia, soi puia. Soi pua. Maula mno sa roma talo pa. Ia, o le tatu. Pili maketi le na, pe lama no pai atu, ia, tampai lama, ia, lautua me umale alofa, pe no pai atu I tato numera, ia, le lama e, le mpai lama tu ole, alofa po isi o tato tunu, ia, moli soi fua na, so paralili o mua, ia, tatono isfau ponga le tato, por klame o le pili maketi, ia, ma no lama pa aptai, pa mria le li popuanga o le nei aso, I le anga le lei mai o lo tato tu, le lopo pe le pese a ka vikale ngpai mai sai el pai poi ponga. Tina male ona a ota mai le piano tata mafai e fa angalo le mafutanga mafana ile tele o aso
le matu tuatupea ia Yesu lo umanatu yafa afifilemu na ova ayalo fia ele mabailo tamsa afia oloi mata ua malingi leo otia a ofeta laile faite au fasololo uma fau isetete epe ua langata tau loi mata ua le uma tatalo lele oa ile tama au mai setali au ane imatanga na umalo ufa amoe moe ina ua foa ia tuoe au ita ea pe o se luko po se mamoe waia tu atu leile mama langona lo ufa ata uvaa le aise leo o te mawhaiana o loi mata au ia susu elo ufimata masongi atu iluma o tangata sa o talo sia ia le o se songi fa alata
Ko Maria Swau Felice Mikaele pasamo mai io lo pasamo atu ya me sport pese na morna o mai sunga ta vita Paulo no iai lo fai poi ponga o tu fa nei longa ina o ai atu esse le limo o solo ia le mama o fo ia pase ama io o matu por le an me o one word fai poi ponga e ile le o toi lua minute ona tana o le tu las putas au na tatu tala I mai fanua I le ngana peretania. Pangasolo ale o tanto por klame, mama ia tfoi, ia pe mausea manoa o le sunga le pole, ia tong sia pio Wilson le tautua le o meka kasa o si fil mano le tato no au natu por klame le mo o e tasfulua. Ia ole toe au minatu fo ilea pa luo tala I peon pa ponga el mano le tunu I le so ian tanto tau mai po ilea suia le fo bane pa ponga mano le tunu ia ona liu mai po ilea trenga ia ponga mua se uso bane trenga pa sala fai se manu transition ia ilana tautua e masani ai I le tu la sfulua ia pa ia le tu la e pa le fiafi ai tono ro manian mano tato tunu in me poi vai ngana tai au la spraile los sul valo november lo lima to pata lofa atu mau to malao to no sa per pengan venga o atu no mau ta lofa lava pam riere ni la singo le ne so per lava ta lo il malo le tuno pam riere tua pata batu se uso trenga ya so alo se tu mua ia o lo o padang tau maftanga I le marketi sa palalo ia pia ia male ripoti mai le tala le tau ia o lo talai mai so ano taito matango fia le tau si o tato tunu sa moa ia alu karingo le sua ngana makeki so alo se tu mua lo fatu mo lua ma tau si ia no falo la vo stai me ia e to taliu mai ai tato fia doa ia mnia po ponga si o tato tunu ai te le to taliu mai patalbato ia so e possibile fiti mal fatoia Maria ma no poalo istamaki a lofa teleatu ma lola marga lue a pe por fatoia pe ni se ta bili ma no poalo kano pai lofa teleatu ta tonu la mare tu la su tasi sa amore tu pele se mai la fa ponga I tatu tala I vai panua vinatu ngana pe Italia Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. In this update, firefighters are striking again today for better work conditions and more resources to serve communities. Some 2,000 New Zealand Professional Firefighters Union members are walking off the job from midday to 1 p.m. Jordan Dunn has more. Union negotiations with Fire and Emergency have dragged on for more than 16 months, with 99% of members rejecting a July offer. But Fire and Emergency says there is zero reason for the strike to go ahead, which it says will put communities at risk. It says independent facilitation is already being considered by the Employment Relations Authority. Meanwhile, tens of thousands of health workers are stopping work once again today. Public Service Association members, including allied health staff, mental and public health nurses and policy workers, will strike from 1 till 5 p.m. National Secretary Fleur Fitzsimons says 17,500 workers are participating, but life-preserving services will be maintained. This strike action comes after Health New Zealand has failed to make an offer that keeps pace with the cost of living and fails to address safe staffing levels. We need and deserve better. Evacuation procedures and building safety are in the spotlight after a massive fire in several Hong Kong high-rise apartments. At least 83 people have died, 250 are still missing, and 75 are injured. Massey University fire engineering professor Rogero Lovrelio says residents have reported not even hearing a fire alarm as the blaze raged. He says we can learn lessons from this. Sometimes when we decided to lower the bar, go cheaper in building and maintaining a building, we put real people, real family, real friends at risk. Residents in Huranui and Kaikoura are being asked to cut electricity use by 30% until 3 p.m. due to an urgent issue at Canterbury's Waipara substation.
Farmers are turning out more milk with fewer cows. New figures from Dairy NZ and Livestock Improvement Corporation show production of milk solids is up 2.9% to 1.94 billion kilograms. That's news. In sport, golfer Fuzzy Zoeller, a two-time major champion, has died aged 74. He was the last player to win the Masters on his first attempt in 1979. In addition, the American waved a white towel in mock surrender at Winged Foot in 1984, when he thought that Greg Norman had beaten him to the US Open. He surrenders. That is marvellous. Greg responding. I accept. Can I have that in writing? Zoeller then defeated Norman in a playoff the next day. Ashes cricket hero Baron Ian Botham has confessed his television screen will be in mortal danger if England keep applying the batting method from the two-day loss to open the series against Australia in Perth. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. So I love
tatalu o ia ile mafuta mafaipea o so selea afailava ua esola tia ita benio se bolonga ai ilea o elava maso alofa ai ilea o elava maso alofa ai ilea o elava maso O e mo mia se fai mōli mo ngā nuenga o lau mauta pisinisi po malumalu tāpua. Manatua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia malelus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i sā mua mani usila nei. Walau lola matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai maisele tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua 555 ovalu selau, lua 555. E te manae maua se luma na Emanuia o la wata li i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. A whaia o whausia so mauta po whaaleleia, manatua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So sing han wen ai whaatatawi le fola, flooring, o so sing tu e ngā whale. Manatua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau i le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o whausanga. Wa limas full tau sanga o le tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Patu tu e ina e toa tele, ai meise company whauwhale. Papso ta i mai le tamaitai ia alifia faumuina i le olua tasi o whaalua tasi 5 olua tasi o whaalua tasi 5 Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 Pari dole vai leo ua spurulua minute wa te aile tu la e spurtasi paponga malo tātou tu rura winato tātou tala i pai whanua ngana peritania. Ia, ai mespo onisi o tātou whasalonga whaapi sinisi, te o mai po le taimi. Au ni ngalo le tu la e spuru male lua, sui ai po lea o le tātou no poa. Ia, e le talenga ia pongamoa, por talenga ia se o manu Francisioane, tau te maputai, au nātu lona lua tātou tala i pēo o na whapunga i le so, e le tautua mai au tanga mai a tipi au tanga mai a. Ai ta tono lo muria le manu le tātou tuno ile ne po i vai ngora tai au le asparaile tātou wanga atu po le weekend ai mai se o le tau pai ui u po i o le nei masina spultasi o le tau sanga lua o lua 5 le waso lua spulmanu i a Novemba ea tātou lia le naba yasa ea on tātou tu aurem tu bae e le to yaso nai moa o uma le amatai uma le amauta so yaso nai moa pati ta oto ali pe po ina wa e malo faibo si ona tali o la tiongio ina wa lu tau le tau mana tu e po monetam
lai ko koe a ngā uwhi e tasi, kasi au pasi uwhi la koe, ai fitu ia ngā uwhi na tuo e re tama e tausi ai siona ta maa ta waso, ia ro kauru kou, ia mo whaiba e tāpua ia e maramanu ia, pape nāna le tātou, whialama tātou te ptālo loa ia, ia te pati a pe te mai moa i tā longa, ia aua le, ia o le lava matotoe, ia mea lofa le li e fua ia i tātou le poto e maa fau tonu ai, pia lama te anga ia, ia e te alu am pe avea i oe, o mātua, o lau pepe au, lau e kalesia, o lau fio anga, ia o lau nuu, o lau māno, o lau atunu, ai le mānei, e mānei e te manatua, ai sili o la e manatua, lea lofa o lea tua. Lau whātau muamara tātou sa, whai unga nei tau sanga. Nā ro tātou pati a, whāpatai lea tua e lona lofa, ma lona angara nei, ma ofa o tau pinngara o tātou loto leo a whano atu. Te leo mā sino nei tau sanga. Pela wona tau alanga pea, ea e maunga ifo i panu. Rei me tau nganga ifo lao pa moe o me fitu neni mai. Ai lev siningia lea lofa lea tua. Ma lor po rau, whāpatai tau pati. Mai se o tu asian sina i moto ma lawa i lepa ingo fie. Le atoro tātou tanu o leo pengara benga tutopi, na yalom whanau, i uin pata o to lia nisi o malo le atanu ngase o tino i so moto ngase i moto ma lau. Si le fia le li i mea o lopa tua, te malo loa. O lawa ne i pa lua fesasi lo finngalo, i lopa tua mtaritonu. Le aise me whaingai le li, ai e manuia lama, tātou fōlaunga i toi pa yaso ole nei fo i tau sanga i leanga le mai o tātou mtai. Whaptai tere lama, whaitua, penise ta abili, moni au, lewa lama e le whenua i welcome back. Ioi, tau ana i manatua, le maota na i nāe, si o tō fio anga, ia e whaptai. O lako e asir vai koara i lalo, ia. O ngā oia kakare pai ero nenga ku ia le oso ia ai manatua pia la pongo fa manatu ia de ulmoenga nai o Indonesia ia manatua pia le mautanga ngai le visa le mo ia tu lo fo ia le fio anga ai pa tai na patua penise ta vili le lava mai tawatu le manuia o e mano falo ia to fo mai fo fainga malanga io e la pa salamo leo le li lo fafo ma lo fale i ano tato tu a papai mo pam yanga pero ai pea penise ta bili ma no falo papai so e possible piti male fatu ya Maria ma no falo papai mo pam yanga lo fatu mai longa ngai ko ngi so ma no ta yo si por nga le pule al ke me ko ngwa kwai papai den tupe o mai o e male ainga lo patilatu Famia le tua. Mana tua, pe lamo no fa manatu o tato ta talo matala tele o fa la melambe ma o so fo o lungo le ala o ta mane la bevea o meia e poi le tato te le manatu te le ai ai fa ta longa I vai istai mi tu lo le ngana ai non fa manatu mo tato uma o tu la latala ia le tātou a ngai atu te whaingo nei tau sanga. Ia noa mani whaino noanga, mani whaala lawe tupu mai, ono o le tātou whaata mala, lawe vea mai pasi la loi no tuatua oi, ia o mai mauni se soi fua ta vane la vea, ia o I West Auckland, o ke lani sipo le mai ati ai, ia makai no offshore, o le whaata mala o tātou, o le isi tu langa tu lo le ngana, o le aba ona mani whaala au whaonga ai na isi. Ioe, o le talanoa, mātu wae, talanoa, ialom whanau. Ioe, mese lava ialom whanau tama, talanoa, o le whamanatu ese le mānaia, me o le whamanatu ese le mānaia. Ia nānuane o le tama, alai pai mai, o ai le tama e tusa ma o nāla, e o aina matua, e le ngalo, le upuna le tusi pa ia, piong pa ia lo tātou e tua. O ai le tama e tusa monala e matua e ngoto I lona loto. Le tama ma le teine. Pe wo tātou oa, ngai men tātou mātua,
tangi a yo taninga le upolo tama le upolo tina pa pena po yo to fo pa ma lo fa tai pa nia le ni ele tato fo longa fa tai ele ma puta mai la to lunga la apia fo linga le YouTube channel o atu no ai mamao au ki lani manu tu a yo eva se pese na be olo fa ngal malo le tunu nuia tato fo longa eva yaso to ele ne fo tau sanga no o lima ile matango fie ma le pai mai o a au la vea i ma au fa mano lolo tātou atua.
ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo falava. O se li fai pisinisi, sa tamu fai e failan le poti, mo le fono lana company, e fa pia sa le mawhai o na tusia li poti. Ona o le tele o ngao sa ma le fa le tonu, sa fa fea ngai ma le le fai pisinisi. O lona atali lai titi sa la nofo i le aso. Na fai ma fa lava lave. Ona wale ma fai le tau mai titi ona nofo file mu. Tango atu loa le li le apike mai se newspaper. Ma wai se ata o le whaafanua lalangi. Ma sa e fa laiti. Ma fa sa lau fa spepa il potu malolo. Wala watu loa i lona atali. Danny, ai ma faia ona tu whaatasia le whaafanua. O lo o il fa spepa ia. Ona mawalea o sana tupe, e ai sana sukalati. Sa wha moe lea li fai pisinisi e alu le aso atoa, o tamo whaino nā tali, e tu whaatasi le newspaper. Ai te i ua umwa le se fulu minute. Ai tu i mai, lo nā tali i le fai toa, i lo na ofisa. Ma le lau pepa ua umwa na tu whaatasia, ua ofo le tamaa, vai atu i lo nā tali. San, e whape fea o na, e vave maua le ata o le whaafanua lolangi na o saina. Tali mai Danny, Dad, e whaingo fie. O le lau pepa na e saina e lua ata i o nei tu, o le isi tu o le whaafanua lolangi. A le isi tu o le ata o le fōlingo o le tangata. Na mua o tu whaatasia fōlingo o le tangata. O le liwa e ai loa, le isi tu wa ato o le whaafanua lolangi. Vai o e tama, na o i loa, a whai e mua o le leile tangata. E whaingo fia i foi, o na tu whaatasia, ma le leilo na lalolangi. Atale ta mama tu atu le tāla ilo na atali, ma tusi le urutala alana li poti. Ia mua o na le leile tangata, o na le leia i leo lo na lalolangi. E sa o lele ma wha maoni le neia o onga, a whai e te le fia il wha le tono o lo lalolangi. Ia mua o na wha le leia lo tangata, o na le leia i leo lo lalolangi. Ia e mua e ese le fasi la au o le lo mata. O le whaato a e to wai lea il fasi la au o lo le mata o loe. O le isi tangata. Te talo atu loe ia Yesu. Nā te wha le leia oe. A wā e le leile atua. Sa ia fōa ina. Fo i le lalo langi le lei. Mana tua. E le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Ve me umai le atua si fonga mani o le everlasting praise e pa mai atuai tato proclame le mo oe le lama proclame lo te pena ina pastor solia lo longa i o sua batu pa maloma pa tai pastor lo longa i le te pena ina nei proclame le lavo ma mai si ui o neto sang i o le te pena ina lava nei proclame le upo le ola sulu i o tato vai o le mam lama i o tato wala Spa ponga nei proclame i le bai aspo pe a tātou au lia i le alofa ma le anga le leo lo tātou matai. Lua spulu iwa minute o na tā leo le tula spulu lua. Nai minute sa i le atu le pule o le Omega Gas le sunga ya tongsia Bill Wilson tā le tula spulu lua. Mai aleo stau tua le auna pātau waa suilan poa sunga pitalenga ya se Manu Francis Ioane por pitalenga ya ponga moa. Tau te maputa e amatoe au binatu ai tātou tala pe ona whaaponga e le so ai te tono rom ria lama ni mano tātou tono ianga le leile ali ianga le leile ali i tau tai o ia lo tātou sa to e vai aso le ne tau sanga tātou whanono manu i le wha maoni o le lofo le atua loto tele mano tātou wha tua Tātou te maua spai unga pile mō manuia mai a te ia. Tātou pese mwhia e wha manatu so i fua mai o le pepe o Christmas. O le tātou o li wha aola lea. Len sa ili a i tātou na nei loa le angsa. Ia vi ia le li i mea umwa tātou te paia ai aua ia i tātou. Pe lama maputa mai ai au ki lani manu tutua oi o atu no o e mamao sa mona nua le atu Pasifika. Pea lava tono lo sa por pengan wenga so se mota ngase I maota malau. Alofa atu taito mo oto. Pa mnui atu pa I unga neto sanga. E stai mi ngalo e te au. Ai alofa te le atu. Papatai lo tau manatu mai lo pa tau ba. Papatai la ngona fia matar ngan wenga la ngona le manosi. Bi ia ai le li. Le pa moe se isi le poto ma le loa me uma mai lo tātou atua e pesili le li e manuia le tātou folong pa tai lo tau manatu mai ma le tadieino lo patau waa taimi tātou te maputai I lau tau tua atu I lungo le nei ana leo le Radio Samoa tau tua mo oi fitu aso le bai aso luas pulpai tula lopa te le atu Nuia tātou pōlanga pa ai u ole nei tau sanga, tau tua nāua pa o ngā ina telefoni lungo le ala. E onga ni me tupu ai o nore pata mala o tātou. Tā ora lolo le mole pa sia moni. Tā ora tanga I marmalama I pa ai lo lungo le awana le eisesi lungo tu la pono. Ia manuia me tāno loa ia le manu le tātou atuno. Ia mua au muri au lo tātou atua. I lo tō soifua mo le tātou vola. Pamalo papatai tele lava paritua ya Marietta pi papatai mo pamlianga ria poi o fanga le ne yaso Caroline tuala lo mai mo mai tro mau papatai Dan tupe lo fa tu so pe poi paritua ya e seta tang mo ya mala ainga papatai tele lava man ria poi le weekend pe poi le paritua ya pale ofa ti kona ba ai tuitea pale Nico Smith ofat ma lo lava ma lo nga ue lo patele atu mo via poi po fuanga ole ne poi weekend se ba ai po enai tato fa asilsilanga ea ona abina to leo le tato proclame tala no atu le pule le Omega Gas ya mananga fa lalo fa tai sai pele a manutai e sau manainga lo fatu. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. till 1 p.m. on Friday, 28th of November. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there's a fire, get out, stay out, and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Kau ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua la uka. Ma whaile angai. Ke rua mauala la whai eiwhi. Oka, umma upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shivni sa mani. Ia,
Se kau mai, o whenga whakau e kou ia. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a felesi au kilani. E te maua umai tau mawhaolo sami. Susu mai i le Whaiva, Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sā. Mai le se fulu i le tae au. Hawhio mai loa i le kiwi fish, i le Whaiva, Car Road i Mount Ruskell. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātu whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awanofo le tātu direct transfer te posi mai e lau tupe le tātu account. Ma whamari eina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la whaina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo awanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tahuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whasawa i lo teini, ai sidi ona whasawa i nau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga mala au le o varse lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. E te manae maua se luma na manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le Whainhomera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le Universite, polo University Entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talo wa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Saoa, umgwa vevela Stasio, Silanga o tene itu uole no foa. Samoa e ua lata mai le aso whamaratu o le Mesia. Ia tātou o li oli mawhia iai. O le tauwanga le Radio Samoa mo le ne tausanga o le whaasoa le anganga moni o le Keresimasi. Whaasoa mai i au lama upu le anganga o le Keresimasi pe usu sau pese pe pai sau solo pule lama oe po e mai masau video malapo mai i le radiosamoa.co.nz/Keresimasi e mwhaifo i ona e vili mai taimi o whaaturanga ino po klame taitasi. E mawai fo ilo amnoa e te anga maai i le se. Paasoa i le anganga moni o Keresimasi. Talia lau video mai le aso walu o te sema paangata i le aso sipuluiva o te sema. O le apatonu ina se e i le aso sipuluiva i le Paul Klame a le malu o le tae au. Tātou paasoa i le anganga moni o le Keresimasi. Ia manuia Keresimasi ma le tausanga fou ma le pūlenga a le Radio Samoa. Siki o le nā. Lua sulua berute tāne o le tula sulua se taile atu ia kama o tongsia Pia Wilson. Batu le whamnianga ia ma whamni atu i le maaputanga tina o le ekalesia papo tonga ke Siano America Samoa i Wiri. Le tina tai o le maaputanga tina o ngā benga paritua ia la ia maaputanga pare au ngā ia manuia le tau wha moe ana nei fa pea o ka he au so ha pea o la separoi tra o la separoi nei ia alo fa le li mo o to ma lo si fa tai mo le la auto pulele tina la auto pulele ta ma o le ekalesia e pa ka sai wori o le bana au le na ma nga pa ro le tina nga venga ta to ekalesia ia ma le ma tanga a tina pa mo le o bana uia le atunu o to le nga o ta ma o le maaputanga le e pakasai wiri latwa moe nā nei o le la siau tai nai tina tai le tina ngā venga paritua ia la ia maaputanga pale au ngā ia manuia tau wha moe ta mā whata wai ina
le mala au whaanoano mai na tina. Tausanga uma, i o ngā ngei, i a ngā le nā e mama, tu lou, i am sa bali aku, i o kere i lo, kere pai aku e whainke o kusi. I ke o mauruma se si leai, e o alo fo i a ka ulo tina, pe mai e aule ina i lau, o le pae ma le auli, a tau pori tina, o le winga tonu o ainga, o le ola, ia se, o ila se si osili, manu ia le tau wha moe moe, tina ngā ruenga, patuala ia, ia po e tāpa inga te mā to ina, sunga le, to ina maputanga, pale o ngā, no whala me se si a tātou e kālesia, mta pole umalamba e o na yalom fa nau ni se lo ato tole manosi ia ia fa malo longa le ni pesele ba to fa ngau taito ile to ma tanga ngangi I'll be there e mo ka ukia Rono minute ona tano le tula sulua ai mo lorso ta inga mana pionga le pole tong sia pio Wilson le tautua le omega gas o si fiel mano ta to no le nganga pa lono pa tarbati a loso mane o pa ia mo manu tong sia ma lo le pale ma lo tautua to no le labo ba ai pa tau mo amo ta to sa ia wa mata foi ona ifo foi me o mo le neto sanga a mo lunga le ngal leo le li I lau tau tua mta bela pa tua mo no falo I nai tu o vai manangang pa alo pa talo pa tu tong sia ia lang matafi ia mananga fo pipi mananga fo I fa mo la o talo pa tu foi lo ti ngo taito ia po la sunga fa la wa o taito le le tu la o le taio ia bi ia la tu ta pa au le langi o le bi inga na me fa fo ia te te ina mai lo soi fu e soi fu sio ta to tu te ina na mo sa mo fa peso mato volo
ia le nei mo tātou wheloi ilu monu, a le tuanu, whamalo whai fumoni, whamalo nei tūla o le aso a taito. Le se le saunoanga, ia tātou whiloi pēna mātango whio le li i asa uma, o le tangata lava ia, o le pāta mana, ia le lofo le li e whamaoni pa me o anafi, ma le soe o lava ngata anga. Ai mano tau tua tunu o tong sia, le ua maisi ui foi o lau tau tua, i le foi tau sang, ia mano pai o le paipa, ngā nuenga mai an tātou whaia, ia tātou te whaapo i lava vi ingoro tātou tua, ia e lapo atu i o au mā whanpana, sa tāru i poti au whapokora manu si o tātou tunu o mana nganga whāno alo tong sia. Ia, ai le se no le va o meka kasla to le ni tula o le tai au ia. Ai na fa sidia po wa mai le uso ya tia. Wa te la ngona. Lai so e fu manuia le kina le ai nga mano fo au te po le uso. Ma o te si mamnama. Na tu o tau no mi tia fu le uso lunga le e la to ia i lunga. Ia, e moni lama, moni au e anga tonu manu o le sidi. O lewa e whapsiri, ia o lo maua ia stauso wane le tainga tia o lo maua ngase o le tino. Ia o lo manuia se o na tausi ia manopo alo, ia na le tamale ainga ia tia o lo whatau toria ngase o le tino, tauru ia ai fo i mai se taimi wha waulan tau tua, maranganga wha arolo, o le tari atu lea tong sia? Le pa peo le tino ai leanga pa peo le mafofau. Wa mo le mai mafofau. Ia wona na ku wangalo me uma. Mangalo wale mafain ko fasa na lau wale mafain ko kau. Ai mo. Al tino ni tobia. Ia e mafaiar ko peo so le bio. Pa tino la ko tuke pai ba fili maleaso to no sabo. Ai mo wale mafofau. No te le fale to luta to. Moni zanga moni leia pai bo e ngalo lo ve mafofau wale au nga toa. Ai po le ale pipili kolo mai e o mai i a o sa o le a tonsio. Leia Kolo ma ia ia mango po de mako o mauta ni o skipo sa wa la ka ia la mo skipo kolo ma ni ba an me o le au ma i ngo fo ba ni pa pa le sa fa ia maka no lan ke ia sa le wale wa o na fo ga lo mo ka tala le ia wa a te to mo ia ke tia le a se tenga se ma fo pau ia e ke uti tilo atu mamalu si atu mamalu samo wale fai melang fasala lamunga ile radio samo au fai me on tum TV você se me la wanga ai sa wan me kai mo e ke o lai va pe le radio samo like the city ai no TV ang si la wanga ai sorry e mo ka ki Ora cao ke o zau kia ya ai mo so pin ngaro wale tunu ma lo leva ma lo fo le sua pa to mani ya tonsia ya le nganga la bal fifi ma nganga fa tai tele lava mo le nia ba no to te fifi lo to fa tai la mo le nia ba no fa tai tele la ba tunga la wa tai to ye fa pe pol pulenga le radio sa mo po chi ponga sa mo ta filima I batolu mo ma wa na po kana me tata ti o ma po na to pa pong anga sa mo ia ma longo pui la ina pui ina le tanto watchnu no me tutu me na tutu I shota tu no sa mo va peto no ate o mana lang ya to de mo mo tele nga ngar pa dai e pa talo pa sula fa sa do pa pong anga sa mo pa malo le sa pa malo fa pa malo fut fo lau sa mo li pa tau le pe go fiele o danga o tatu yai o tatu o soi fuai ia fa pe fo I o tatu te ola li pa tau ia o ana lavo le nei o langa la toi a tatu pa mo lo tatu ta pa o le langi e pa o le stili ni o tatu ma ko pau ia tu langa la toi na tu fa ma tu lavo sa mo ia mana tu al tatu promotion le fa ta ti la vol kemi nem fa mo el kemi nei tu promotion le ki si masi o le fa ta sanga ma to te ba ero sa la le tu tere sa mtaranga to ti le tu langa dai le sa lai ta vale fa ta sanga le ile pengo le world fitness fa ta sanga the service in la usa e fa ta sanga ma ta tu ale fa mama ave ti sili lenda ta o wa ga to me e a fo I focus ai o le tongi nga ta vale ia ba ai lo me ka kas lo sa
Ia tau whasolo mai la ia e whai foli 5 salau tāla penga mea lofa ia 5 salau tāla mo penga mea lofa ki visimasi. Ia ese mai kato referral fee ia tulanga pa penga. O tatu taabale la amata mai tatu taabale family bands, commercial bands. O afa tatu family bands amata mai le sekulu lua no fo e a ngā fo i mo visimisi fo i ole a fo i ole mo kurisi tulanga pa penga e mo moli e tanga tomatu tulanga pa penga sekulu lua no fo, sekutasi no fo, sekulu no fo, iwa no fo. O mai tatu minivans tai baluman tai fitu no fo. O mai le tatu SUV lava po CX-8, CX-9. O le Toyota Highlander, o le Holman Trailer Placer, o le Everest, o le Ford Everest. Io tatu SUV lava po ia le Terminate, ai ma tatu SUV to lolo. Ia le tatu piki apu, o tatu Ute, Ford Rangers, Toyota Hilux, o le Mitsubishi Triton, o le Nissan Navara, ma le PT50, Mazda PT50. Ia mte rata ma le whaila pipiringa pasu mai, tele sport cars mo tutulanga talabou, tele tatu sport cars mo tau lia le nei mai tau, ia nisi tulanga la toi tiki mama mai, e tau tua, mana tua tongsia mo mua whaamulama tulanga tau finance, ina e si le fia mea uma ai le whaialo pai unga, whatau nuku le whainga talusanga, pe whaawawau le whainga talusanga, ai su mai mo tala mai au, i le lua selau Cabernet Stripe, i nei papatoetoe i manukau, lua selau Cabernet Stripe, pe wala au mai fori tatu landline, o le oiva lua fitu-fitu, 5 balu tasilua, oiva lua fitu-fitu, 5 balu tasilua. Ia pala o te fon pepea, o le olua tasi, whapituono, 5 whatasi, olua tasi, whapituono, 5 whatasi. Manuia tele lama mi ke enta moa, pa manuia le tua i o whaibalo filima, la mo peonga taito, pa la tunga whala o. Pa manuia fo il faltua manu whaalo. Ano te nei, pato whawhaso i fua, lau sunga taito, Tele lava tong sia te pena ino le tari poti o leu whaponga maro le tātou tunu o a tōti no le tama anga lele li ngā rewenga tōne ne yaso e maise o le pai yaso toe o le neitau sanga manu iau rua mar paritua mar no whaano e me so le company o lo ngā rua ai wha manu ia le li ia wha patai mo le tari poti ne yaso a lopa te le atu manu ina wiki entong sia? Ia, manu ia fo, whatai, soifua ia, soifua. Sunga ia tong sia Bill Wilson, e lelo tala no e ono tasi whapitu ono 5 whatasi. Ono tasi whapitu ono 5 whatasi. Pole o iwa lua fitu 5 manu tasi lua. O iwa lua fitu 5 manu tasi lua. Le tautua le o meka kaas i le lua se lau Cavendish Drive i Manukau City mo le lava. Palu viru te ona tāna le tu la e sfuma le lua mai a pretty love. Patalo pantu i lau whionga teitu Patalo pātu fo i si o māta mā, o lo whanongolongo mai i ta fuatai, o sabai, ta fuatai i sabai, taito o le ngoa o le māta mā, o tanu basa fiso tawalii, ta lua baa, fiso, o le tio lava lea o lo mātou whanongolongo atu ai, e Samoa, ia whaamure mole batu i ei mātou alo whaanga i si o mātou ta mā, ia maise o le motele sa la whai mau polu whaamunia le re, whaamutai, ia o le nā. Tau runga stau tua sa mole atunu pele, le ai as whai vai asa ma se mau mau. Whaato ese a taito le maro le tātou atunu whaama ngano le o una whaatau waa, whai o so poutu lau ngana, whaamau lalo am whaato ese, whaama ngano le o una whaatau waa. Si ei tātou le piano pani, pina ngano leo lo tātou atua. Mnuia le tātou pōlangu pai o le nei tau sanga, mnuia po le weekend. Pe lama tālo lai malo le atunu o nei aso, ia mua au muli au lo tātou atua. Ia au e manu mea uma e ule nei aso, a lofa te le atu. Tu asin sine maota malawa le ato le atunu. Leo pengarunga pa ia le atua, o atunu e mamama ne atunu sa mona. Lua le atu Pacific. Mai lua tusa le liso tātou mnuia. Tau nuu le mnuia le tātou pōlaunga, ai o le nei tau sanga i a awa lofa o lo tātou atua. Leo tāpena mai i a le talenga ia whangamua, por talenga ia seo manu Francis o ane, ia tau te maputa se ia pa e poi te taimi o le afiafi, ai e manuia tele po puanga le nei aso. Taito taloto le au ona, soipua ma ia manuia.
Maybe someday will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I." Goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. We'll meet in heaven, the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O mawhaiuna a wina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te fia whatalo fo le whai ungo le vai aso le tātou utino, te warunga fo i o le ngā ruanga i au si mai alau whaafonga. I le toi lava atoa le tolu masina tanu mai le aso lua sifuru iwa au kuso, le ana whai ai le palo ta tere lo tātou utino. Ma whiriwhiri ai e le tu malo palo to sa whatatasi lo na sui whai pule, na manu malo i le no fo le tu malo, le fionga ia seve te i fui mono, o le stofia le vai aso neina solo i ailo na whiriwhiria, i le wha ai unga mai le wha amsinonga o whainga palota. E ona morianga o whainga wha alatua, o wha maonia wha sanga i a seve, e ala ilo na tu ina atu a tupe inisi o tangata palota o le tu malo, i le wha moe wha tosina i e lango atu i a teia. O lea wha ai unga, o wha maonia i fo i morianga e lima, mai le au wha inga e taudu se furua morianga a seve, sa tua i aile na tangi, o se sui na tau vai le palo ta tele masase e foi, i le no fo le tofi fai pule o sa fata i li paia inga uma vai, le fionga ia le a na Ronnie Bosini. O tua inga fo i o fato sina fa ala tua sa ia faya, i le teimbio le palo ta tele sa ia avei tupe inisi o tangata palota. O le avanoa i o le no fo o sa fata tasi, o le ato e faya ila na palota la ititi po le pai election, e toe sa ideaiso na sui fai pule i le paia inga sifuru vadua le pan, mene. O ila ua o wha maonia morianga o whainga wha ala tua, o le ale ma whaina toe tau wā,
e tusa mai e ingo le tūla whono whainga palota, mai se furu tau sanga le a le mawhai ai, o na toe a wai sewe te i fui mono, ma le a ana Ronnie Porsini, i whainga palota e sa ili ai tofio i tū malo, mō le pāne mene. O le solo i ai foi o le na fōa sa whatatasi, sa lango lango i le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua sa mō utasi, o whai titi ai le tolu se furu na fōa o le pāti i le pāne mene. Pei tai o lo tu mau pea o na umia e le vaenga wha upu whai, le nu melo na fōa e ave ai ma whainga malo. O le tolu wa i le o tangi tau i le palota ua mai asu e sueina, ma whaia i ai wha ai unga. Ai o lo taria nei su e suenga, i le talo sanga e ave i tua le tangi tau palota mai whaleali li tasi, le ua wha tūlanga e toe whafongaina le aso tolu o te sema, le aso lulu leo le vai aso o mua nei. E se lau wafe tā la le tau o le aisa o lona mawha iwa sfuru iwa kalama, na maua i se ngā ruenga mata alia le ofisi o le tute ma leo leo. O le se lau wafe tā la o le tau leo le aisa na maua pe ana wha pea e sao atu, ma o i limo i lantou na wha moe moe e ave i ai. O le ngā ruenga i runga le wafu tele e piena maua i lea aisa, i se vaenga o uta na umai mai Amerika Samoa. Ma ua tau fia i e leo leo se ali e tōrus furu valu tau sangalo na matua, wha pea se tama i tai, o se tangata nuu o Filipaina. O le aisa na maua e peo na wha iloa mai i se pepa o wha mtalanga, sana nā mai to tonu o se apa susu pauta, e wha susu ai le kofe lea e tā ua o le Coffee Mate. O le whai o lea ngā i o inga i se awala sa tau ma whai ai, e wha uru whale o le tātu o tunu u whala au wha saina. Se isi lea mau e wha maoni ai le whai e peo ngā i o inga wha soli tūla whono, e au mai ai whala au wha saina i lo tātu o tunu. Wa mōlia le ali ima le tamai tai wa tāo fia i lo la umia o nā koti. O so o vā yaso o maua pēle aisa i uta ma wha mamori, e taunu i le wafu i pia mai Amerika Samoa. E pei foi o le pusa moa leana na nā mai ai ma le tasi tesi ma le whākiro kalama o le aisa, leana maua foi i le wafu i le asa tō nai ua mawae. O lea wha mamori na o mai i le uta le waala upasese o le Lady Samoa wha. O le mata alia i nei o le ofisi o le tiute ma leo leo i uta ma wha mamori mai Amerika Samoa, ona ufuala au wha saina o sao mai ai. Wa whaali ai e le minstau mta ngā ruenga o le tiute, o lana tu alalo lea i le au whai ngā ruenga i a mata i tū masiaki le le iuta ma wha mamori. O leo wa tūla la tātu i le kilisimasi ma maro o longa o le wha i unga o le tausanga. O se teimi e tere ai wha mamori e le ngata i tāu mawha, a o isi o loai au mai Amerika Samoa. O le mele ana maua nei, o le pailante o Pusamoa, e awa mai nei whapea tangata hui lele e alu e le whaitau o maa, e almena o umana longo i le matom tanga runga e vaia. I awa ai to toa i me umane i langa ua, ke le leta mai o tangata le amai o me. Ia o Pusamoa mane nei ai, o umana siaki, tasi al Pusamoa na maua, pawe e seri siafa. Ai tu wai tu ngaisa. La wai limo leo leo. Te lo foi la ta fia le, la wa ta vale. Te le o manna o istu la wele fa pe a mela ni fainga wele le fa sa o mai. E ta tu te fa sa o lo me ia. A ti di lona. Pe uso pe a inga i lo tanto lunga me wele ai. Ave ka tu la fo. Awa ale fa ti no tu la fo no. Tu pula ia pe. Se finangalo le fionga le minstau mtanga luengo tiute, i lungo o wala o whaasara launga le malo le TV iwa, le tō whamasi nā lupe le atua vau makesi pisi. O whamuta nei ngā luenga sa malanga i Amerika Samoa le wa leo le nā whanua, e ave whangu o ke se ne utu mai ai mo le au nanga, ale mauta ngase o tupua tamasese mea o le matotua. O whairoa le whamuta ina o le fiso swani, mai le whainga malo o tutuira ma manua, i se saunuanga le sui o le malo Samoa, le fionga le konesula Fata Brian Kaio, i lunga o wala o viso o ta inga, a le ofisio le Governor City o Amerika Samoa. Kua mamoli ai le whaaftai le konesula, i le teitai o le whainga malo o tutuira ma manua, ona o le vave tali mai le talo sangatu o le mtanga luenga o le soifua malo lo ina i Samoa, ina watu la i maini a afianga i masini e mawaile o kesene, ile mauta ngase i moto tua. Ia peo na silfia foi,
tolu vai aso taluai pe ona tuina mai lungo ala leo fa salau e sa fa le tonu le masini oksene o le masini le fausia le oksene mo le falmai tele mutotua e tupuata msese National Hospital e o le ala le sa tapa ai le so soani le whainga malo Amerika Samoa e ala mai lana fionga le Kovansili e o le tarsanga whanatinati sa tuina mai pe mawhai o na uru whale mai le waa leo leo po le Marine Patrol Boat o le nawhanua tolu mo le whatumuina le male utuina o tane uksene ia o iai le whainga paanga a le Ministry of Health o le mtanga luenga o soifua maloloina ma le company o le industrial gas o lo sa palai toile ne oksene ia o se fetuna inga mo se taimi pupu po se taimi vave o tau a lue foi le whainga luenga al falma e toi whaale leia ia le masini oksene ai o le tūlanga whaftai e foi le malo samo e whaftai na whiunga al Kovansili mo le talia ina le tāsanga i se taimi pupu ma se taimi vave ona o le manaumia tele il falmai ia wa foi le tautoina ma o nanga il falmai le malu le atunu o lo to wa atu o lo aftia i ngasi sese ia sa tuina atu sa sanga matalia i le ulu fale mai leo le va al na fanua fatai foi i le ngalu e fatasi pe ona tuina mai le fini ngalo la fiona al Kovansili ona fa sa fua tu le imtanga luenga ese el malo a me se lava i imtanga luenga lo ngafa male puipuinga o le vai leo le o tatu tua o i fa malo e mo le toile fa afta tele le officer le tute o le customs e o le port administration e o le ngale o mala valele ma waf e o le tato immigration ile fanga yo ia foi leo pe pamalanga ma vai ngai le ngata leo le Marine Patrol vai no samo le muli sami e mo lato lango e le officer lo yasili ia ma le officer fatoanga le officer falmai lato uma lava ia sa ma fayon tu fatasi se o nanga e se taimi vave awale fatautia mal fatino ino le taunu mai na fanua ia lima malanga sa fatau ina tolu ia su tona tasi se malana fatau tope lava ina watupu le fala vlave por fale tonu foi ile masino ksen ia manisia malanga fa sa to fatulanga ia le taimi nei le o toi fa lele tulanga ma o fa ma ina le nei operation ia po le tulanga le ta o se humanitarian assistance sa fa tino ina fo ma mo le tul fa tele na la fiunga Kovansili ele so anisa tu ina mai le fa yon fa ma popo ina mtanga luenga o le fenga maro Amerika Samoa awale tu ina tu lango i se taimi vave mo le na fanua e o terminei o fagasolo lava ia tulanga o le sotanga fa'auau lava le vao o falmai au me se lava le puipui o le soifua maloloina ma le soifua o le malo le atunu fagasolo ai e le gata i Amerika Samoa a o Samoa i sifo le fionga le konsula le malo Samoa i tutonu o Amerika Samoa le toa whawhata Brian Kaio. O le tau amatanga o le masino o Februari o le tau sangafou lua o luono, o whātu langa au mai eise wha unga le tamai te wha masino sinia, o le wha masinonga wha tu malo, le fionga talasa a toa saanga, i mōri anga lo tua i aile sa avea ma whaipule le pāle mene, le fionga whipulea i whai matasua, o le ua avea nei ma pāle mia, susunga la auli le mali e toa le ua tea polata i vau fosi, wha pere urungali o Samuelu Masivai, o le tamaitai o Lisa Schmidt, ma le sa avea ma leo le malo, le sunga i ali o whaatau malama au awa. O le vai o sonei, sa tu ina atu ai fora sanga ma fina unga whaai ua le loia leo. Whapea loia e to tolu na fina wina le tali te tea i la tau o monia. O morianga o le tau pule na tia le me moni, morianga o le whainga whaasoi sae wha o ngai fiso ta inga wha teknolosi, o le whai o wha mtalanga se wala matia ai le tau le leo se tangata, ma le wha o ngā upu tau whai, ma le wha moe le peti ai le file mu.
O le maliu o le tamaonga ia tu au whaasavalu, ma le suesuenga na whaia sa idi ei le tangata e ana le taavale. Na la vea ai lea tau lea televou ia aperira le tausanga e lua orua tasi. E sa whaia e au noa ma se whaatananga, ma i le sa vea ma komisino leo leo. O le mafu anga leo morianga na suesuena, ma ua tali ai nei se whaai unga i loa ai, le wha maonia, ma le wha maonia. Manuia tele le whaai unga o le vai aso, A whai o fuafua sa umalanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa le la lao le R-Dash Traveller i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pase